maya la tupua Vete loa leimoa Let me hear your whisper Let me hear your sound Let me put my arms around you Let me hold you tight Took my lonely mind Tautala mai tia poa Tauina eloa Ola walo walena Pena tama sania ea Pena ioe ea Ua o na mea ai Talune thia maai Ua totolo tale Olo ufatu atae Talo fala utifai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the wood There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty girls But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Samoa Telei a ole sapi Telefo ila au ole wao Telemanu felelei ila lagi Tele teine apakasi Ai sili ai oe la ufele Ole la du Samoa Mate mai la tupua Vete loa leimoa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
ia le tangata lo ia te oelo na malosi. O ala wai o lato loto ia. Lato te savavali ma le malosi e tupu pea. E loa i lato i siona i luma o le atua. Leli i e le atua o au. I e whaafonga mai lau te talo. Le atua ia kopoe. I e le liu mai. O fonga. Mobua nei tae aolo mātu atua. Ona pese au vi inga. Ma le alanga o le fia. A wā ua tele fo i tala i manua i titi mala. Ina ua mātu maua le aso fau mai a te oe. Ua mātu wifo i uluma le nei tae ao. Le ngata ina tau tau lo silisili ese ma lo malu. Ai ua mātu whape atu lo mātu atua. E pa ia lava oe le atua mamalu. O oe le atua mamana o le atua matautia. E i fo uma i ante oe o mena e whaia. E le ai lava masitasi e tusa ma oe. E pule au au oe mea malava. O le atua oe so i fua mai le vavau e o lava i le wha vavau. O oe lava o le atua e malia i mana oe me le lei o malava. E tu maulu o lofa malo wha maoni malo wanga le lei. E le mawhai lava ona li liu ona nafi o le so tangi au. E o lava ngata anga o mea o malava. O e lava o le atua e la eile vi inga o malu o le atua o e pulipuru le mātang o fie. Mātu whaftaita mai lau mea lofa lo la fau. Mātu mawara nei tangi au. Whaftailu o lofa. O le foi wai whapopo ni aso fau le fai tawino aso le sui fua le tunu mara mātu wala. Mātu o lia foi le nei aso lua o lua se funu ma le vanu ia yaso le masina Januari o le mātu fo launga le nei tu sanga. Wha malo pule whaftai lofa. O le mātu malanga o le nei aso fau lo mātu o tua. Mātu tuinatio o alfa mole mole. Tau te maile fo launga a whai nei. Awali tia whaiva le a whengai ma le tunu le nei aso fau mātu iai. Te pena fo ina ia mātu whanau mo le tui amataina wa onga re nei tu sanga. Whamaria i lan tau lo mātu o tua. Whamaria fo i whaiva. Whengai malim tamatai whaia onga. Ia wale amataina fo i tiu te mawhaiva hao o ina nei mātu whanau o re nei fo i tau sanga fau. Maria le atunu pele sa moa. Whamaria i ona tai tai i maua le. Tō whā mai ante oelo mātu o tua e tau tai ele malo. O le ata mai fo i mai ante oelo mātu o tua. Foi ai me uma lava o whainga malo sa moa wase manuia le tunu moa ta hao. Na yo matu ainga ma na yo matu tangata. Ele ngate sa moa le lala mal papa awai so se tafora nei ke lope. Ia fasa fua ia ilu o lofa ma whamlianga lo matu tua o e lavo le tua e whaavai ia le malo tutu tasio sa moa. Whamlia le nea tunu ni usila lo matu nofu ma wai. O le nafo te talo moa tunu uma o le nei lano langi. Ia manuia le. Tapo inga male tu imail mulipanga na yamatu matua tu asina sino la tunu imalu maho tu malawa na yaso. Ta tu lua ina pe la tau le ma whanawhana la walofa. Whafo isia ma maua e pelo la tu se fua laude le tino sita siri le nganga. O me umalava le amwhana matu whaira ni aso fau e mailo matu o tua. Matu whaia lava ina ia fo i ele vi inga i ante. Oe ta mawha unia mai. Ele tau tua Radio Samoa ni yaso a toa. Ua matu wale matu wala au. I ne me umalava. E ala le swafa maru malo Yesu ke risolo mātu o ni mora mātu whaola. Amen. Ia matata, i tato mei.
Na vi I tātou nei, o le vi inga o le tua, langina la whai pese, le korisi whawhai au I malua, tau tua mo rewede sa mos fulima, ewa tolu a mo, sauni mai mo le tātou, pakalame malua le tai au, I nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Good morning. In this update, power is still an issue in the northern town of Mangawhai after a tornado swept through the area on Sunday morning. A small pocket of residents will remain without power until at least 3 p.m. today. A local eatery, the Barbecue Hut, was knocked over but rebuilt with the help of Good Samaritans. Pitmaster Kieran Packer says once they were back up and running, they started cooking. We did some briskets and lots of smash burgers and lots of hot coffees for the emergency services. The travel industry is confident a change to visa settings will keep more overseas visitors here for longer. Visitors on holiday in New Zealand are now being allowed to work remotely for an overseas employer for up to 9 months. The change is intended to provide a boost to local hospitality and tourism. FCM Travel General Manager Kelly Thomas says demand for the digital nomad experience is already soaring overseas. Former Treaty Negotiations Minister Andrew Little is taking aim at ACT's argument for the Treaty Principles Bill. Hearings took place all day yesterday and continue on Thursday, selected from an influx of submissions to the Justice Select Committee. Andrew Little says those who support the bill claim New Zealand doesn't have equal rights. Those comments imply or assume that rights are not presently equal or not equally enforced or upheld, and that the treaty represents a source of inequality. That must be totally rejected. Most train services will be back on in Auckland today after a break over summer for maintenance and upgrades. The Western Line will run at 20-minute frequency, while the Onehunga Line will run on a 30-minute schedule. The full network will be back online on Monday as KiwiRail carries out final repairs. Auckland Transport says there'll be some restrictions on the eastern and southern lines this week, and journeys between stations south of Otahuhu will be replaced with buses. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Mitchell Owen has won the Hobart Hurricanes their maiden Big Bash League T20 cricket title, beating the Sydney Thunder by 7 wickets in pursuit of 183. Here's a highlight on Sky Sport. Can he get to Ria? He comes back. Is that a century of a lifetime? He equals Craig Simmons' 39-ball 100, but Mitchell Owen does it in a final. He struck 108 from 42 balls in the decider before a capacity crowd at Bellerive Oval. The hosts reached 185 for 3 with 35 balls to spare. Manchester United manager Ruben Amorim has suggested he'd rather give a place on the bench to 63-year-old goalkeeping coach Jorge Vital instead of England forward Marcus Rashford because of a perceived lack of effort. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkalame ale mālua le tai au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi, John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa mana malolo tātou ni whaalo i suki riso mo mono whātalofa mo whāwhelai mo whātu lima fo i le avate le lava mana whaaloalo sa mono wa tenu pele e le pa ia mana malolo whāwhunganga rin hei tai a fau malo lava sui fua mana wia ia wha malo fo i le tenu ia le whalau o mai e nā tātu panapatia whantasi mana nganga whāwhatai le lofa o le tātu tua le o tātou maore ne yaso o le aso fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai panapatia whamrianga o le tātou tua le fo mori mailo tūsi fua mana mātou malosi
Ia o le fo tātou fsila whai e madua le o mana nei tai au vi ia le tua le mawaialo na lofa tau te mai le tua le tātou wholau o nei asa fau ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou ia nei fo ia sa lua o lua se fulvaru ia so Januari o le tātou wholau o nei fo i tu sangarua fe lua se fulma lima o smaila wa fo pokla be manu le tai au Radio Samoa se fulima Eva Toru Amor Natasha ba e lua fa bena in sinio le Facebook ma YouTube Radio Samoa se ro tasi ba te ma le fe pesta Aljo lo sio ia ma to ona nei tamai meni te to ina se pa ile tu la iva le ta nei malo se fu malo su nei tai alta Ia malo fo ile langi mama se fo ma wala sunga la o tavai vi ia le tua ia le nei vuta to ole le nei so fo fatalo fat fo ile fa fonga anga mai fo mai mo sa mo nei tao malo lava le fo la manuia ba lo lava so le la mo fo le masina mo boy o tsa ole ke fa ia kuta vai so le emol matale emol ka ko ka sanga le wa sa le ia se mai se fa mal se o montan to nei tai afo tu la ia ina malama ia wa ho mai lo malama wa lua e fo ile popula o Jehova I o lunga ile amtaina ole nei fo I tai au Samoa fa angalo ana nafi maniona tinga maniona fo I fa manuianga a ole nei lava tai au tato wala usumai ile pa ia male mamalu o Jehova e fa malama mai nai le nei fo iaso I ai o loto mafina ngalo manu ia tele lava lau fo launga le nei fo iaso
tia mai oil tama pese mai sina seuta tia mata tia le tu tuan radio Samoa fali mai betul lama mal pakala me malo le tai hao awina tia te ofala longa le veni malo of Taylor to know le nei for i tai hao fo and mo mai long weekend la ta Manuia lava whaaftaita vai. Ufi a mawanga I lok ngit en whaapia. Ole malo lo le lava fo il fale. Io e koe recharge le battery. Ia wow. Wato sa uni mai le isi fo I vai asu fo. Asa le le o le sa tau fa ta vai asu nei o la te fo nei fa na o le onga. Ia o nei vai fo la tau filtar bo klame fa natu on vai se lava ta to ma tua o lava nei tu la lo ta titi fo tama te pena le nei fa na. Ia wato am te no o nei fo te nei minuto musica sui favoroi fa fiela tenu nei tai alfa malasi au e de lo sui tu banga wenga nei fo tai fo wa lo ko back to work a ko e le fa pela songa fa long weekend ya fa mo long ka e la gala te kwata fitu ta nei fa po nei tai le proclame a reto le ola ta to madu tai fa lenga for the night my pasta la fine copa today in history ta ba vai pani mena tu pula so si fu varu yan worry te to sang ba vai tai na fitu e le ta nei fa po ngata fo ngal protania betal fitu le town leo nisi na tara kalame amata ole tula mo mo kalame maru ole tai arbe de sama solima eva tolu amo ta to report ya mata mo ngona wala de foi tai Fatalo fai apta vale nei fo itai au lunga la tele mo tatou au kilani nei o lo so longa le lava file mu fo lunga la tele o no le foto amata tai au le o yai se fa la vela veta ta vale o le tulanga o lo yai tatou makua kili lava lunga tatou au wala ile nei fo itai mil tai apta vale manu ia tele lava lo wala usua I lunga o le ala tele le nei fo itai au le anga yatu inga luenga mas fo il nei tai au am tai no a unga nei fanau manu ia le tau e mafta mai le manua tau la Radio Samoa no se fululua minute te ai le tulai ono. Tasi limoi votu, amo. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. ole vai ga batala nei le tala o le tau nei fo I tai fo tama ki makaura o kilani no fanga fa salanga radio Samoa fu tolo ile malu lu nei vai ga ole tai a wingo tau le so le fa solo na awa o una wanga ni so taimi o la langi le fo le tau ile telo taimi o le so Ola fa solo nang Maria mar savidi mai saute I sa e lo se fulu mar tolo mo lunga o le mafa fana mo au kilani ile nei aso se fulu no lona ma ola lo tai au pe au dia ola fa solo na awa ola de leile tau lo se fana mo lunga mafa fana mo ta tole swa tai au le banga yon tua ola fa solo na awa fo lang de leile stoffi awa ola de leile sporile fa pena ma sto nai ma sa ma so fu ola na va yaso o luma na yato fa mo o mai ala mai tau tu de mai ile nei foi tai fo fa ga solo po kala me ma ole tai au le sa mo na taro ba vai le tulanga ile tau telo si vai ngoro sila fa pena po tau sa mo Marisa Paenga ole kelope. Tala le tau radio Samoa na tu fa longa Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Sa profile la fa mino te motia dele to la e ono Richard Parker to sala Samoa tala ina fa fianga radio Samoa nei tai au la tunu nga junta manga wenga o tai au fo ya la nga wa back to reality ga ko wa mo ni fa bo nei so on pesele mo wa malo tie o fanua ole a fa le pola le ava ole felo ainga le au manga o tau Tau po wa te umailo Iana te unga wha Samoa Bati ma po mailo Lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mailoa Le aunga wha apae Le
tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fa tau pati mau susu mawhai lava o na ngalo Samoa I le tele o a solo wanga nu whaalo alo e le maua I atunu I whafo le taule a lea e ata mai le lima tau lea a matai lo atunu o lo o sila mai yang malu wenga malo whawhetai se e maia se e mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fa tau pati mau susu se e mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fa tau pati mau susu se se e mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fa tau pati mau Tosi lua tolu fa. Ya. Se fulma leiva lau te ale tulai ono. Poka lame malu ale tai hau rida sama se fulima eva tolu a mofa tai fala longa le veni. Ola whana wina toile poka lame malu ale tai hau. Fata lofa I paanga le tara poka lame o whawhilo e mai lunga le Facebook mari YouTube rida sama malo lama se fua manuia. Ola te wawa atu initial whaafonga mai mo mai Amerika Samoa se utitilo atu a Herbert Schuster. Alo se fua la fata fa mai o le tangi lima taxi stand is it fanga ima Amerika Samoa alo la se fua manuia o to favor nei aso fa taile fata smali tana bokalame ile nei fo itaia fo de lei fa ke de lei ke fo eskengi fo me ka ko so nga o ngala wala ari Herbert ma ko fa o le nei fo yaso se o ke de kilo ako tenga ko ka to from fa seuta pia Samoa RK Arona, malo si fo nei tai fo ia mo panga o bal tara kala mele ngate Samoa fa pena fo Amerika Samoa malo lava ia to tele la o mel ponge lo ki no ku le fa kala fo mai ko wala papo fo kai fo malo lava vi ile lo fo le tu nei tai au tara si fa manu lo malo malo fo si le mo tato o malava o le ola mai le tu mo lo tu se fo mana ma ko malo si ele mo se $2 shop ele mo supermarket ele mo taxi stand Now le lofa le tu e mo. Le il nea se fo ai swing fo o visa ia san tau fa tanta le pokala mele vai ason te atu nei ona na file na faile announcement o le fa mani dol tu langa o ye le tau fa fa ngo fie no visa a mai se alo te tilo atu o le opo peritania digital nomads o le pe fording mai le mo la to fo le e company atu i fa fo la nga lu ai
ai o mai nei New Zealand fai fo nga lu ai tono New Zealand mal umio lo tu ina mai ya pe fai lo la sona Filminster ya Yo e mana ia yo le tūlanga ta vai. Yo ke le lopo la me o le au ka le koe fia sau so o New Zealand pe a whapeo ta ita o le te sau le visitors visa. Wai pe o le aso le o le a amatai nai. Le tūlanga la nai au i le iwa maasina e mawhai ai ona nofo le tangata i nei New Zealand. Tangata o lea e malanga mai i lalo le visa lea visa asiasi po le visa asiasi nga pupu. So o le taimila nei e au atu lava la i le iwa maasina e mawhai ai ona nofo i nei. Ia mawhai nga luenga atu lava i nei a ngaila i atu nu o lo o nga lue ai. Ile mai tau atu e na o i la tau lava lana e mawhai o na whai nga luenga lea a whapea au atu le iwa se fulu aso ia o la e mawhai o na e nofo i New Zealand. Ma e whaawau au nga luenga o stulanga leilea. Whaawau lava au nga luenga o lo o e nga lue ai i lea atu nu na e whai malanga mai ai. Ai a whapea lala wa ova ma le iwa se fulu. Lona winga la tawai o le catch la New Zealand lea lai o na le leile tūlanga lea. O le tax, le tūtau tax, wa e ovalo ma leiva sulu a mata o tilo tūlanga na, e totongi la le tax a tātou na, o lo o malanga mai ilunga ilalo le visa le na. Ai o nisi o ila tau fo i o le alava e ngā lulue, i nisi o ngā luenga e peila, e se fo i la tau ngā luenga pe o sales people, o nisi o la ngā lulue. O la tau la na, e le afia ilalo le visa le tawai na, o la tau lava la, o lea o mai fo i lea i tafaonga po mai e se singa pupu, o lea o mai lalo le visa le ngā visitors visa. Yo la tūlanga o leo la entitled le fo i whamania. So the announcement and nafi maya Erica Stanford le immigration minister o le so nafi len amatene la so fitu na January ia le fo fuanga so la to me malanga mai tono New Zealand i lalo vaenga le emfaya on na fainga venga i tono New Zealand o le te tau tilo o te le lopo la se me le mo tatou Pasifika because i la wa vai o te le lo le tunu mala to fo ia Silvia i la wa vai e peia foringa mai le mo i la to fo ia tunu i fa fo o le e company di tele o lo ngalo lu ia fo le po fea le vai ngalo langi o ia ala em fa ia na fa nga lu mo la to company e makongi la company o te lo vai ma le New Zealand in fact o le fo titilo o le van fa ngal tele o tunu o langi fo le ale fa o New Zealand le tu langa le o le vai mamao ina ia fa tupula ia le economy New Zealand e tupela ia tonge la fonga tangata ia mai fainga luenga tono New Zealand fo le while they are on holiday paying ia manga lue la to company so I'm not quite sure no to tilo pe se le mo tatou because o to tele tatou le mai nga lue fa vai taimi ia mai singa luenga ai pe for mai o la to ia nga lue le tele la to skill la i vai nga fo ia mai sa vai nga IT ia mai si vai nga lue Netflix mai si company telefone le la lang e foringa mai o la tona le tau fai New Zealand ia to sina mai tono le tunu nei nga lue ala ko ko New Zealand ia ma wai kupe New Zealand e ala lai mei o la fonga ia o le titilo na o le wa foringa mai la o tau fai New Zealand e whakai kai mea lai fai isi aku kilo lo lang as a way o le fa leo economy ia mo tau sango i luma ia se fai O te loa i te vai au ngā tele fo i mō tātou atunu o Pasifika. Which is sau fo intil tō fo i la tātou atunu o Pasifika. Ia i lātou, a mai se lava ia i lātou o ngā luenga fo i e mawhai ngā operates ma mau atu. Ngā luenga i ofisa, ma ngā luenga whapena. E mawhai ala o nao mai lātou, a o lai wha awau atu. Ia wai le mawhai ngai whai aonga, because whai aonga have to be in classroom. Au i lātou fo i o ngā lulua i tūlanga kau ofisa, tūlanga fo i o ngā luenga al mālo. Au te salatono au ia, o se tūlanga le leilea. Ngā lulue, e whai lava no mai. Ia o lo whaatino atu lava ngā luenga wa kai pe ia o le work from home ata vai. E ma whai lava o nga whai atu ngā luenga uma lava ia. Ile no fuanga e au noa ma le iei totonu o le whale whai ngā luenga. Pata o le kūlanga la ngā le kau catch a New Zealand. Ia wai mai tau atu le tūlanga lava ia tau tūrisi tourism e tonu New Zealand. Pea se fulu tasi piliona le tupe, which is o le largest export earner le i New Zealand time le nei. So fualai tangata whainga luenga, ma whai na whainga luenga, le mtanga luenga lava le mo tourisi. Pea ma le lua se la wafe, lona winga. Sulanga tāua tele ma leile mo New Zealand. Sa le, o te leo lope to o tele nisi o le tunuenga e alala il vaenga le o Mangawhai. O te loa somewhere up north, o le na feel tornado i le
pe la sale na tu pole va ngale e o mal termine e ni so ai ngale yo le power te lo toru la o ni le na mai ma wo talo le ngana Britania o termina left fa moi from oil power but o game o la fa natura ma sha me yo tornado so de e pe al e mo makar kupu foi le ngi me ma fo wina ta to ya o ni so le tunu la le vai nga ya fa mo o mo ni mai o to le tu lang tu pule fa ngol va so fa si ma tu ya fo I ma lo ngo le fo I tu lang na tu mai wa pe mai ta wa tu se lau fa se fulu le fa I o ni si o fa le ma fa ina ma was pe na mo tu si ai la to ele tise ya ai o le vai nga le la na a matana nga le fo I ya le North Power Cruise ina ia fa fo I si fo I pe to nga le mo nai ai nga nei ai e pe ama le iva la fale o lai na yellow sticker ia e o foi lai tulanga fa pene a yellow sticker o lona winga o lo ia wata o restrict access o lona winga e le o te mawhai o na whaonga I na tele le taimile nei o lo o yaini vaenga e ta tau o na sia ua whaaleanga ina ia poongi risks foi e ta tau lava o na whaailoa so e iwa la nei ainga ia talo sia o lo o saunga le mupea e nisi foi o ainga ua whaamautua e mol nei taimi au tulanga le na ia pea na o lo ia lava na isi ainga o le fa ko aka wa o ile pa o se taimi le nei ai sa le lo so mal fitu lo tele tulai ono po kala me malo le tai already sama so le mai tola mo tara va vai tulanga e charter schools o le foringa amata mai amata le so ia mal neva ya so ia po feo au kilani manisi o vai ngana ina o nga fole pe mai fa fenga mai a fa do ma vai nga handkins tele lo lao ele wa fio to atele ole nei wasau e fa pinde fa amau ole asona ave ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi samo Tala moni lena ya samoa ole ole tina ole alofa ola ulupe lena salele ua mautulanga inu ua tele ua salalau solo Samoa male tubasa ola utama oe na fafanga hey yeah hafai ole a tato Talamoni lena ya Samoa ole ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole ole tina ole alofa
wa ule nei o ka asuputialu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Jalo fala va tio roa o te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre a umaloa ona piki tamati a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa i le afa o le tolu i le polo kalame o le tulituli matangau e o ai whanau i le ngangana Samoa awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi a whaia lo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. So lua se fulu male valu minu tolo toro talo le tu la e fitu. Le tu tua mole wede Samoa sfalima iwa tolu a mo. O le whamarisunga e Herbert Schuster le ma ngai ar kau i Amerika Samoa. Kai de lei fo i outou ia. Le lei. O ke le lampe kai mi whakasi kako ma Amerika Samoa te mine nei. Po le mela e se kako kai mi mao. E kusaso e se kai mi au. This time. Herbert, se fa mangi ko bang ale fa mon mole. O le lango Amerika Samoa yo fa tasi maso Amerika. No nga na fa pe or sa or nga. No nga na ko so nga fuala ko. Yeah. Ia markai mi so ko ro se por sa o markai mi. Herbert se markai mi male aso o ko fa mon mole se fa mangi ngo ngai ba. So nga motiana se fo makalio. La fa fonga mai o del mga tuai ma no la barsi fo manuia fa taile na nga mai kile na fio anga ne ala fatu manuia ya le ne yaso charter school o kele lo pala fa Samoa sa ole al banga ni wa onga ya walanga mo fo charter flights kusa o malanga tongi pau au kele lo na para fa Samoa sa o charter school ale poringa mai o lela a matal tele wa onga ia o pe fitu e a onga ele o kirkire se o fengo bero ka mai ki a makai ia pa la a maka o mele le ia le amata o fofonga mau ia le fainga maro fo o lo ini man so fo ia ele vano em fai ona apalai e ma fai ntu sanga se fa la putonga ia o le wa mana o mia e la to e tau ona fai sala to charter school e ma fai la vano fa tino ina fa ta inga i tono au kilani o le ile a onga farani po le French o le wa amataina o le winga fo ile ina ia tau mawhai lava lātou e whaatau nuu i la lātou lavanga ngana. Wha manatu ai nisi o arts and craft o mea lava foi ala lātou anga nuu. So e whapenala o leisi vaenga foi. E le tanga tasila ma le taiala po le curriculum le au mai e le malo. Ia e tanga tutu saia o nga uma. So e whai lava la lātou ia taiala. E mawhai ana taiala ina ai ia lātou o onga. O le tele foi o charter schools te vai man whaafonga la tunu. O nisi nei o a onga wa tele na ave i aina i tamaiti ia wa lefia o ia onga ia a onga te tele ia. Le wata wa disengaged students. Lona winga wa ele musu a fo ilele pe wa le nga fatia fo i o na whaawau le a onga i te tonu a onga te tele ia. O na o mailo le tonu charter schools pe ama le ongo se fulu. E mawhai o na o iele tele fo i o le fwai numera. But ile taimi le nei le maita watu e o isi a onga la wa amaka mai le ongo. E o lava le ono se fulu i te tonu o nisi a onga. Tonu ala au kilani o le ele a onga falani le na le ua amata o na whaataunu winga. I le Northwest College o lo iei foi e a amata lala lātou foi a onga. E na tatala i lasu se fulu o Februari.
O le fo ia ile sia onga pe ona maita watu ia o lo sponsor se tase swafa ya Sharita Penn and Walters ia o le fo ilo o lo maita watu e mana fo ia matalana ia onga a o le wa fase fulu lima tamaiti mai le tausanga iva anga ile tausanga iva o tamaiti fo ia o le ko fia o ia onga ia tele so o nisi fo ia vai ngo le maita watu fo ia o le fitula le e au fia ai e tu e lua onga o lo o ni ngai au se talia mo tamaiti la ia o le koe fia fo i te tonua onga tele Mastery School in Christchurch o le fo i wa maita watu o la ua ono se fulu tamaiti au ka maiki fo ia mai le primary school ia e wha penala Malaysia onga le wata ua o le business school in Auckland le o lo wha au lulu ina se tasi fo i o tamari o le tunu e swafa ia moana wa aelua ia o le isi le na o tilo ma mau fo ilea se fulu lima a ngai i le tolu se fulu tamaiti fo ia tupulanga le wa mata ona faatula ina fo ile nei a onga ma ole la tola vai ana vatau ina ia ama fai ona avatu tamaiti wale fia o ya onga tele at least o lai watu ya onga la vai tonu a onga nei so ala le ala wa le ngata fo le ya fatete ingala fa pe o la onga o le fa fo la tumo e farani ya yeah, even though ele nga o ka maki fala ngin faingo ela fo open ala no fo le mola to ai le tele nei ba nga ia wa afa pe fo la ise fala bo tonga sa bola ko we o ma ka fo e fa sala ko jare school yeah la fo fai io e ma fai lava na fai tu sanga ia ona avela ia el mtanga onga fa pena fo i male malo ia ona ilo ina avalea o le mafai ia ke ia o ke fa ftai fo ia ona ia onga pe atanga ila ile upu lava le disengaged students ka mai ki wale ko fia o ia onga tele mafu anga ata vai tele o tu langa ia ona le ko fia o isi tamaiti ia onga ia fa ftai na ia onga nei o le lava mafai ona pu e na tu ia nai whanau. Ia mamawhai o na whaawau la tau awa onga? Ia, tala no ia onga rwa asora nei o la te fo e nei whanau ia onga o te loa o le si vaenga a matatai ao whasosolo koe le skofi ia mawatu e lava so o le whangu mo nei matua te pena lei nei whanau na o whanongolongo nei tala le ngana Poratania New Zealand. Kids Can fa la botonga o lo tele ina surfa ye nei matu fo le ma nei fa na wale ni me ai le ni vanga o to tele to me la fo ile o to sanga nei ele faina nga fa tia nei matu va nga ia pe o me ai e to mai se vai la ko me onga me fa pena ia tarsia ia wone e mawaita to matu sa mo i tu langa le matua o se me le tele le ask for help ia pe amana mir so swani o kom karsu fonga nge ke mia sa ole le la va vai io stala no la va ina fa ya onga ma fa ilo ya onga mana onga e mai se lava I le tu tau mea ai wai le te sauna ave mea ai ma la le o ngai ka mai ki le onga sa vai ai sa okay le so o le titolo atu e sa e ko kusaka ko kai mi America Samoa ai se so la mo aso fu ala to aso do sufitu al masina o January ia ala kusala ka ko kai no inga la wa fa pe le ko lo se fulu maletasi il fico ka ko o kai mi fonga lai America Samoa ia pa wala o de fishing va vera ki yo ka ko waso ia la aso fu ala ko ringa la tu sama o America ka lo fai malo fa te tele lava le to tele na tata pa anga lo fa fo mai America Samoa malo tu tasi ala le toa malo lo fa te so son mai nei fo tai a fo e ala le to bo America Samoa for lima e tolu mo ina wo to luas tasi minuto lo to ta le tu la e fitu a mai fa feka mai asilia o tai si fanga fala la tai lo no so ma resi tatu report mai lunga wala ona bato lo le tatu ma lo tai fa nga retro lo mai fa sta la fa copa bo nei fo tai a fo good morning Atua
Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. O faisi pisi o tātou I lunga o le State Highway 1 I nai takanini o lo mai tawatu taimle nei o le na wa mata lava foi ona slow down le tātou a wala langa nga I atu Drury ia ma pasia mai foi papakura I le nei taimi o le tae au. State Highway Sumalono Morningside eastbound o lo mai tawatu ua feo lolo foi tātou le anga I atu le nai St. Luke's Road ia whapena le anga I ane foi le tātou Essence le na Western Springs. North Shore on the southbound o faisi mamafa le traffic I lunga o le tātou Harbour Bridge approach ia ai mai se fo I le toeanga I ane le nai Esmond Road I le taimi le nei o le tae au. North Coast na eastbound o mai tau watu ia o le nafo a matana feo lolo le traffic I le vaenga le na Onera Road anga I ane I le State Highway 1 le taimi le nei. Twin Coast Discovery Highway fo I le northbound traffic leo lo mai tau watu le nafo wa yenga delays la Haiti. Pine Hill on State Highway 1 ia o lo mai tau watu le nafo I feo lolo mai le taimi nei le pisi mai Gravel Road anga I ane Otaha Valley Road. Nisi na o vaenga o le na ua iei tātou lunga le tele av ta avale I le nei fo I taimi o le tae au e whai malangai me whaafongafonga mai lo sa I le malu o le Taolo Radio Samoa na utoi se fulu ono minute I o na tā leo le itu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia I le nei aso e whawhiloa I tātou tunuu ia mai tātou porkalame masangi o le areto le ola mo o I le nei aso. O le romalo matau e limalo matau whai upe valu e whapea a ua whaalitino mai le alofa o le atua ia I tātou ina ua maliu ke riso e whai masui o I tātou a o tātou angasala pea. A le upu e wha autuina whapea I e manatua e le oso tātou le lei ua alofangia ai I tātou e le atua. O le awa onga le nei e tūlanga ese ai ia le talitonunga kerisiano mai le tele o isi talitonunga lotu. Ia o isi talitonunga lotu e manatu I lātou a e amio leanga. Ia o ngā whaasala lo leo le atua ia te oe. Na le whaasala le mea le atua e whai, ma le whaamasino le mea le atua e whai. Ai o le talitonunga kerisiano o lana o onga le nei ese ai. O le taimi sili ona leanga o le tangata. O le taimi lea na alofa mai ai le atua. A wawhai mai tala tu spaia, ua whaalitino mai le alofa o le atua ia te tātou. I le taimi ina leanga I tātou whai mai ua maliu ke riso e whai masui o I tātou a o tātou anga salapea. O le lalolangi le nei e le whapena, o le lalolangi le nei e le ai masesi alofa ia te oe. Pe a e tamaleanga pe ki kengi leanga na ole ino tangata ia te oe. Pe ta il tu spaia e tūlanga ese le atua le te au auna iai. Na whaali mai lo na lofa I le taimi pitosili o na mawalalo ma leanga o le tangata. O le taimi sili o na pongi saa wha lea nganga o le lalolangi. E whai mai o le taimi sili lea na manatu ai le atua ma mawalunga le finangalo le atua e a fio ma awina mailo na alo I le lalolangi e whaia le tongiola mo le tangata. So le upa malo si fo ila mo o le nei aso fatua a mata le nei tausanga po le a le mamao o le mea o e iai le nei taimi ua e manatu ifo o oe le tangata sili o na leanga I tangata umalava ma ua e manatu a tonu ai longa o e lofa mai le atua ia te oe. O le upu whamalosi mo oe le nei aso. Ia e manatua le mea le nei. Na lofa mai le atua I le lalolangi. E le o se taimi le lei o le lalolangi ma le whamaoni o tangata o le lalolangi.
aina alofa mai ma apa mai le lalolangi pongisa i le taimisili o na leanga o tangata o le lalolangi. So le upu mo oe, aue te whaavaivai, a whai we mamao ma le tuele nei aso, wa e langona le whaavaivai, we manatu ifo, ai longa to e alofa mai o ia te oe. O le upu mo oe le aso le nei, whai mai ua whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia foai mai lo na tali pele to tasi. Foai mai aisea, foai mai ua loa, e le mawhai e le tangata ngasala o na la veai o ia te ia. Mo oe fo i le aso le nei, ai manatu i fo i le te tau le whaoratanga mo oe, o na oe o le tangata leanga, angasala, ma le mamau ma le atua. Te manatu lava e tue wha manatu ia te oe, o le mafua anga tonu lava le na fio mai Yesu. Ai mai tala masani fo le Yesu, e le isau le fo mai mo e malolo, o le fo mai mo e mamai. So, e le isau fo i o ia, mo e a mio tonu, ai na sau mo tangata angasala. E le whapela se tala Yesu e whamaro sia, e tatou whaio le angasala. Ai o le whetalainga Yesu ina ia loto tele o le tangata angasala. Pe a whai we manatu i fo, ua le ai se alofa o le tua ia te oe. Le tua, whawhitai lava ona o le maualunga o lo alofa mo i mātou. E te le ia fio mai le neira lo langi ina ua atu atoa i mātou. Ai na e fio mai le taimisili o na pangatia i mātou. Whamanuia i se o lo o whaale tonu lo na soifua ma ua le aiso na whaamoe moe o na o meo le nei o langa. Se e pai atu ia te ia le nei aso. Whawhitai Yesu. Amen.
so te lo fai a te ole pese bala fai pese ale peace trample vai mea ina wato ono bino te le fitu le so lo se fulu balu anu January o ane mea na tupu nei aso i tau sanga wa mawai. Tausanga ta silima whawhitu na nofoa na se e ane ai i le nofoa foi o le tupo engelani ia lona talii o Edred lona ono. Ina ua whato a iwa le na o na tausanga. So ina ua maliu Edred lona Edred po o Henry lona valu, Henry the 8th, ia ona so se e mailea o lona talii o Edred lona ono, ina ua whato a iwa o na tausanga e avea ma King of England. I le tausanga ta si iwa lima lima, o le aso whanau le nei o le na avea maulu wai perestene o le malo o Farani, ma na avea foi na o lana nofoa inga na mai le tausanga lua afe ma le fitu, anga iatu i le lua afe se fulu malelua o lona swafa Nicholas Sarkozy. A o le tausanga te si iwa valuono o se tausanga whaanoa noa le nei nisi o la tau scientisi tutono Amerika na whapenao na whaalanga ina ai le vaasata o le Space Shuttle po le Challenger ina ua whato a fitu se fulu tolu se kone tanu ona whaimalanga ese mai tutono o Florida whasutia ai pe na malili wainisi to a fitu sailunga o le na Space Shuttle e au fiai ma se whaia onga o se na ulua i fili e avea ma civilian e whaimalanga i lunga o le space. Ia o nisi nao vaenga mena tsupule nei aso i tau sanga umawai. Don't think I left you alone. I learned a palai le mo. Tamali le tu padua I know you're the one. Pape na satani. Ilona pia mato ile la lola. Ah, oh my lady, I was sunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Don't be I let you alone, I let a pala I le more. Tamali let you panua I know you're one. Pape na satan. Ilona pia boto ile la la. Ah, my lady, you was ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Mai yo polinga e o jepa ile tu malamasina uala do ke pula mai le vani moni molela a uno no motota si ma fa no malatani be o se vale te wi kumala papa o puai na le manongi o le sauane a le taula e le o le fili o sala la tau le metia la papa Tombe a le tuolo a le anga palai le mo Tamali le tu panua ai loyo na pua Pape na satan, ilona pia mato ile la lola. Ah, my lady, unga wasunu ile api. Sha la la la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai,
Jalo whanawao tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu a mo. Radio Samoa. In this update, concern in Dunedin over the discovery of a disease responsible for killing hundreds of ducks. Dunedin correspondent Callum Proctor says the City Council's identified avian botulism at the Waikawaiti wastewater treatment plant near the estuary. A bit of a worry. This can paralyse and often kill birds. It's not known to spread to humans though, but it has killed hundreds of ducks so far. Proctor says it's unrelated to the Otago farm bird flu outbreak last year. The Dunedin City Council's fenced off the treatment plant and is monitoring for signs of further spread. Claims from teachers that school uniform and food costs mean some children are going without. Schools are returning for term 1 at various points over this week or the next. St Joseph's Te Aroha is on the wait list for help from Kids Can, hoping to get support with uniforms and food. Teacher Louise Robinson says it would make a massive difference. And it just makes them feel, I think, want to come to school, because I know they do enjoy coming to school, but it's all these little things that a child shouldn't have to worry about. Meanwhile, the Primary Teachers Union says resources for the new curriculum haven't come out as fast as needed. This year, primary schools are required to implement structured literacy in years 0 to 3 and required to use updated English and maths curriculum. Newly elected NZEI President Rebecca Lascelles says the changes are too fast and too much at once. The pace at which we're being required to make the changes has been difficult for schools across the country. Power is still an issue in Mangawhai after a tornado swept through the area on Sunday morning. A small pocket of residents in the seaside Northland town will remain without power until at least 3 p.m. today. And most train services will be back on in Auckland today after a break over summer for upgrades. The full network will be back online on Monday. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Manchester United manager Ruben Amorim has suggested he'd rather give a place on the bench to his 63-year-old goalkeeping coach Jorge Vital instead of Marcus Rashford because of a perceived lack of effort. The England forward hasn't been involved in a match day squad for United for 6 weeks. The reason is the training. If things don't change, I will not change. It's the same situation for every player. If you do the maximum, if you do the right things, we can use every player. The transfer window closes on the 3rd of February. The Hearts have cruised to a 45-run victory over the Blaze in their women's T20 Super Smash cricket game at Eden Park Outer Oval. The hosts set a target of 161. The visitors posted 115 for 9. Spinner Fran Jonas nabbed 3 for 20 with the ball. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O lo tu maule mamafa o le tātou traffic I le vaenga le nā takanini on State Highway 1. Mai se lava le anga I atu lunga le tātou takanini off-ramp. Papakura on State Highway 1 southbound o mai tawa te foi. Iau le nawa a mata o na iaia tātou delays mai nā Papakura to Drury I le taimi le nei. Takanini interchange foi on the northbound o lea foi lo mai tawa tu. Faisi pisi mai I le taimi le nei o le tai au. Wiri on State Highway 1 on the northbound traffic o le nā foi wa mai tawa tu o lo o mamafa le traffic on the off-ramp.
Car Road on Three Kings eastbound o lo mai tau atu fo i le taimi le nei la tawanga i atu Mount Roscoe faisipisi o tātou le vaenga le nā near the Dominion Road intersection. Ellerslie on State Highway 1 southbound o lo mamafa le traffic i le taimi le nei mai le vaenga le nā Ellerslie Panmure Highway off-ramp. Western Springs on State Highway Maleono eastbound o lo mai tau atu fo i le nā mamafa le taimi le nei anga i atu St. Luke's Road off-ramp male anga i atu i le tātou CBD o near road on the eastbound traffic mai tau atu fo i lo o iei poloka i le taimi le nei o le tae au male anga i atu fo i Takapuna on a southbound on State Highway 1 i o le nā fo i lo o amata on a slow down tātou anga i atu i le Harbour Bridge ia male vaenga le nā Eastman Road on Rams on anga yatu ile State Highway 1. Ia o nisi nā vaenga wa iei maswinga fo i lunga lal tele taimi le nei au le nā o saunga le mupea leis whalawe tau ta avale nei taimi tau manui alau whainga mlanga wha menu te aile tu lai fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Malola pasu i whamanui ara nei taimi o le tahi hao le wainga la tamaile nei tala o le tau o le ena maua i paanga le tana pakalami Amerika Samoa le manai a le tau i Amerika Samoa le leite le o tau. I le whawai atu Samoa le nei taimi o le tahi la fwoi manai le surma o le lai Samoa lua se fulu ma le lua lo i le bevela le nei taimi o le tahi hao lo kia fiku i Samoa. Tusa le Amerika Samoa ma tātou nei New Zealand. Winga le tau i Samoa le so la whasono ina awaoa i niso teimi e langi le lei e niso vaenga Samoa pa oi timu i le nei aso lua wa tātou iai e mawhaina o le toluse tasi degree Celsius mo lunga le vevela le e Samoa le so lua se fulma lima i lona ma walalo o tātou tala mai Samoa le nei tai au pe ata ia le tu la e balu. Foi mai talo tau New Zealand nei fa talo foi paanga le taro pokalame so se vai ngara motu i saute o lo mau mai taro fa sala ngara ni temo le tai ama nei suru le lai Queenstown le so fa sala malo sit savili mai si sifo lua sumba lua malunga le mafan fana le emo Queenstown le yaso o marula langi le tau mo to le so Nelson fa sala bona langi le tau awa pa unai wanga ni so taimi mo to kai kora langi le fo le tau mo to timaru langi le tau wanaka langi le Dunedin la fasona lang de lei for the town mo to le so los for lor maru kon mafan fana mo Dunedin le ai fonga la au kare stete ma lor si for maria le tai au lang de lei le town mo to fasona na au ni so time yang mari man savidi mai matu sa e los mo to maru kon mafan fana le ai o kare stete ile so Papa ya motu matu pi to la bunga motu matu kai taia los fu farma runga le vela fa mawina la fa sono na langi de lei awa ni so timing le la bo Wellington ma lo la versi fu mo via fa tara fa tu pa anga ma lo le tai au I so se baanga le bo Wellington la fa sono langi de lei tau mo to awa la titi ni so timing nei tai au fa solo inangi maria mar savini mai matu los fu mo runga ma fa fana ia mo le Laboa Wellington I le so whanganui langi le le tau ranga langi le le tau po langi le tau le so tau maranui langi le roto rua langi le tau le so Palmerston North langi le tau ni Plymouth langi le fo Napier Masterton langi le tau I le papa atu telo baang o Hastings langi le fo in Gisborne langi le kirikiri do Hamilton langi le tau mo to le so Luas fu fan mo lunga le vela fa mawina mo ne so lua Tama ki makaura wa kinani no fanga fasa longa radio Samoa se furu dola ile malu lu ne banga le tai ba ya tu o ka sole susulu la le la kaya oi makwa manga ye pe fa pena le usulu ngal malaka por oile ya ka la ngalo ko fo inga wenga winga le tambo o kinani le so ola fasa no la ngi le e awa ni so time pa una wanga ni so time mo au kilani le ne so lua los fu tolu malunga o le mafan fanal e mo au kilani le ya so tai pe au dia la fasona na awa fo lang de le tau lo su farmo lunga ma fana tai hao fasona lang de le fo la stoffies for real stona ya sama la so fu o va yaso lo mana ya to fa momonga o mai la vai tau de nei time tai hao la tuno la papa a oni so ta for nei kilope e ele tel tuno lo manu ya mai tau mo tau le nei so fo tato aulia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga a so whanau sa whai whainga malononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ele bao le lima sa lau tala ma le lua se furu hawhetala e lua
lua minute whailau tarasanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited i le ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu. Ivo tele tolai fitu le pokala me manual taia on Radio Samoa muna to fala longa le veni fa talo fal pulenga mala fenga benga le veni vai le lato fala lo fole i le mal bala vale le fa tausula e mangia fa po se si luas fu pasengio lo au le linga ye nga ke au le ya ela elo i ya ka ko fo ya mai le veni oka ka fe o fa popolesi ke le yakolo la le ne per su sul male la le lo fole tu ngi ka lo la le ngi ka ya vai se tanto pitu mana yo le tai ao ke le sunga Herbert Schuster mana to umale o America Samoa po fa sina ko ki or ka ao ke lo mo fo fa ile su poesia vanga lai o Samoa mala ko vai salo ka fe ta fia fa pe o tona ya ta to lai nei ya vai se ki ma ngai le yo le tai ao le ya ko le o le mo fa fu fa ngona ni gas ya sa le tsa vai ya le tanga ya nga mangaya ai vai se ki mangaya fo le mau el manosi inga nge ki fo wa song haru le kai ao po ya o moi fo ko moi le se moi ni ai ba se moi le tele talonga sa fanga solo so ka ko fia le long weekend wa mo wai kai mi ka ke maka ka masanga ke ngisi le nga kai ke le sa ke ngisi o mo ko yo ka fia le menga maka ke ngisi sole ke fa ko le manga ngai ole o ka kai ya ma ko langa le sa fanga solo finals i le weekend le nga tele vai ngota mai tai ai fa pena fu le vai ngoli ina ko le final la vai ngo mai ka sole ke fa ko le layer ka le america le nga pingi male number 1 ku sa fa ka win lu ngel ka selo lang sabalinga pe ang umer fu ba be fu vai medicine keys nga fa ka wi ma sole ke fa yakula ole ma ngai ole ka lo nga sole ai mo ku ai pingi fa le le ele kalia foi vai ata vai wala sole wa kai lo fo i sole le mele ele anga ke le mo fa inga sole ele nga ko nga uya yo pake ola ke ai pulo ele lu makangi e ki nga le meso e ki nga mo fa inga ria sale le la pa ma nga ya ka le america le sole well done medicine that keys ma nga pa lasi mai no final ka ma ai ya oi ka fe nga la ka mo tanga sala yo e tsabai ma lo ya na ka sina sole ku sole ka ria marsia mangile ma nga ya final ka ma wa mo merkasi mo merlo ola oi le nga sao mai e so le final le Australian Open o lua fe lo suma le lima sole ka fe inga fai fa de le fu tanga sala ma nga ke le sole ya o baila mal chamar sanga dia la ko malo mel pone kan malo so lo que fai aku auska dia la ko piko sining siku i vai aso lente at ya va kan malo mel pone ile kengis a kan malo Perth le ko fiku ke to fitu na yel tai to fitu tavai pa fe Paula va fo ia o le season lava mo Australia ngai fo am tanga no tau ole le sole yo ale o mai tau mangu malo Australia le la tai to fitu i le vai ngota mai ta ia le fai ioi fai ngai ia le black ferns i le luso valu luso ono ai na ia tele ia le ia ma ngai el final kenya ma vai ngota mai ta ia ale ai si awa kenga New Zealand dia ko be lunga di fi ko New Zealand so awa ka mam ko ai ku ai ale ko al pi ku ri pe kala ko o e ko al pi ku ri ko ai so wala ki malo ku lunga i vari so ko re ma so ke fa ko au ia ka arunga ko fi au ia Spain mo Uruguay so le o au mua le ma ko ai ma ka ki le le ngi ya wa pa wa fo ia o mai loi lungo o mesu ai samping ia Spain ia ngai de leia o kong am ko pingi fa de leia Argentina ma ngai
Ia, final loa Argentina ma Australia le vaenga o Oli. Oli. Ia, ka ulo Argentina. Walaki mo le lima Walaki, walaki. Sa ngoi fua mo ako. E mo koi fa mo walaki ale mo le lima Australia. Ia Australia sile. E mele le Australia sa pora Australia mengi o ka longa so. Na pawan me fa de ko ngala ule akengi Australia. E o longa ngamalo. Iso ke fa ko fe so. Ai o longa fe inga fe kangi sino. Ai le fa penga na wong yusila. Pe malo pe fa ya inga ai e happy ale me la ko. Sa ole tabai. Ka ai aku celebration ala Australia ia tabai. Si o le fie si yo ia pe malo. Ai fa ya inga le fe kangi sino. Malo Australia. Ja, te no le si vai o le te fitu pe o Vancouver. Yes. Vancouver le la so Ja. Ja, tabai. Ja. Ja, le na o talonga na sa fa nga solo le ngai. Menga o fia long weekend. O mo ngai kai me ka o me maka po. E ka longa e sa fa nga so. Ka fia ke ngi siri. Ka o kai. Wa e tabai ke fai akwa ia. E le ngata o le speed. A o le mole experience. Kusa le e folio kule ka le sia wale vanga reader le sile me pa u le polo le ala alwatu e se fo le mau e le to mai le to ina ta alonga sol sa le so le ke fai aku la le ila wa vai mole esse ole experience male malo sile o winga la kala vo ia nga fe kaui le semi final Yannick Sinner. Le numero tasi. Male Amerika la okama le obe na Shelton. Sole. Kuso ngango ka iloi. Ai. Ele ai. E malo ale au le au kala vovo de le o male ako cover coat ako sole. Ai afa ako kama experience ka longa o ko ke le se nga sole. Ia nga ko ai pisi ali ia Ben Shelton for ile faingo o Yannick Sinner. Ja, fa ko ale le ia kama sa o le semi final o kama le Novak Djokovic ma Alexander Zverev. Lenga ping. Yo hoi fa wole umaka alonga ka malo Novak Djokovic. Wo retire ka malo wo mangu. Ka lo fa ka silia ka le kere so. So era me solo wan mai ka le number 1 lalang. Ka malo tanga sala. Yana ka sala. Ia po yana sina pe afa aperkangi. So le mole kulo le. I mean ne nos ka fiki vale fo le. Ole. Kusa le ka le Roger Federer la ki kilo ke is. Ma lo pe ma ngai le ka. E ma kuwa e file buli le so nga pa o solo ma. Kama sa o akamai. Ia le Italia, ia pati mai ua maru champingi ka ko kama. Italiano Yannick Sinner. Ele tamasanga Australia. Ia le kama ki sa mo po se yo se kon fai porque ngi la ko. Anche polsa vai. Voi, ia. O se kon fai ngi la ko wa se ngi sa mo le ka alo sa ka alo i Australia. Yes. Foi que ai aba. Yeah. Ai aba. Ma ngai fo lang ia kon fai mai. Ka si ia tau sang o lumba ma getting sa mo ka alo mo ke ngi. Po fa fo mo ngi si fi ke ngi si pe. Ka nga le ke ngi si ata to mai samo. Ka nga le. Ia. Le ona ta longa na sa fa nga solo fa mo vai aso. Isi ska longa pa u kia ngi ka ya o ta so pe. Eta vai ka longa nga le weekend. Ia. O ka ko ngo. Malo. Ia. Le se full fit mo la fa mi to te ai le tu la fitu. Te to mo le sa mo so le mai to la mo ba po kala me ba no tie up fa ponga le ta al po kala me ngal pro ta near think a minute. Ya mai fa fianga me as well. La tanga mo fa le se mi kai le.
iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The president of a large company made a surprising statement. He said when he hires a man, he looks mostly at that man's relationship with his father. He said that if a man feels loved by his dad and respects his authority, then that man is likely to be a good worker. The company president says he will not hire a man who is bitter and rebellious against his dad, since he'll likely also have problems with his boss at the company. You know, the power a father has in the lives of his children is amazing. That's why it's said, tie a boy to the right man, and he almost never goes wrong. But when a father is not close and involved with his children, it creates an empty hunger and hurt in their hearts that lasts for years, even their whole lifetime. Remember, it's much easier to build strong sons than to repair broken men. A son needs his father for all of his years he's growing up. But there are two specific times in a son's life that he especially needs his father's close involvement and influence to help him start understanding the man he's born to be. One of those times is the teenage years, when a boy desperately needs his father's example, love, and teaching, while his son is going through such major changes in his body and emotions as he becomes a man. Another very important time a son needs his father close and involved in his life is when he's little, between the ages of 3 and 5. This is when boys start forming their own male personality and identity. So during these early years, a little boy greatly needs attention and time from his father. Remember, no man stands so tall as when he stoops to help a boy. So won't you ask Jesus to forgive you for your past wrongs and not being the father you know you should? Then ask him to help you start changing and become the father your son needs, so you'll love him and show him by your daily example what a real man is. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yeah.
Talo falava o lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Nangas whanau so lua le so lua se fulu valu Januari a whapea ma whai one whanga ina le telefoni ma moni i se whamanianga mo se whamnatuna na se whanau le so ngau matala tolu fitu tasi lima i watolu o lo mo pena fo ila manoi lunga le tato i meli On air at radiosamoa.co.nz. e ma whai whana whanga ina lunga le tato Facebook ma YouTube o le Samoa a wala manai o mena whamanianga ni fo tai a fo e ka makamela lo pito Ana ia tawai o lo o waiai le tatou whaamanuianga le nei wailunga o le emaili o le whaamanuianga e au mai i a Safiu whaanuu ali i Tavita o le whaamanuianga le nei mō pei fiu sa lilo whaolatane pa o o Sili Savai. Vi ia le atua wa e au le mai le atoanga o lo fast full tolu tausanga i le aso. Whaaftai mō lo sao i le tausinga o le tātou ainga mai se le tausinga o se tātou tina i Samoa. Ia e alofa ma so swani so o se tangata ai sili ai ia e fia le alii. Ma tau te ala lo fatele mō oe ma ia maua ni se tausanga se tele mō lo soifua au auna le ainga ma lo ma le atunuu ai sili ai le atua. Lo whaanga mai lau tina i Samoa, o uso matua whaafine i Samoa, Amerika ma New Zealand. Whaasilisili ai lo whaanga o lo tua whaafine o Safiu, whaanuu a lii, Tavita mai New Zealand. Love you brother and happy birthday. Ta whamanianga lungo le apia fōlinga ta vai, mai a le au pepe wa afusuanga. Whamanianga le aso whanau mo le uso i a Madeline Raki o Blockhouse Bay. Happy 67th birthday to you. Wishing you all the best. O alo whaanga mai le Asa Foundation team. Alo whaanga mai lau whanau, Frida, ma Joe, ma Dominic, o Agnes, ma Jeff, ma le whanau i a Eila. Au leisi lava fo yo whaamanuianga mai ale au pepe whaafusuanga lava whaamanuia atu las whanau o uso Madeline Raki o Blockhouse Bay. Happy 67th birthday uso alo whaanga mai a Mary, Maria, ma le whanau, manuia tele lo wasa whanau. Mana ia, e pei au ka kourunga. Le aka ngala songa fota. Pei au ka kourunga moringia so lua. So lua, yes. Whakariso koe ki kilo. Le aise i meli. Le ai se bara mai le leke le oko ia ua oi ia lewa e mo mai ia le le Talofa Se ke alo utale Alo se voa E Asiaka Mano se voa siata Ya manuia mai ori ngika ya Ya Pamangia voi kaya fou Tai. Kaya seng. Ai, ole asune nei. Pamanga kumai ro ko o lo kanga luanga. Alo wakali makua mulia na tele paumina kawa kambangi laita. Alo nga kali ngausu ilo nga ko ruai iva. Amakea. Wa ko lo nga lufukasi. Makea Eke moe oe, ai ka waku ele akua, alo whaanga wa umalo, wema, alo sia, la bea. E winga ua, ele o po mara e sa moa ua kekea. E pere whaanga, manguia lau atu, whaanga ua kari, wa manguianga ngā mai ai ngau, malo upama, malo pinga, ya. Tai siata alavatu. Ia le lei ma dia fole lei tai au fou. Pe ele si fam ni ngali ngol ka Facebook mai a Peter Enelico. Happy 50th birthday Leone of Swanson Waitakere. Yeah. Ma dia tele lava le asifu di musfutu sanga ile so. Leone. Yeah, le lei. O tātou whamnianga ngāringi kai au fo.
wala baranga. Wala baranga. Waino, kamaki waring kongi o mai si pese mana ya fa mole. Pamilya po rin ka malafay ng Radio Samoa. Maltara po kalami manual tayo. Let's know if I'm not to was a fan of the show. Banguya kiri laba. Pas ka ko paki. Pas sa paki. Maya la so papakyuk. Janos po Fabio Tolo Tortalo le Tula. Ten, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of me. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry about a woman, never in my life for a woman. Over Samoa, waule ne yo kasputi alu, awal suwi alingila waule kio. Eva mai ina se furu lima iva kolu, Radio Samoa, Vevela
Faisi pisi o lunga tatou awala le taimile nei Conifer Grove I takanini o lo mai tau watu le anga yatu lunga State Highway 1 Faisi pisi a mai se fo ile intersection now with the Great South Road Otahuhu on State Highway 1 on a northbound o lo mamafala traffic on Otahuhu on-ramp I le taimile nei malanga yatu Princess Street o lo so longa le leife o lolo le southbound se vangana wala tatou I na le vaenga na Mount Wellington exit Penrose on State Highway 1 on a northbound o lo mai tau watu le on-ramp Faisi pisio tatou anga yatu I lava on anga yatu I Green Lane LSE on State Highway 1 southbound o lo 5 mafa le vaenga le na LSB Panmure Highway off ram le taimile nei o le taiao ia malanga yatu so yatu Green Lane Westgate on State Highways for Maleono eastbound o lo mafa fo le traffic I le taimile nei tatou interchange le vaenga le na westbound traffic o lo feo lolo ai se evangana wala tatu Qmeu Messi on State Highways for Maleono eastbound Faisi mamafa traffic Lincoln Road interchange le na o mamafa I le taimile nei pe afa pe o lo anga I mai Messi Coatesville Riverhead Highway pe amale minute le twaio fainga malanga le taimile nei o le na o lo pisi tatou Lincoln Road eastbound on State Highways for Maleono pe amale valu minute le twaia yo le fainga malanga o lo mamafa lava fo I le traffic a mai se langa yantulunga State Highways for Maleono on ram le taimile nei Weary on State Highway Louis Fulu northbound Faifo mamafa o le traffic ia male southbound traffic le na yatu I Puinui Road o lo mamafa fo I le taimile nei o le taiao manu I tele avta vale lau fainga malanga mai se le nei taimi I le molinga fo yo nai whanau ia onga tauina ia manuia msaonga le mu fainga malanga so le mai nei taimi o le wati se fulu valu minuto ntale o le tulai valu Radio Samoa Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Dala whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O mo mia sau lo I e fsoswani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le whaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo I le au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, mataima ai ono Grace Stowers, I le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au auna mo oe Samoa.
Tia Junior vai luom fa fianga ala tai au radio Samoa se folima tola mo to se furu luom no jolo to ta lo le tu la valuta tu tala mai sa mo ne foi aso luom ta tu yelo no se furu ne aso January ta fola wala lua fe lo su mala lima o te fo na yaso ka ko say goodbye fo le masina mo mo ne tu sanga ma lo fola mo ni ne tu no e va veari le aru ri masina ya la ko vetele ma ele kia vangale or Herbert Schuster mar vangale o la o taxi le o Amerika Samoa. Ala la ko Suarez. Ia. Ya mar panke ke la poco. Au. Vai fai nga ka mai sore. Batata o ada mai. Ya. Ala fa mai la ko musika ma ko ona ya na o taxi ngai ka ya. Herbert bawang ko pase se ma ngai ngai as. O ma ko pisi ko for taxi ngai as. Kering pase se le ngai as mai sa ngani mo fo ngar venga ngai as. Tere nga palale me tauna failtanga ta ai a foi wa baba on karu se malanga se valele wa tere mamla male ai la to ye fenga venga lu on valele stanga te foi le wa pe wa wale ka fio wa wale ngaka nga fia tanga te lu on pasese ia ai wale uska I foi au fenga venga valele ke le palale me ka un fai ai a pe ke kilo aku le malanga le Fiji Airways e pe ama esi ala ko ping de leia ka le ngau vale runga vale le Ia pai. Malanga le na sau mai San Francisco ile aso se fulu valu o January o la stona so a fika la se fulu tasi male afai tula le le fai nga malanga le na ia ile time le na pa fa pela na ile local time por time ia fiti la fo ila so o le tulanga na ia o se tina sai lunga le va ale fai ya ku fo ila tavai o le nga mai o le fa fine malon to lua no mai lai lunga le va Peita iane na moli manga ole to lua le fa fine o polsinalia va ai ku kwa o se singo fo ala le mama ku o ia ai ala la pe ia I lo no fo le o tulanga la nei wa fiu lo le kingale ku fisili I tangata uma mai la to ile crew po la to lo fainga po fe o yele kamalo le ngi ele ta ua yai o le tulanga la le na matai lo ona fa ali lo le ku fo ila le o kinga leo ia wa upu wala fo upu maso ai na tangata po au fainga luenga te no le va lele wa afia I matangata uma lava leo to tono le fainga malanga o le afu tavai ka ofi o le mena tu lai mai o le wa fainga ta fo ile na tau ta ofi le fa fine le nei wa afia na tamaiti la iti ono le ngana fa au nga ma le ma fo wa fa te plo tato fofonga se tulo
o ta fiofi lungol va lele ele ngata ina ta ofi fo ile wo fai fusi fa ma we lungol no fo ia a wo ko ku ia ma le va engale na ina ia tau ta ofi mo le saunga le mu ona tangata wa ma tau na langona ai mai se tamaiti io o ngisi o aka fa ali fo ia ma videos ia ngai ma tu o ka pungi pungi talinga ona tamaiti se va tu fa fonga la tunu ia mai se ula tau la fo ona ole tu ngama le nga fo ia la fonga ale nei lo ma tu ia ka ngu mal mala vale kali le leia ku lava le ofisa o leo ia mafa pena ai na ave fo ia se faisa na fa mtsalanga ile tulanga na lai fo ia na fa pena na mi lungol vale wa ole ju jola fenga luenga lungol vale le ia mau chino ai saunga le mutanga ta mo lai lungol vale le yes ia lola tanga ta pe fo le o la vale ia ma tulanga na le ngata upu fa sausili ia wa fa inga fo mtanga ia na fa no kiukio o la tau lungol vale ia masana pawanga o me fa faingo fie mo nga kaimi kwa fai pesiking pusa fo le la avele ko sa mo fa te fa le ma file mu fa le a wonge ko mi ngoi ai malanga me Australia o tanga tano Australia tina kana fa yo ka fa pe ka fa fika yo le Fijian Airways yang se palasi fo se kenge va le fo ngale Samoa oi ya na mo mu au ka dinga ka fa file mu fa le 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 I mean tatal no ne ba ngai wa cho te ta cho fai malanga fo le o te lola la waya te tau fo i lungo le vale le o tanga to le nga kongi lo pasese ko kongi lo fo o le file mu le have a safe flight ia ma se fainga malanga e file mu le ma to fi ma le se me ves e lo la ka mo ko inga winga i lungo le vale le ia nga la le mena nga ko fai ma vai se fo le pi ko ai ku po le mela fe ku ka la ave ku fa le I mean wala ngon tu nga mga biya ka ko alo se malanga fo le ko mga biya ka ko mol ma ko ai relax lungo le vale ia ma fa solo ma fo ia wai o me o manga e fai lungo vale po le ala nga yo inga la ku sa mo fai pe ke la ko ya ko ainga pe ke la ko mo for hotel ia pe la ku fa pasi de si va nga mingi o mai o o me o manga salele ai o aula ia savai e kupula ole fia fo le ko alua le tinale awa o pe falling mai o le anga ke lo la isinga fa le tonu pole me anga kawa imisa mai o mai lungal vale ia anga saule alu la fila fisolo wo ku poila le ka lom kum fa pe ai lungal vale sa ba ai la se ba e o ko ia ku pale ma ko awala fifo io o so swangi o ya mami man mena ma mi fa bon bon wa o ronga ka mami ia la ngale le o va solo nei fa to ia le kapineta tonga o lo mon fifili la to pa le mile na batu dala pakala me vason ta to nei eke o neila o va solo nei o le fa mo fa to mai le kapineta tonga le mo tino mai po ai o le bembing ska mo kapineta ia tu langa na ia ma to fo tonga e ia pulenga fa monarchy e tele alan fili le tupu ia tofi e tono par mene e ke le fo ile le pulenga la inga tupu tonga e tono par mene o te lo tasila vanga o le mo finga o tonga o fainga fa demokrasi fo ile e fa va ele malo tonga ia te lo tele vanga fo ile e pe fo la le vanga ku le par mia fo le wongi par mia fo le fili e la inga tupu ia marka peneta wasa il fa mo e a fo e fili le la pe fo nga e fili fo ele la nga tupu na to mo ba so na nei la fa to ia kapineta tonga mo ia le tu langa e fo ile par mai par mi fo tonga ia malan fo kapineta ia mo le malo to tele na ia tatu ai fo ia talanga fa ngai o na ia tatu o sta tatu malo tonga tala no ngai me lo tupu langi o lo fa nga solo pe ia le ceasefire deal Israelu ma Hamas ia mo to fo la le deal na iai e tasil tanga ta Israelu e fa fo ia tu la to ia na fa mar si Hamas ai tolu se fulu ia pangota o esa loka e tono Israelu e fa matu mai so la lang so longa le le tio na paule men o tau ma ua na po pe ia falling mai e lo fia va ngala le Hamas i le tu le mal president fo America ma me le va vai e ia le mana o ia fo ia Donald Trump
mana o ia Donald Trump i o matanga tale tono Gaza anga I o I kupito Malaysia tunu o Jordan Yordana ia ai ko ikiringi ma ia ia vanga o Gaza ai le fiela ele o mga mia kamai o la famai this is our land o le mele ma ko ke ngofo ia I po le al tulanga fa le kongo ka pomo uma Israel ma ko ke ngofo ia I yo le tulanga na pe ona ia mai ta watu yo le tulanga na le o tsa ia ele tsa le na Palestina o Muhammad Abbas ia onga olonga ia ngau eno no foi pe ai pe ona sa ia ele ka ilo ia ke fa ia ko tula I mai anko kasi le upo anko kilingi rubbish ai sa le io wa ole vaenga lava le nei o le tupu e lava tau le tele fo yo taimi ma tau sanga o mawai o lunga lava le Gaza Strip le nei o lo o tau mawhaila ia o longa winga a kongu ai a ave esea umanisi o lo no fo ia ai ku fo ile avangoa pe vacant atuale nei a kongu le a koe le ka wai misa ingisi atawai a sa le le toi lua mala fa minuto lo talo le tula valo kako o fa malo skingo fa malo skingo ka ya oka ka fe lenga ala fal tata fa malo stino mai alo na so mataro tala mai samore nei foi tai fo le so luma so luma kako wow iya sab awi luma Alu Aya Ya ulu ioi Aya tele Sau au Alu iai kako Alo iluma Aya Olu ioi fa Aya sabali Sabali iluma Sabali tua Alu iai Lunga Yoi Has yo Luma Aya Atafa Iha Iya Aya Lespito Alu Kawoka Hihi Luma Ai tua Aya Luma Alu Woi Sabali Luma Tua Iha Naya Hihi Alu Lazy Pito Luma Iyo Lunga Yo Das Alu yai Iha Alu Luma Alu Yo Yo fala popoa Aya Awoi Au kafa Iyo Aya Alu lazy pizza Aya alu Oi Iya o si vai Jose Furseco ne Pasang ngai luma Awola Iya mana vai tonu Mana vai fafo palasi lunga la couch Halo Tasilimo I watu amo O te whatalo whero tātu watunu o nei sa fau, tala tau longo mai Samoa. I le toe amatai le nei wahi aso o ngā ruenga masani, o le tango fia leo mata ubutau whaamasinonga mo le nei tau sanga fau. O se tasi o la sanga tā ua o lo nofo whaatali iei le whaamasinonga, o le fuafuanga le malo e toi tuu whaatasia, le whaamasinonga o whanua masua whaisi pūlenga e tasi, ma le whaamasinonga o soli ngā tū la fono, e pei o na sa iai mo mua. O le sauni ngā lotu whaapitoa e tālo si ai ngā ruenga o le neitau sanga le whaamasinonga, na sauno ai le whaamasino sili, le fionga sa tiu simativa perese, mai a whaailoa lea tūlanga.
Na ia whaelo ai fo i le fuafuanga, o le filifilia leo nisi o wha masino, i le wha masinonga wha i tu malo, wha pēr le wha masinonga o whanua masuafa, ma le wha masinonga maulunga. Mo le tausanga lua whenu sudima, e pere wha moi moi tofi ni wha masino o le wha masinonga maulunga. Ma ni wha masino o le wha masinonga wha i tu malo. Se mai a ngā renga le komisio ngā renga wha masinonga. Ma pasia fo i tu la fone, e wha tino e tofinga wha masino mo le wha masinonga maulunga. Ia, fatino ai lo leo, tofinga fo na. E filia foi se isi whaamisino mo le whaamisino o atoe tau sana. Tau staini whaino atu ai leo, nisi o whaatalanga i leo tau utu. O nisi o whaamoi moenga tau ua na e le mautonu. Pono me o tupu i pāmeme o le mālotu no tasi e sa ua. Na iei se manatu e suitu la fono e toe tu whaatasi whaamisino ai lua. O whaamisinonga maulunga ma le whaamisinonga o whanua swafa. Ia, i mātou whaawaro se nofo sauri te whaamisino o le ase whina ngalo ale pāmene. Ai pita, o risi o awa nanga i wa whailawa na whaawa te, te o le whapōwino o tu la fono o whaamisinonga, e mafua mai i le vāo talata, te lei o le ngā renga. E momoni atu le lau whakta i tere i whaamisino rea lafa ma le lei fuafuanga. Fionga ia e atau le sa tla ma fionga ia loa le kēskai. Au wā o ngā renga whapene, o ngā renga e whao poko. I rungo nisi o ngā renga e whaatino a ekia whaamisino i le aso ma le aso. E tai tonu e mamafa i ngā renga a le lei tū o le tafu tōku i nei tau sana. Ai po le ase matau. Ei whai lava ma le ami o tōku, ma le wha maoni. E o me tasi ma le manu o fisa o le wha masina. Te tāno mo whonanga i le nei tau sana. Se vaenga o le saunuanga le fionga le wha masina sili, e fionga sa tiu si mativa prese. I le sauni ngā lotu e tālo si ei ngā ruenga wa amatalia, a le wha masinonga mo le nei tausanga fau. E lei tuana i antu se vai aso na whai aise ngā ruenga le mta ngā ruenga o leo leo. E wha manino ma wha malamalama le tū la fono a Samoa. Mo nisi o tangatanu o saina o au mau le tātu o tanu, o na o pisi nisi maisi mafuanga. Ai tūla i maire ngā yo inga sori tū la fono, na fi aise li saina e whaila na pisi nisi lo tātu o tanu. Lea sa ia umi aise la au malosi, na ia wha papa ma wha manu o li aise li leo leo. O le malu o le malo na a fiere la au malosi, o se tasi o leo leo mai le ofisa i tuana i manto, i la tōwia na taliatu i se wala au mo se fesoa swani, ina ua tupu se vevesi wha aloto i fale, i le vaole ali seina na umiere la au malosi, ma se tama i tai e wha pea sano nofo mua mua ma le whai pisi nisi, mai asia. E tu samare lima i tu la o whaia whiutana i ngā leo leo, e wha o ngā aini wha li liu upu, ma le ali seina whai pisi nisi se tau ma whainga si i lima ane i leo leo, mo su e ngā i le mafua anga o le vevesi wha loto i fale. Wha lia li poti po le fitu i le fiafi o le asfroide na tenei, na fito a maria i le na masalomia e tu ina atulo na tangata i leo leo, talu mai le i tula e lua o le awa uri o le aso le valea, na tula i mai ai lea ngā i o inga soli tuna fono. Na avele malu o le malo na fia lo na ua se i tulou se purufana, i le fale mai mo to tua mo tonga fitinga, fa pea se tau tonga e ave ese ai le pulo le lau malosi. O le feiro inga leo leo manisi o le mafutanga tangata seina, o au mau le tātu o tanu na whaalia le mtanga luenga, o se tālo sanga mai le ofisa o lea malo i Samoa, ina ia wha malama ai i o lātou tangata, a tātou tū la fono e feso ta i lo lātou puipuinga, ma lo lātou saunga le mū, a o au mawai i Samoa. I le tausanga i lua afe ma le lima na urua i wha vai ai le wha laptonga tū maoti, o le tō manga mo e pōpua ngātia po le Samoa Victim Support Group, o le tausanga nei rua o rua lima, wa atoa i ai le lua sifuru tausanga o le au nanga al wha laptonga.
Wa whaelo ai le tō manga nisi o na Porokalame whaalau i loa le tausanga a tōre nei, e whaamana tuai lona lua se furu tausanga. O Porokalame ia e ofi ei le tauvanga o tusinga solo, o le tauvanga o tusinga ata ma tauvanga launga, e a wai whanau a onga le atinu. O isi Porokalame o solo masavali, e whaalau i loa ai le te atu i sa wanga, le ua ta ua o parades and yellow ribbon outrage activities. O fono whaalau i tele ma le atinu, e a wai i la tau uwhesoa soani malangolango le tō manga, whapea foi Porokalame pe o maketi, e a wai ai tina no futane mo la tau te tō lua, ma isi tā penanga i le naunau ta inga o whalapitonga, e a vea o se tāla inga le lei, e mau ai e le tunu o le malamalama i lana tau tua. O iei foi ni fuanga mo le whai o ni sa i ngā whesoa soani, po o fundraisings, a wanga luenga whaatino le tō manga mo e pōpuanga tia. O ave e le whaatala ura le whaalapitonga i ona sui a wai whapea sui langolango. Ai mai se o nuu mawhio anga u whaamautua la tō whainga pāanga ma le tō manga, ina ia a wai nei Porokalame uma, e pāti pati ai le atoanga o le lua se furu tausanga, talu ona whaavae le whaalapitonga. O whaamauina nei e le malo nisi o atunga lunga ua whaaleo i le pāle mene, mai sui whai pule ina ua tala noa ina le lipoti mo le ati nai o tangata tā whao. Leo wa le li fai le langolango i le whau tuanga mai le lipoti, ina ia toi au mai se vaale le tele mo malanga, i le vao Samoa ma New Zealand whapea ma Australia. Pei tai ua whai loa le minsta o lo i aile wa ai o le company vaale le tunu, e tā ua tere le sila mua mua o le pāle mene, i lipoti o tala o le tupe le whaangai o i o le company vaale o le Samoa Airways. Wa whai loa i le minsta o le company vaale le tō whale atinu uwein so i alu i le pāle mene, wa mai ona tapena li poti o tupe, a le company vaalele mo le tausanga lua tasi male lua. Mai leo toi mamao ai whaataatia i le laulau a whonu a le pāle mene mo le talano aina. Ai le sauno anga tari le te tai o le malo, le fionga i le pāle mia fia mena o mi mata afa, na wha popo ai Italia le te whonu o le komiti wha pāle mene, na ilo ina le lipoti mo le atina o tangata tā whao. Na whaaria ia le pāle mia, e le malanga uma i waalele o tātou tangata. Ai o le tū mautinoa, o tangata uma, e mana o mia le tū ia o onga. Ma le fua lea le malolo o sila ai, i le toe au mai o se vale le tele. O iele tele tonunga o li poti tau tupe mo tau sanga e tonu, luafe lua sfuru, luafe lua tasi, lua ma le lua tonu, o le amanino aisu i usufono i tū malo palota, i le tūlanga o lo ta oto ai le whaangai o i o le company valele. O whaeroa i le pāle mia i le pāle mene, o whau tuanga i le te tau leo na toi sila o le malo, i le taunga tā wa iei nei pāsese a valele, a le Samoa Airways i le malanga mo Amerika Samoa, whapere toi whai o malanga i le vā upolu masawai e valele la iti o le Samoa Airways, o le ato e sila iai le malo. O tala i o le nei aso, Saifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Taimila mamafal tato traffic on State Highway 1 mai o tara anga ia tu Ellerslie on the northbound o mai tawatu mamafa lava fo le traffic le vau o tahuhu anga ia tu i Mount Wellington nisi vainga fo ilanga iane i le Sylvia Park le taimila nei o le na fo iolo o ua mamafa le traffic Sylvia Park la ilanga ia tu city bound on the northbound o le na fo iolo o mai tawatu pe amal suli mai le luas fulu minute e mawhai ei o na tuai lau whainga malanga fa pena ilanga ia tu Mount Wellington to Ellerslie le nei foi taimi maleanga iatu i le taulanga au tu au kilani State Highway 1 on Rose Hill lo mai tawatu southbound traffic mamafal taimi le nei anga iatu le nai Rose Hill on ram maleanga iane i takanini slow down tatou i le anga iatu i Drury on State Highway 1 lava le North Shore city bound lo mai tawatu faisi mamafala fo i le traffic langa iatu lunga tatou awala lau papa ia e fapena fo Esmond Road maleanga iatu i Takapuna ai mai se fo i
anga iane i te tonu o Aukilani Autu po le CBD. Takapuna Highway on a southbound o mai tau atu i o le vaenga le nā Esmond Road anga iane lunga le State Highway 1 on-ramp i le taimile nei. Pakuranga Heights on the eastbound ma mawhale traffic, mai Botany Road ia maanga i atu ai fo'i Pakuranga Road. Dominion Road on a southbound traffic, Mount Roscoe area faisi ma mawhale taimile nei, pea ma le 15 minute tuaia i o le whainga malanga, mai se leanga i atu lunga o tatu State Highway lua se fulu Mayora Street on the eastbound o mai tau atu i o whai fo'i si ma mawhale traffic, ma leanga i atu fo'i le nā i le Waterview Tunnel i le nei taimi o le tai au. Manu ia tele ap tawale lau whainga malanga tau ina ia saunga le mu au e mafuta mai le malua le tau Radio Samoa sfultasi minute te aile tu lai valu. Malo soifua o le se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngala tamai le tala o le tau nei vaenga o le tahi ao, mo le mawina e ta topaanga mai Amerika Samoa lai mātango fia le tau i Amerika Samoa le lei tele o tau, le asungo fua nei mo lan tau. Ia mawa fo i Samoa lan tau, i lai maa nei mo fo le tau mo ta tau. Winga le tau i Samoa le so, le a whasolo na awa o ni so taimi langi le lei fo i. Se makanani sa vaenga sa moe pa oi timu e le nei so lua e whaina o le tolu se fulma le tasi mo rungo le pevelo le e sa moe le so lua se fulma le ono i lona mawalalo tu e whatara whatua li tara paklame nei vaenga le tai au e ngata i paanga mai o lo whaafonga mai Amerika Samoa ia whapena foi le atino pele i Samoa mo nia foi whainga malanga tātua la malanga i Samoa ia mo le nei foi i aso fau i le tulanga o ia le tau i le naitu atu i o i Australia Whawhiloin whatalo whai pāanga o malapa le tāra pakalami so samaenga Australia mālo la bot se fua manu ia le lamua i Canberra se fulu anolo i le mālo le ere ne vaenga o le tai au o whamaila wai tau o le hawa solo le mālo si sa vili ni so taimi o le mā telefoni na awa o le tau mo o tau whaisi velo le ea tolu sifu fitu lona maulunga se fulmare iwa i lona maulalo whamamonga i o lo tuna mai i le foi vaenga o le tai au Sydney Australia mālo se fua manu ia Luas fulolo ele bevela le ere ne vaenga le tai au o le afa solo in malosi for savili inisio taimi mo tau bevela mo ia la mo go fase fulu lona mo lunga lusu fano na mo lalo au lo ka fe men pone malosi for mo dire nei tai au se fulu valo ele malu le ea ele nei taimi le tai au o le ma telefona awa o le tau mo tau le mana ia la luas fulolo ia mo lunga ma fana fa mawina mo me pone le so fitu lona mo lalo o tero isi vaenga luas fulu mo lunga ma fana le ea i Hobart Martin awa o le tau pa sono surma tango file la le tele vaenga o Adelaide lusu fitu mo lunga o le vela fa mawina le so surma tango fie foi le night Perth Australia vela ia tolus fitu lona mo lunga Brisbane ma losi fo manuia ma ngai fo le suro le la ia fai fusi vela le emo tolu se fulma lua i lona maulunga baba ia tole fa solo malo si savili pa utimu ni sa vaenga o Darwin tolu se maulunga le vela fa mawina o tele na vaenga Australia ma le tulanga i le tau mole ne fo ia so lua se mai talo le tau i le no fanga fa salonga Radio Samoa se fulima wa i le malulu le vaenga le tau baba ia tu le ma na ia so ma le la nei te mo le tau winga na le tau mole ne so fo lona dus fumalo nei aso January ala fa solo na langi de lei awa pa una wanga ni so taimi to mo los futolo mo runga ma fana fa wina mo au kilani le so tai au pe au lia fa si velo tai au los fuli mai lona mo lunga la ma tele na awa lang de lei tau mo au kilani la so tai au ma pena fo na stofi lang de lei fo las for rele fa solo lang de lei fo las to na i la titel teme po wai nai wanga ni so wanga au kilani las to na i lang de lei fo ma sa lang de lei fo las no fo na va solo ma ya te pe tatu o lia le lo fo ma lang de lei o le tahara matai sili e le langero talo le tau Radio Samoa Wanatu ona o so mai le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu.
La tunu mal fa mai fa na msia ta tu tala mai sa mo le tai lo fa fonga le se me ke pole la tu fa sa la wina mo he pa tali tu la se fulu ma le lo le so ma fitu po na yo le si fa pongo ta tu tala mai sa mo o le tala valu e le tai no fa fonga le tunu ya le fo ma tu fa longo o ta tu tala na mai sa mo ne fo tai fo o te lol tasi le vaenga o le fitu na ia fina ngalo le malo foi po wa alanga te tau nto si le se va le la tonu wa e wa le wa vatu le mau o komiti la tau o lo si le tu langa ia mai fo fina ngalo le minsta la tau mai fo fina ngalo te tai le malo la tau ia o te lo se vaenga le matua e si le iai ona o te lo le ono fo le tonu le fainga malo ia ma le minsta foi ia nisi o tulanga na ilta tu vale le mua ia ai o ana nafi na ia te lomo nei matai au ia ke fo nisi vai ngata wole ai karsia o vai kai mina cha tu ne Christmas ma tu song fo ke le o ka kala ngo ia to o lua pe ko fo ngai avale le sa tala no ia o le la to va ai fo le ka fe pe fa pe kai mina le se vale le sa mo fuala ile alo le New Zealand lenga lo va ki le New Zealand ko ki ko malanga le aso ai le se malanga fa ki amar ku e ai mi o vaenga o mai e funga le sila mau e le funga le minsta ya me se fo io le komiti fa parlamento lo nga fa male tu lang le manga ye so ke fa yakula o le afo o lulu o le New Zealand lenga ngil vai kai mar ki se mas mar ka usanga fo sorry ar ka wa ka pa se ia tu langa na ia so tarsia ia penao na la família tua ia mai le to fa fa penao na foi fai unga mamau tu le tu langa ia wa se panu sa mo wa so fai unga fai tau na manu ia mo tanga ta uma le ngaka le malo ia fa pena foi tanga ta uma le tunu ai manga ia le advisor le fo tuanga ala fi unga le aki e pe ko po mo se le we ni ai mas ka ko va dele ai unge ko o fuangisi va de me foi a pala lu ya manga ya sa dele o le fo ko sa o nga unge ko o fuangisi ko ngil pase se sa le ngil pase se ya wa ele va pe e a fuanga bo le pensing le swa o le va le manga ya so na tulanga na ai so mo le nei taimi o le wa sauni nei fa nau mo le tra matai na onga ia tarsia nei matua mo le ko ko fil so fu ngal nei taimi ka kai ko nginga ngai fa nau ia ma me se fo o me ai ia ba ai lava po fe mo so swani mo tanto they ale ask for help ia po ia fa so so mai ina ia manuia o ngana fa na mo nei tu sanga pa mo ne manu le tunu sa o le tavai o le tulanga le ye je tato fo ia o nga ye mo fa madianga le vainga le kids can man tu nei fo ila tu sanga o lo tau mate lava fo ile te nisi o nga ma fai ona to entitle mo por kalamena ai mo tato wa fo i matua o le telo tamaiti e o akula i wo mantola o lunches e provide o tavai o lunches le lei lava very healthy e nga mo tamaiti au ko akelo ka mai kia kako fia pe pakuisi fia le cookie nga wakulole wale ai o ile aso atoa po wa fa tau ngala me ai ona fo yo le tuanga ele o masangi le ai i tau mafale o le ta pena le o mai i to tonu ai nga so ye ta lava ia tato ono sai matua maua lava sina se lenge fa anga mo tamaiti nei langa ele le alo tamaiti le onga ai le aso atoa ona o le fia ai mea ai a mea ai le lava nei o lo ta pena ma maua foi te tonu onga so ta ua lava la ia tatou le ono sai ia matangtanga i fa masangi foi ngai ka mai ki le fale potatoes o a lava foi o ka pisi o ka loki o broccoli o mea na o le sta pena le ia ta o mafa ia mole soifua malolo ingo ka mai ki mai se lo na fai ai i le aso o le a onga so o le whamnatu fo i mo tātou mātua. Asa le, whataro pakalame ni se whafonga mai Motueka, Nelson, Princess LT, Bereka Fiti, Lupe Altino, is it? Lupe Altino, yeah. Nā loa lava sifu manuia, ngō kikilo aku i paanga taro pakalame le Amerika Samoa. Mai manga ia i o pakalame a o ngā mō la towi, e prepare umal malo ia. Yeah, me I for one I found out.
Never may heard but just from the young in America Samoa. Free me I don't know how Malaba. Proclame America or school lunch. Manaya, the late. And we for auto here. Yeah, I'm what I told New Zealand. Yeah, unless I tell you for the more freelance and I found out. Yeah, we for the Malola go. La Labo. Yeah, only go cushion and kill me. I young I am Malay. Oh, the lawyer David Seymour, Bang, unless a P4 year. About what me, yeah, back lunch, I feel come a kick. I want my bawang me. Yeah, Baba. I never line at a yeah. Yeah, lena so tulanga na ia manuia ia nei whanau tamam teine ia wha malo si mai pe ai kele la matango te usanga mo tātou nei secondary school pe ai a maka lea or siva walanga o ngā masinda nei o Iangawari mo Februari e ka penga nga ia le na Polyfest Io e tabai ia tulanga na ia mo tātou fo o lea e a ole siva ia ongo sa imtau anga ia le ongo langa isi e wakulo e ka wala onga siva va ai la o tabai ka fafau fo nga le o la filafi wale o la but o nisi na o tātou credits o le mawhainga mo fo mo a onga ia e ngā lulue mai eternal assessments ia wha amalo losi ma onga sa ia sa wa no inga na fo fo le onga ole siva na to yes a vai le nga ole na ko nga siva ba fai me onga fa mon ia le lo se folo ma le lo o te ane le tu la valu si mai fa fonga tato ma fa sa mo nei fo ta E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O ie o tini o le tausala. Tasi ia tonga tāua I le whaipoiponga wha Samoa. A whapea o le whaipoiponga na sii se whale tautu o tula whale le tausala. E tau tapa tini le aso e whae ti ai le awalum. Ai ale ai se whale tautu na si ia, e le te tau la o na tautapa ni tini. E le ai fo ila ni tonga o tini e whaia, pe a tali tonga o le paolo. O le ia e whaia I tonga o tini e lafo I le tula whale na taulangia tini o le manaia. E iai tini e tōlua tula whale e taulangina. E pei o tini o tole a foa. E te tau fo I la o na lua ie, pe silia tu fo'i, o ie nāra, o tini. Ia, pe a whai o toi ai nā tū I nei o na pō. Ia manuia lau whasau saua. Tātou mo whasabo nā o le nei fo I tai au fau, o le ufata se mai a si anta wo I a Chris Santasha le nei tai au. Malo, a me o le nei tai au. Morning, my friend. Vi ere tuan ni tau. De fai me mau de mo tatu ni tau. Fai me a ia o tau whianga le ai. Ia fai muti vale a ilo o tau walofo. Ia fai wha amangalo a I o tau. Wha apehi o na wha amangalo ina o tau. E le atua ia ke risu a amen. Le fai me wha amangalo si le mo tatu ni tau. A fai mai fai mai ia o tau whianga le ia lono winga di frina. Tato whianga le ia di frina. Tato o whianga fani tato whianga le I tato o whianga I tato wanga le tu ia. I stamata tato le tu si tato usu le tu I tato si tato tuangane mo tato to fine di frina tato wola ne ia so tato mautino ia tatoa tato whianga le tatoa me ia o to whianga le le whamei roi I whama le si wahanga tato mo whamea ia
ia fe muti vale ai ro o to wa lo fa no ia fe muti vale ai ro tato wa lo fa ai tato wa ia muti vale o tato wa lo fa li fri i le stangata ai fa bai fo ia fe fa amanga lo ai o to wa li fri no winga tato li fri tato wa fa amanga lo to fa amanga lo ti tanga tolo ita mi ti tato tato lo fa tu fo ita tato anga le tu foi istanga tari funa tato fa manga lo tu istanga tolo ita me tato wa fa me do lai mal vanga mun fa apei ona fa manga lo ino o tu ele tua ya ke wisu amen fa me ali fun if fa pe ona fa manga lo ino o tato ele tua ya ke wisu pe fa tato fa manga lo ino o istanga fama de femeiro ia fa manga lo ai o to di funa no wingi tato fa manga lo tu tanga tolo lo di funa lo ita mi tato di funa tato wone ya so di funa tato wanga le tu istanga tato motivale tato lo fo istanga fa me fo tato fa manga lo tu fo istanga di funa feni tato mauna mo tato ni te fa mini te to moto bless my friend and ya so far friend Party
fu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Dala whanawha tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E fia lava le nganga i le ava ma le whaaloalo e fia whailoa tuai le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe i le aso tole se fulu o January lua afema le lua lima. Whaitutoa atatala ina le sfuru lua i le awa ulianga i le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau ma sos e wha moe. Mana o mie le puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina sos e mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso tai le lipule i le telefoni o lua tasi o wha lima iwa tasi iwa. Tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tol se fulo January lua afema lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. Le tautua rei de Samoa se whalima vitola moman pakala me malu le tai au mo le nei fo ia so lua o lua se fulu bari ia so le masina January o le tara fola ngore nei tu sanga o so lua pa ia ste tasilo mo manoa. Tara no il tara pakala me i le whionga sa o soli i le whionga o pito tosu sulu to whansu o William Sio. Te le ana i banga taua whasoailon whingalo. Ia wala tiri fia fo ia wale malamal maanga i le ngata o nei tātu matua o tātu fo le mano ne tanu. Tāsha lo whatis mai le whionga pito nei taia. Patalo fatu la wafionga au pito ile nei fo itai au fo la nganga fa alo ma la ngang fia vi ia la nga lele tu tai mai lo soifua iu tatou taf pa ia fo i lungo pewal ia ile nei tai au ma lo lava le soifua manuia. Ia tai au manuia i la wafionga fo ile faltua. Ia me se fo ile lua va se lua ma le sunga le au. Ala soifua. Pena fo no fo lo fat fo ile tatou watunu o lo mau mai fo tatou po kalame. Nei ta fo le pa ia la fenga lo ngale atu tupu mai el tato watunu ia me se foi wo mai masani malo lava malo se fo manuia malo faftai fo mole nei tai au faftai o lewa tato felo i fo i au kilani nei wala sa ka kalangola ki sa mo na ba yaso mo vai ia faftai lewa le aka ke sa mo se amu yo Amuia. Sulu ma ia le la ma fanga o pia. Mana lelei o to o fimalia le tino le nei foi ma se fo tatu sa vania na bito. Sekia me uma. Nei se me o fale ton o la fo ia wa makan ko fo inga luenga la to ia le me masani a makale ya nafi. Ia ununga fo le kalingalu la to ia tai au wa fa kumulia fo ile ngaka ile au makukua ia la ukala vou fa ia fa malo stino ele la sa wali mai ia easy marafionga ya patel Paulo Maikastek ia ese fo i pankeke ma fo la easy na wa kulma ia ke lele manule te sa mo la fionga pito le na ma nei ni sio bainga fo lo sitsile el fam sino sili a me se avaenga o tupa whamasino matulanga i tono whamasino ngā Samoa. Ia wale, whai sa vela o whianga minsta o whamasino fo i tono New Zealand nei. O le alo si le fia le lei ma le mautu le lei o tulanga o whamasino ma lato fo i pito la au i te tono si atunu. A me se ala ia Samoa. Samoa ia i la o whatustusa fo i maisia tu motu al Pasifika. E tulanga le lei tele i le iai o na whamasino. O le ngata i whaamasino fo i whaamasinonga mawalalo, a o whaamasino fo i whaamasinonga mawalunga. Ia whapena fo i whaamasino la tau i o le whaamasinonga whanua mswafa. O se ta iala la le leitele, va o isi atu motu o le Pasifika.
e moni e ila to whaamsino i whaamsinonga mawalalo. Ai e kelenga apa fo ilele I whafo I papalangi e o aku a le o mai New Zealand o Australia e o aku e whai mo whaamsingo o whaamsinonga maununga. A kongola o le ua longo mai lava le whaamsino sili. Ia o lae o toi mo mia ia langa o leo ua lakalaka fo inga li taia nisi. O nisi fo ua toi fo I atu I whafo. E toi sa ili le ata mai ma le poto ma futa atu fo I ainga lo I whafo. Ia matua fo I le fionga I alo manavao Catalina Saapolu. Lea sa avea fo I ma lo ia ma le komisina sulfa inga. Ia se tasio lo ia taua ia au koe fo I petania ona o le ngase fo I o lo nani. Ia e o mai nei taimi. E le o maua sesi tu tonu fo I loto e fale. E whapenan fai o aula o se mele lei tele. I le fuafuanga fo e whamsino sili ia e toi fuafou ia se appointinga fo o nisi whamsino. O se mele lei po se matanga luenga tono le malo I le vai atu lava la enga solo le fesuia inga I o atu ia lesi tupulanga la tou ia ai li taia lesi au tupulanga. Pe o tulanga na. Ma lau whaftai, le lei e o solonga lei nei proklami foi sa antou malanga tuai, ma nisi pe un tatu talo nava yaso, mai le University o Tako, I nai Samoa? Ia. Uma, la ua mai am lei, ua fau ila le malanga tu Samoa e whaile soft launch ia a Belila I New Zealand, ia ma a mata I loa le tāpen penanga la tou ia mo le whatinonga o le fesuia I lea po le whemalanga I. O le au tau si soifua mai Samoa I New Zealand, mai New Zealand ia Samoa. Ia o nisio o lo taimi la tau I o lo wakaimi. Ka ke ka whawhawa I fo I ka ika ia e manko fo la Samoa. E o mai o le kasimea. E moa enga. Ua whaile si mea. Ia lea la. Ia whai fo I o mai e kasi whae lafi. E moa enga. Ua koru whae lafi. Ia o kulanga na ngā whapepe. Kau umi ai fo I o ngase fo I ale a inga la tau ia me kau whangu maswafa. Okay. Ale lei. E tono New Zealand nei o lefta mai a tutu sauninga whaatone o le ratana a te loe lava lelo si le fia la fionga pito tu langa le. Ole ale ta o sauninga le a matainga luenga al palmene a New Zealand le tau sanga. Awa kele langa o ratana o se kale sia le a mauli lava ia na whaavae. Ai na whaavae fo I maosi se la fia ngai ngā marpakia leipa ua whaisinga lewa. Ia sawai. Ua avea le whamanatu fo I o le porofeta le a ratana I le tausanga nei masina nei. Mai aso le antua nai. Ma mea ua mawai le avanoa I so se vaenga whauwhai e malanga tuai ia maswala upule mwha mauiloa ia mata upu fo I o le avea. E whaave I le whaamua al palemene pol malo I masina o ilo manai. Ia ua vela nei tausanga, langa o le vesi ia le malo ngei ma le Treaty Principles Bill. Ia le bili le arkamale o David Seymour le ua whaofia ngei luma al parlemenki. Ia o launga I ngo vai e ripoki. O launga pe kau whako ese Winston Peters, whako ese ia Luxon. O le bili le a kou ia le kau whaofi. E le pasia, e le avea makula fongo. Ia a ufaali mai la ele le fifia Māori. A whai ala ko ke loe le o le kula fongo. Ai sa mea la whaofi mai fua. A vea fo I mea ma whawe vesi e ma fau le hungo. Langa le pili le arkama lea. O se pili fo e whaasanga kau lava I le ka ua o le Treaty of Waitangi. E whenga inga lea. Ia pēla kulanga ngā ngau whanonga koa iai fo I ingisio li poki la ko uia ma launga. Ma ia launga recipients la tō uia I le tō e whamani nonga ma le whaataua ina le whengainga lea wā leipa ma ratana ma le mafuangana ua sa iai lava whaipule mai le I le whaalapaputonga lea I to tono le pātia leipa. Ia e peta iani. E ui launga fo a lesiva a le Green Party ma New Zealand First ma le National. Ia a lang longo sa o mai ai Māori, whapenga fo I whafonga mai fo sui o le Queenie Fowlea po le ainga tupu a Māori. I le lato le fia ma le lato popole lava I fofuanga le malo le lo iai. E le iaira le kamale o David Seymour.
Watangi dei le va se foa la fianga pito o le wa ma o li potu o mo na faile fa se silanga le fianga para mi o New Zealand Christopher Luxon. Ole ale awai ole no no tenga maoli ia le para mi o New Zealand. I le asa fa pito le i tausanga umalava ole alo o sir fia fa por kiki le tula. Moni ole wa ole me masangi lava e malanga lava para mi ka o fainga malo ka foi vai fa ia ilunga. Ia ai fou le me o fai kamale o Luxon. Ele o ilo foi po fe me alu e fa manga kuai ia le waitangi tai. Ana lenga ma ko swala o pule foi ma ko inga puhi ma fa mai. O le la ko fe au nga ave ia. Au le ko ke o mai ma faingi ko la nga por kiki. Ai o mai ma fai mai ko la nga o le ale fuanga ua fa ka oko mo le manguia o New Zealand mo le rumanga. Ia a kongula ngai fa penga ia ka ikai e se langa fa unga le fa vale a kiri ai o nga feikangia ia la ko vaenga ma masalo mia la ko i le front up fa pe vale me ia be agree o lava kai masangi ai i kausanga o kele o fa sanga i mauli la ko ia fa fi ke mauli o le ala ver disagreement a po a foi vecinho fainga lá e o malava o ku fa som mande ko fia so I think it's a mistake I longa le alu I Waitangi okay le sa mai so finu ngalo le avano fo le citizen tatu le wa ba fo le mona tatu matua pe ia ke ka fa no lo ngi report e ni so matua ele o fietalia ina la tu le avano ke le lo pola no o si fiele tu langa fa bon mole a betu o se tasi fo tamali o la le ta uolon swafa e le ngakere karia inga e ye mafuanga o le mafuanga o kinga mai la balongo loko le failonga lango New Zealand I nga vai kaimsi o le o mai ngei fa mai I will never be a citizen of New Zealand ia a lo ko kele fo ngai ko inga makukua ia la sa o la fia pakpakia aile I maukingo pe fai o la ula ku ala lo ye chef o kaiminge I la umakua mo mir so songi kau kulanga soifua marolo inga mafo mai mfalmai kalia inga ia mawaide bango ia fa faingo fia inga malanga e fe lolo ala I la mai kau ko kele e o fai kalsanga ai ko la iki e o le ke fo ile le fifia mai ele fa ka ke le fa ki o fo la ko ke mala ko le fifia ye ma fu mai mea onga winga fa ilonga lang fa ilonga kangaka sa fia ngai mala ko ma fiela ko e o mai ngai e o mfainga la ko fa ngalo inga ia kula ale ala no sirfia o le na fa to le pa mi fo tonga le va son ta tu nei o le va son le na o ma wali poti e fa to ia minister on kabineta la so sirfia le tanga so fa ia esa ke o te lo le pa mi fo le o tonga ia o le nga ve ma fai pule le fo inga ia nga coffee minska skanga kana ko ye ke mi fo ia minska ma ko mafuka ele o skanga ka fo ele le fa pe fa dia lia pe fa masangi nga ya pe ka yang o le fa lua ile nga makalia ia le mo le vote of no confidence longa lua le nga malo ai ia o le o ke alo fala e a konga langa o konga le e ve makaika I o le PIF ale Pacific Island Forum Leaders ka sanga ngei o le o kulo ya September ko sui ele o kele se kai me kula I mai ele kai kai e fa kingo nga kyuke fa kai kai ia ele nga kai lea o le u fa ka ko panemia ia ale fo ia laka mai le la ko fainga pa lo ka sang fo la ko pa lo ka fala we kele ia o po ka sanga e fo ngei ia o le winga la kala ele umi se kai me e ave inga I palemia ele la fo se kai me fa yenga nga ia nga luenga mole akungu ia ai ko sui il fainga pa lo kala ko ia le lo pe ko fo mai le si palemia le nga I momo ole ma wa pe e malo siale ia le pulenga fo le fa ai nga tupu I tono filinga fo le o tofi o le palmene o le alo si fia e fo nga le dominate le ai nga tupu ia il palmenga ko ngala ko ile vete fa vai le nga ia ile tupu le wa maliu atu
o le whaavai fou wa i liu ai konga mai pulenga whaatupu. A nga i se pulenga whaatemkalasi ai lango atu i eila e ngā tupu. Ai whoninga mai le tūla i mai o le palemia lea. Ia o le sa alu e ingiusila inga i a wheloa i maltupu. Ia mankua foi o ngisi o Lords o le whaipule. O e lalo le vainga whaakupu. Ia pe o lenga whaakonguinga le kupu i kala i e salalau solo. Ia pāloka i e kamanea. Ia le winga la lau whamkalanga. Se kako maka i ku po a fōringa i ai. Po se pale mia i ai songa ia loko mai e se ko wha i anga ia morika i ka inga le akongu. Po se pale mia e mokua e re mawhainga i oise vanga ua waku whakongunga mai rea ngā kupu. O fōringa ngā le ua rea le mai ngei. Ia i le media la vali o pānaki. I ke le lako whaikionga i eiku langa o ai ngā kupu umai perkangia. Wa iai le mea fo le umia per kofi kupu. Ai le se paua o iai le whakingonga mea. O le pauanga ua ave pale mia o sui o le pale meki. Ma alo whaftai tele, whaftai mo le whasofo o le whenangalo le nei tai au fau. Ia le lei o lena maua nana lau savan varinga le tai au se kauanga whanisawali wa i le soi fua malolo ina. Pitu. Sa lei o Samoa la ia fisili la e fea. Ia ngā karila ia from here to over there. Ia. O sa variala. O sa vali, kena ngore mei wa saure mako kuari, o mako ia wa unemployed. Kawanga sa vari ia o ngā, i kingo la ko ia ma ola ma fau. After telefon nei tai au. O kula i mai fai ngā ma lo laksen wa, ma kanka kiti veng. Ole lei. Lei la vat. Ko fola pankeke de ma ko sa monga wa pure ia o la spo. After ja, se foi. Le fio sa soli. O pito tolsu sulta fa so hune msio. Au ye sa mo nei foi mai tema tu sanga no to is fullo minuto lo to talo le tula iva. To ko na minuto lo to ba no le tai al sa mo nei tai. Fa fi fianga tai au. Fa ngo fi mali e msi vai po fa ska ko ki or kai au se ya fai mole ho le mes. Tatou le wa mai fo inga senga la nga se nei tai au sanga ya ne mo marol tai au. So all the time of tangal pesele mo e boni. Pacifica Ola ufanua la nula avau samiti wata Na yutanga tamata ata la fofonga fia Maluta ulanga waileta la fata iopia
talosia ile nei tausanga ia tele tupulanga talavou e o isu eni ngaluenga. Ia malato te tauna ia onga ave courses ma tulanga ia walo titilo atu. Somewhere in the South Island. E ia tupulanga talavou ia o makua le manguia kere la ko benga fai. E fai ora ngau yo ka vale alfa aleanga fo ta vale nei ainga fo ile. E no se mele le ken on me fa kai wo mo leo. A karsia ia ongi koe whai ngi meo kupulang kalvo i koe ngā mea oi aving kos maka isu ngā ruenga manu i lumana. Sa ole le te vai i nā in me kāko i le whai tuatule nā ai o le ta avale le nanga o ia o le ta avale fo i le o le toa ingo le master ia o ngā oi mai la lea o mai lea tau mawhai e ka lepe le isi fale o loa ia e le i manu ia le la tau mawhai nga i nā anga i atu i le isi pampen sini lava fo i le vaenga lava le nā i Newfield e le i mawhai fo i ia o na whaatau nu la moi ia ona a ole le o ila tau fo ina na mai tawina ia i to ainga ngai o inga o le vave na fa so ta i leo mana tuala o le tasi lava le numera e te tau ona fa so ta ia o le langa kule vai fo ila e tai fa fo ia fa nga ina leo a wai pe ona boi lo le wanga ia tu leo ia onga so sola lo la le ia na tuli vai lava maua o le ala te tau ona tula ina le vai aso le nei lumal fam sinonga a o leo au mai fo i male fautuanga male fa manatu mantanga luenga o leo tautua na le saunga le mu o tatou ava aia tulanga fa ape ya mionga vili le telefoni o le tulanga ia tatou ta avale mauti noa tu uitonu se falita avale a le na fa onga le me ole a le ta o le wheel fo ile po le loka steering wheel lock e fe ele le lava le na mo le saunga le mu o tatu ta avale ia ina ia awing e fa ngo fie ngeika mai ki like ona fa ia nei tu ainga sul tu la fong fa pe mana ia le fango fo le wa e fa ma fango mo tatu ba yo le ta avale ta vale ele ka un ku le ki ka vale to lo la ta vale a lu e fa ia fi au ko le fale ma mai si va nga a wa ke fa ia ku so se va nga au ki la ne ni sila o ma ku ai kele le au le ai ngi fa ai ku ro wan fa fo mai le tino a me sa ku pulang ka bo ya wa la kwa na ka mai ki le ai se ma fo fa le wa ku la i ki ka vale ko a wa ia enjoy lo nga ia life la so akwa o nga fa ta mala tele tanto il mele o se yor kior ka valenga ku ode ko wa aru e ka fa solo ma pe ya e mo makaro wa what is ka va fo lele so daytime nighttime ya I never ever ku se kios ka vale tono ta man ya I mean o va nga ye pui mai ta to mo chulang fa pia wa langa e sa ba kwa le si ka mai kiki ya ba ku ka vale la ku ko le ki ya nga do o ya fai longa le mafo le aso akwa ale mafakie ka ko ia o isi fo i poko fo e talepe ia loka fo ia o ta avale ia ona whaonga leo wai ai tutono o ta avale ma whai ona whaola i ta avale pe ale maua ki a o le ta wala nga o le ku ia i o le kako loka la lea ia wai alu sa kai mio whaka ngofi kau kakala koe maua kua o lai kongo le ka avale fueloa akuloa fueloa ai muli vili leo ai pe manga ia whainga nga whai mo karinga whako avi leo aku se whaise kongu pora kula mukala kula ngai o mangwa ya so la ke le sang ngi o faro longo ai leo oi po me se pango ka e kusa o aku i pia le o mo ko ai malu ia po ngai bi pango ka e so ka mo leo le yo e fai longo fa mo singo so ko nga fa nga la ngai fa ka mo ba je si mo leo fa mo la ngai se da ku le ka ki ya yeah, so o na vaenga fa manatu le tano fo ile se ia lo fa awone tu ina le ki o lauta vale nga ku pa ka vale se el king a rule mo e o me fo ie fa to sinai nga oi a ko kupe ku sa pe de se kupe o ia nga pa wal vai nga oi la ko kupe mele ia fa da nga rolta vale nga ki ade wada nga ka vale ia de se kupe nga ro pe palo to ala ia ma pili ala ka kongi ai fa ka mar ke ka ko tu langa le yeah, so to na vanga na fa mai el tara proclaim nei tai out fa te tele pulenga mana fenga venga le eveni la to o lang lang i proclaim mal wal tai out o le te pena mai salva masimino ia mo taru telefo e le ta o le iva le ta nei mai ele na ia ona tu at foi le songa te tia fa le tu te tia
Ia mal pakala me fifia mai. Ia wal fa wa wino tau tu Radio Samoa. Ia mal ne fo ia so duo ka ko ye. Wa se fu varu wa so yang wari las masinga mo mo ka sanga so de ka fi le ando masinga so de ka fi ia le ma ngai. Alu ai pe. Fa wa wa pe fa pe nga, wa pe mo fo da so mano lo le va so pe audio ke de no ngo fa no ngo ye. O fa no ngo. Sa vai. Wa kwai fa ko o mai ngai ia. Nga de va ya so mano lo al be de o ye. Ya le le o tara po kala menal maro le tai au. Le ne foi tai au fo fa te tele lava le te no te talo. Ma lo lava fa tai ya, ma no foi le su an ta so nei tai au. Malo, fa pena foi fa malo le sunga le on sa ile nei foi tai au manu ia lava ia toenga le nei asa Samoa manu ia tele o tau fai valo filimo le nei aso ma ia fa pena ona tau tai le atua so e feilo e foi sa so mo le lo malanga le le tua to fa ia soi fua. Goodbye, my Feleni, ole aotea, fola ole vasa, leli pole belete, ei halo mai Samoa, siota ele, e mana tua vai pea, le au pase. Oh, I never will forget you. Samoa ni halo atu. Oh, I never will forget you. Samoa ni halo atu. Say forma, my Samoa. Say fayatu, ola ufatusa, they all Susana, so sorry now. I thought Bella Bella, I Samoa. Oh, I never will forget you. Samoa ni halo atu. Oh, I never will forget you. Samoa ni halo atu. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Radio Samoa. Tasilima tu amo. E whaafeilo ia tu talafonga o Radio Samoa i le nei fo i tae au malo le soifua manuia o si mele whaafonga o talo le nei tae au. E tamua atu i talo le solua, ma nino saunoanga le minista o le va i whafua ni usila ia Kiribati a le aisa fono tanga o lona winga o le a le to iei fo i se fesoa soani e anu atu mai ni usila. To e vai aso whailoa i le minista ia Winston Peters ma sui o le malo o Kiribati peitai. Na toe whaalea o ngā mai el peresitene o Kiribati, taneti ma amau. O fesoa soani nei mai ani usila mo Kiribati o loo anga vaa i ngā luenga whaavaitaimi. Whaapele anga vaa o Kiribati le sei o le kuota le Pasifika. Ta ua le minista, e ta ua le whaamanino o le mata upule nei mo le sila fia le leia tata Kiribati. E le whaapeo ni usila lewa mafuai peitai o lātou lava.
O fesoa soani whaawau nei wa saunua Peter se mo o mia le mata i tū le leo tupe o loo whaalu. Le o whaamaunia le ofisa le ministra e tusa lea ma le se lau miliona na whaalu ia i le lua whenua tasi. O Kiribati o leolo o whaawau pe ona whaau popo fesoa soani sau mai saina ma ese mai a New Zealand ma le fono na tau e whaalea o ngā muli muli ane e whaapia fo ile mea na o ia i au Setalia. O loo whaawau pea ngā luenga whaamamai ma ngā whai le so, mai mea na whaaleanga ina i le ase o sio i le aso sā. Whaamaoninga mai le sui al pule ngā nua kaipara, o le ua a mata la ue tangata la pisi ma whaaputu, ma o le so le a mata awa i la pisi mai vaenga na matua i longa o na mawhatia. Ua whai mai ai fo i le pule ngā nua o le a wha o popo taimi maaso e ao mai ai. Tu umai i ini siua o lewa una ia tangata e whaafeso o tai. A wā o loo iai nisi o ini siwa e mawhai ona fesoa soani i le au ino le la pisi. E o mai na tai metu ufa ata seitano o tai au ato e ola le ele tise i le tele o vaenga. Ma o le poa na po le ana tele i na wha o lai le tele o fale. Wha moe moe o le isi vaenga o loo totoe. E tatau na ola ele i uma le so. E fale wa wha le angaina. E iwa fale i manga whai o le ua pipi i ele sticker lanu sama ma le luas fun ma le ono stickers lanu pai pai. So e titi lava kuata miliona tupe maua mai whaasalanga tupe, sau mai me po e ata o loo whaapipi i le bus lane i Wellingtone. Me po e ata whaunei na amata wha o ngā mai le aso iwa o te sema. Mai le aso se ia o mai le aso se furu ma le fitu o le masina le nei. Watasi le afe wha se lau fitus fu ma le 5 tickets wa tu uatu i Avita Valley. Mai maa wai le lua se lau luas fu tasi afe, lua se lau 5 se furu tāla. Wato e moli mawai nisi o Avita Valley Wellington e tala le tio wha vau malua New Zealand o le ana whai e Avita Valley male le iloa. Ma e mo mi ai le matua i whai o ni wha ai loi lo e whai ngō fie o na iloa e Avita Valley. Ua e se tō whai le malo e wha whai ngō fie o na maua visa malanga mō tangata tā whawhao mai i New Zealand mō tā whaonga mau i la tō fwoi nei e le tatau o na whai ngā ruenga. O teunga nei o loo au fia tuai matu risi e iei tangata IT wha ape i lato o tā ua influencers le o loo totongi e kamupani i fafo. O suinga fo i neo le a whaasafua umai visitor visas mō tangata tā whawhao mai ma i lato o loo mai e asiasi i ngā luenga. Ma o tu risi o loo maa lo sila i ai i a tatala i eile avanole nei o i lato nei mai Amerika ma Asia. A o whai mai eile maa lo le a whai ngofie o loo sawai ma le a iainga e le tatau na whai ngā luenga le tangata o loo asiasi mai i New Zealand. Ma tala muli muli o le tai au, o loo so e nei le malai vaalele i Kalai Estate le mafu anga le masaa o le suau umo vaalele i lungo le awala o vaalele po le tamek. Wha mauninga mai le so upo le malai vaalele le tau nei, o le afia na nafi lea na tupu ai, ma o le ua mai au na toi wha mamai le au whai ngā luenga. E le i mawhai e le suau ma saa le nei o na whaalawelawe ngi ai whai ngā malanga a vaalele le afia na nafi. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tai. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo.
te sila fia me uma ai aluia o e toe a soleana o se uma lo le tau te o leva sa a tonu lava e toe ai se si faina no atu marle alofa ona olo u nei vai vai fia ma futa fa atasi ole tu ana te foa i mai e tina le te leo tala atangata ele i mawhai talulo ua lofa na ole atu ana te si la fia me uma ai aluia o e toe a soleana ua se uma lo le tau te o leva sa a tonu lava e toe ai se si faina tele awala ale fili fa amalepe tiai lo fa now tai malelo talk tau me fai e tina le tele o tala atangata ele i me fai talulo ua lofa na ole atu ana te si la fia me uma ai aluia o e toe a soleana ua se uma lo le tau te o leva sa a tonu lava e toe ai se si faina Maltasi minu te leo te nei le tu lai vale le foi te male tai ao le tai ao ne o le aso lua sumale valo nei foi masina le utanto iai masina mo mo pe le tu sanga ia o lo tatu sabalinga o lo tatu sabali vali pea ia ile nei foi tu sang fou o lo tatu iai ia le li
wa ta ia tu la unanga ma tautua le sunga le o ia tawai meni fa pe fo fa tu ana tasa va lu po kalame le malu le taiao le wa matari e fo tatu fa salonga le taiao fo mana tu lo solonga le leile ma manuia u faiva mo tiute le nei fo taiao ia ai mase fo na fa fonga ni so tatu po kalame amata po kalame fa so le nei taiao fo ia le bafuta mai ma fa fonga ma le tatu wa tunu le fo lo mafuta mai ta fa fia o le kelope ai mase fo so tatu wa tunu o Samoa le taiao fa talo fatu malanga fa lo nei taiao fo ma le yaso ma tongo fie aso le nei wo fai to mele tu ia lo to se fu ma so wala vai to am to le tatu maftanga ma tatu po kalame pe on nei taiao fo fa talo fatu lea o le po kalame le fifia mai nei ia tatu tamam tina ma tu atu asin sile bota malawa fa talo fatu balanga fifia ya ngang fa lo nei taiao fo fa taile tu o lo mawole to so fu lau de lei mawol fa malolonga le li wa fo yo faiva yo to tiute to nga ruenga o lo to faia ile aso mle aso o le tapu po io fai valo filimo o le tanto wantunu fa malo atu ai fa talo fa atu le tai fo ia ele fai lava tu o fa talo fa la fa inga luenga tofe le tua i sunga i fa fengainga ngato fo ilea o to fa tua o afionga i patele to mai te sa so o se tasi wa vala wina nga luenga leli fa talo fa atu le tai fo fa malo fa tai ma vi ia leli ile fa wa wina la o to fo i vala wina pe ona ngā lulu ai so se fata fai taulanga. Wa lava iha le tapenei no anganga mo le tua malona malo. Lo le tatu watu no leita e au wo mapaanga uma lava fifia mai ma le aunanga ma le tautua le radio Samoa le fuwa mafuta mai lunga le tatu po kalama leita e au pata lo fatu ma le nganga fifia ma le loto fafitai le li ua to e maua le nei mafutanga ma le nei fu ilao lao ua tatu te mafuta lunga pe au ngalu le ea ile tautua ma le aunanga basani ali si ufonga le radio Samoa se futma lima iwa tolu amo. Po kalama tatu le nei tai au le mawhai o na tatu toi tari umai ai le nei aso lua le te mauna watu leo le tatu por poto mo tatou ma o tatu so ta inga ma awai ele tautua ma le aunanga basani ale fionga ya ke nai ono pe ona mawai tatu so ta inga ile vayaso mo le vayaso tale tu la sfuru tali mali to e fasala wino tatu tale vai farua ile tautua ma le aunanga ale fatua salva masimino ona tatu se atu fo ilea lewa amtalia le tautua masani ale tatu poklame o le toetepa ile ainga ile fatua ya eti fui mon makathi fa ile li o lo mawar sei fo manuia o le tina wa fa wino le poklame o le toetilo tilo mo tapuina o le manuio tatu ainga pe ona ya ilera u toetili mai le amtaina o tatu poklame le to sanga tali tu la sfolo ona fai fo ile na fa fonga ya ile nei taiao tale tu las forma tasi tali mai tatu telefone ngada Britania se mai le aunama tautua masani a le tausala po kalame le taiao le tomatai a Aisha ya awa fole o totoina ato niso tatu tale melo tupu tono le atunu o Samoa MSL atunu a fale tu las forma tasi tali watu lea inai Samoa ya kunpoki ma le tatu po kalame masani tale tu las forma lua ona mai fo ilolo au tu atu lo lima tatu tama vai pa mutari ai lo le tautua mlaudanga a le fia mai Sfuru 5 minuto c'è delle tu live se mai di sine tatu faringa ma le fa fonga le tatu watunu ya malanga fifi le jayao ma lor si fu maria la tatu ma futatu se pa ile tali tu la se fu le lua ile o le so o e mo mia singa luenga le customer service hospitality po le avea fo i maleo e se le o tino po fe amatai ile MSL training ma tau te fisoso ani atu ma tau te malama o le amataina po le toi fo i atu iao e mawhai ona whaafangata. Ai olo o iai le matou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe e wha malo si au ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz Pevala au loa le o valu se lau lua fa tolu valu. O lolu manai e a mata atu I inei. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu
iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. If you feel Mona Rental se whaalau ilo antulana whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile whaonga ina. E te whaonga ina i so se taavale. Mamba wailo avado i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora pikila taavale mai le malawa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamoli a tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tātou insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā fo i lau credit card e wha atino i le tongi no lo sa. Mori si whaapatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o unanga e veni, mō whaataungai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Fai tauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fai ta wino lau po le poto le nei tae au. Mo mele tu se le fata oto i lona mata upe lua se fumu le bala. Fa maruia le tua le fai ta wina o lana fionga paia. E se o solaya mbio leanga. Au le ai se tu li loa. Au e amio tonu. E peo le leona ta anoa i lantou ona le matau. O le fau vale o le nuu e to te leai o nali. Au le tangata mawhau mo le poto. E whau oloala ina ai le malo. O le tangata mativa, o le wa whaasaua i e mantiva. O le timunga e palasi i folea, a e le tupuai ni me ai. O e tu la fwa i le tu la fono. La tau te vivi i le uamio leanga. Au e tau siusi le tu la fono, la tau te ti ngā lava ia i la tau. O tangata mio leanga la tau te le langona le whaamasinonga. Au e sa ilia iova wa la tau langona mea uma. E siliona le leo tangata mativa wa savali ilana mio tonu. I leo wa whaapia pi o nala. Au le mau oa ia. O leo an ana le tubla fono. O le atali ma fau o ia. Au leo wa au mea mai ai te tele. E mai lona tama ona o ia. O leo wa whaatele ana o loa sa tongi whaasili. Po se mea whaasili. Na te whaatupuina ia mea mo le wa lofa i e mātitiva. O le wa liu ese ona talinga ai le whaalongo i le tula fono. E ino sia lana lava te talo. O le wa whaase i e amio sao i le ala leanga. E pa u oia i lana lava lua. A we wa sao ona le lei e whai mo lantou tofi me le lei. O le tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. A le tangata mativa le ua mawhau na te su e ia te ia. A oli e amio tonu e tele ai le manuia. Ai atula i mai e amio leanga wala lafi ai tangata. O le ua ufi lona soli tu la fono. E le manuia o ia. A o le ua faali malafo ina
e alofa ngia o ia. Amu ia le tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua wha ama aalo na loto e pa u o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le rosa fi ai. O le ali iambi o leanga lea ua pule le nuk mativa. O le ali iwa le ai so na mafau fau. Ua tele ana sauanga. A o le ino le matapepea. E wha aleva le vaina ai o naso. O le tangata ua wha saua ua wha sioti ai le tasi. E so la atu lava ia. E o le lua. Aua e le tau fia o ia. O le ua sa vali malana amio ua sao. E wha ola ina o ia. A o le ua wha pio pio iala e lua. E pa u o ia i se tasi o iala. O le ngalua i lona whanua. E maa ona o ia i me ai. A o le muli muli tangata whatau waa. E maa ona o ia i le mativa. O le tangata wha maoni. E tele mea e manu iai o ia. A o le ua wha talise ona mau oa. E le wha sauina o ia. O le whailonga ina o tangata. E le lea. E sori tu la fono lea tangata o no le fasi a reto. E whatalise i le fia mau oa le tangata mataonge. A ele ilua e ia e o maile mativa ia te ia. O le wa ai i le tangata. E muli ane e lofangia o ia e sili i le ua tautala fa ole ole. O le ne te whaoa mea alona ta maa malona tina. Ai whai ane o ia. E le se sori tu la fono lea. E whaatasia o ia ma tangata na te whaatau ama. Na te whaatau ma o i mea. O le ua whiwhetelo na loto. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua ia iova. E matua ma ona lava ia. O le ua whaatuatua ilona lava loto. O le vale ia. A o le sa vali ma le poto e lavea ina o ia. O le ua fo ia tu le tangata mativa. E mativa o ia. A le aloa i fafonga. E tau fetu ina o ia. A tu la ima ia mi o leanga. Wala lafi ai tangata. Ai a whano i lantou. Ua whaatoa tele ina e a mi o tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Ele
siu fonga maria le Special Peace Chapel le fa fonga le tato wa tunu le tai au. Ya le na wa fa mai tuai le tato proclame le na mo oil upol poto mo tato pe ona faita wina le tai au no tau pe lua se football. Balu tembe le wati le wa lua se mo 20 minute o te nei le tu lai. Vai lunga tau tu mo nanga siu fonga le sa mo se mo liba to la mo proclame fanga solo nei foi tai au te wa fatu pa talo fati ni so tato pa anga umala vale fatu ama mo le tato tu mo le tato nanga. Ya balo la balusu malo fo sai tato ya wa amtania fo nga luenga tono fo finga luenga fai le mo faiva. Ni se la tole na o madabatu nga luenga sa fe ngai tu ma faiva po fa malo ati ant auto malo fa man losi. Se tato te sai limba udang bato tu sunga ya kena yono ina ya wa fo le mafto ba tato atu i melo tupu la fo tu kilope. Ya ni se tato fa fia vianga si fe filo nei tayao. Ya, ola fai te fa wina nisi na o tātou musika fa fianga mo tātou pe mai nisi nei o tātou pokalmi fanga solo weste tasi ma fai ona tātou talanoa mo so ta ia tuai i le auranga ma tātou sunga ya kena. I ono lo fatsi mai lunga tātou pokalmi le te mo tayao. Ya, la tali wa tia i tātou pokalmi wa fole no sir fiol tātou atu me lo tupu la fo tu ole la lo langi. Fatalo fatu malanga fa lo ken ni tayao, ma lo si fo manuia, ma lo fo langi matafi. Wa tele tu lo to mo le ia no ma tangofie. Ya, ta fa soa ma toi ta noi ni si fo vaenga o yelo to tu nanga nai tu o lang. Ma lo fa te fo i le tu fiong titia ma lo la va il si fo venta fo ngai ngo lo to ngai we mai ye na fo tu le vai ma tu fo fa te to finga wenga di jo Samoa. Ya, fa ta fa tu ma lo le tunu we ave te ia le inga man panitanga i lo tātou li tātou whaola ia le malu fo le tinu le au whapenga tamam tina mati tua e o lo fo le panawiti nātou lo whafunga mai pena te whailangi po te level tafa ni kilope ma lo se fo le tātou poklan pisa o tu nei mai unan te teo Amerika wa fo ima lo tupu e a fiai o tātou tangata ia o ni tai au ti temsalo la au alurole va ai tu langa me lo tupu po dia tu o dia tu e faita wa fe ma fe me tupu la setas ya ai tante na fo dia tante mane mai na me lua pe to wa fia yo tanto tangata ya pe ponti le fio le tu la mai el president for United States America Donald J Trump mai ole nei fo iva so ya mai na fo iva so lo fa solo ma to del cabinet al presidente lo paso nei il senate o le tulanga la vale masani po tu manga po i le fenga malo le tunu
Awa e whai mai se nate ia whai unga e pe pasia pe te ena sui o roto fia mai e le presidente e vea man kapeneta. Kapeneta la le tunu nei le pe o le wha parliamene pe o le parliamene a tanto e ta o cabinet ministers ia au i nei pe e ta o secretaries po secretaries ia po whailau tusi ia o la tau la ia o le whaangasolo atu nei i le senate ia a pasia loa ia o nā loa ia lea o le totele la a pasia mai i le senate ia o nā loa ia lea pe fo i o na tā ua si te mitea ia o le senate leo o pulea lava e le Party Republican no winga la whawhaingo fie lava mea uma o le maota uma e lua lo te ina nei e le Party Republican o le maota o le senate tu se limas fultoru Republicans a fasul fitu Democrats i no winga na e mawalunga le numera awa le maota i o le senate na le se lau i senator o senators e te tonu o le maota lea ia le maota sui o le House of Representatives e toa lua se laus fulualu ia fai puli Republicans lua se laus fulima fai puli o le Democrat o le maota o sui po le House of Representatives e luava noa leo lo o iei nei i le maota o sui misalo e le imae a le palota fo i tu malo ia misalo po le masina fau maua me iei ia le vanga le o lo iei ava noa e lua mea manatu lava o le apasi e senate to finga le presidente mo lana kabineta o no senate o lo fatu te ia le Republican o le vaso neila ia pe on silvi foi sa ta ua o leo la tu la ia foi se tasi o Samoa tonu salona al paudo Samoa tonu kabineta pe pe pansia te mai ta ile o Tusi Gabbard o la to fil vaso neila tu la Tusi Gabbard e taip sili mai senator o wa foi lona tofi ia mai e foi nisi o lo fasa le mta o pe o le va tanga lo Tusi la ami o to te lo fai pule lo ofisinia lo nanga va o nei le yo o so na to mai po so na tu langa se va na mawalunga na te man la malia i tu masani e le ofisa si pai al United States of America o no official director of national intelligence o le ofisa le i te baurunga la te ia i si ofisa te tele le tunu nei o Tusi ya but nisi po la tu to aki mai pa ta ma o manta to pokla pa tu sin pa na ma tu tui la ma pa to sangan masi ai nga toi Hawaii United States of America e fa sun tonu ona ta sangan on tu o i nei o le tero no lang so fo ma state of Hawaii ya ma sang lu fo i fo fa tu la fo no Hawaii le Hawaii legislature ma sa ma sani ona o fa tanoinga po i lungo ra proclame ho nei ta mau Tusi o Mike Gabbard o tuangane leo le Professor Dr. Caroline Sinavayana Gabbard lea sa tangata valinda mambali i se fa avlavina tupu i vai vasi i masino me o le tausanga le ante atu ni lua fe lua sulfa leo lo tu iai i a Tusi tala tali isi a figao e maliu Professor Sinavayana Gabbard o lo o te le lava la fe se inga ma Tusi po lona nis o nei te e Dr. Sinavayana ia Trump ai lango e Tusi ia le presidente o lo ia nei a ve Tusi ma fai pule o le fon fai tu la fon i Hawaii lua fe ma le lua le taimi lea ua sutasion te usanga sangata pito i lai titi lea ma le palo te fon fai tu la fon o state o Hawaii i lo na tala fa sol pito lua fe ma tolu un tau ai mo le Hawaii Army National Guard lua fe ma fan tu la i le fondo ai malanga tu le tau se sa tu tonu Iraq ma Kuwait lona tu langa tonu army le time le major tu sa su roma sinan tu ai tu silvana banga au sa tu tonu por Middle East le logistical support Iraq it was for Liver Battalion Medical Unit nang lue fo I mo senator Daniel Kaka mai Hawaii sa ve tu si ma Democrat le va na Democrat tu tonu Hawaii mai o tu lua fe ma le lua fu lua na yesu ya na party mlang lang ni Donald Trump o se ta ni wa intelligent na tele license na balona anti ya po Dr. Caroline Sinavayana Tusi ta fa yo director ni si lo of si mai la ta fa yo le director of national intelligence o tu langa le na fa tu ina no mai asu su nga yo spa inga fo ile na ta o le 9/11 na o spa ye
vanga fo la mo salema ia ina fo New York sinu ia ba lele I fa tele World Center in New York o le ngadwenga le sa nga fa CIA Central Intelligence Agency pe ponchile fiel to teli ai ono fa le tonu ma le tuwai le tala noa I va matanga dwenga eta o le intelligence and le meta le failure in coordination on intelligence between intelligence agencies then fa tu le officer le ma le lua fe ma le fa na mata yo no to fiel fa tu si ba le officer tele le al malo o le United States ona ole nga lu fa tasi o ia officer si pai po intelligence agency al United States le fa tu ai mai tu sa fu valula la tele al United States I lalo va inga officer director of national intelligence no inga apasia tu si gabet o ia va ia officer here la ina Air Force Intelligence o isa nga luai fo se tasi o alo le tunu po se tama maliu ma sa fa tana no ina o Colonel Dr. William Fruin sa po to si le fia tasi sa mo ni umai le a onga fa fo mai tonu University of Hawaii ma ya Air Force Intelligence, Army Intelligence, Central Intelligence Agency, or officially the DNI, or CIA, Coast Guard Intelligence, Defense Intelligence Agency, Department of Energy, or the Homeland Security, the Immigration Board Office of Malayan, Department of State, Department of Treasury, or la tole la tu te ba ia aseta la tu nei matanga fo ia le lo feo ma drugs I la langi ato le maseni na tu fa malusia na ave va lele po falio tangata I tulanga fa be drug enforcement for DEA o to telefo ni si te maseni sa na duenta ile official Federal Bureau of Investigation Marine Corps Intelligence and National Geospatial Intelligence Agency vangale la tu tanga luelunga satellite National Reconnaissance Office male National Security Agency le sile officer taua ala tunuleni le sile officer le tele yo mata upu ya afia male stoinga po le va aia o mata taua fa sipai al United States de la Rolania to ya pa bena mal Space Force futbalula ya ona le taua fo o nesu sueno so it tangata mo cabinet e meta the declaration of assets so no wingo di sile tu la fono United States e vea tu la fono po tai yala e ta on tu mai so tangata la to firm cabinet mani fo le tu la fono mani fo e fai il ta George no samo o il fai lo mai tangata lon po el tangata ana aseta ma tau fo nei lo el mal no ma concurrency e pe esa fain o lana tau tua I me maua mai e ana tupe no conflict of interest le lana mo mai o tu si e todo na fale apartment in Texas tu sa male 5.5 il salário 2.5 miliona ta la le tau na fale e Texas e fo ia na se po shares il Tesla Apple male Nvidia Core o le Nvidia Core sa lo le si la company esa to fa fonga ye ali si la company le la to te artaina malfawino meleta or AI artificial intelligence ya mai le si tu sai ona na tongi ta sa nente nei ta site si male 2 miliona tala tu sai nga lue fo ye mo Fox News o le tongi sa mo Fox News se la wi ba su wi ba fe lima sala ta la no tongi ile to sang as a contributor mai tu sai lo sala wa fe non tongi mo mai fon tanga le Republican me yeta o speaking fees fa ina na mo mai na tupe ya o me nei o mo me ba o American nation tela me fa no mo tupe le un son na tu la fono ai o mo declaration of assets in the yesi le fie el malo mal concurrency po fe mo mai e tupe a oi fo ile tongi o ina i lo ai le va o malanga wenga ya ina i tawon ta o ya o fa mo ya o ya le tunu ai le o tangata mo mai e tupe ya
le te baba e tu tātou tengi. O le to tele fo whipiringa Trump leo o vendi makapeneta o tangata i ia Donald Trump la vai. E tā ua le muri ta i o tangata e na whātununga. No winga o tangata e loyalist ia ia. Mai ona le lai sa wal pasa nisi no winga o fa numero lua pe numero todo le nga ba ai fa mua ia le buta ia na to finga po ana fa ikunga e tau no buta ia le tunu pe fo i mesa tu pu mani lua fe su bono mai o nei fo i executive order so tele executive order sia polo inga fa tu la fono el presidente o la tal no ia i se tengo mana i ono tanto temi mai o le fo ina fa ngai Donald Trump na masi anga fa tu la fono e Biden pe fa manga ro ia matatale tu tangata pango tai si dia mala fe di masala o ia tangata na tu so ia la mo ali na te America Washington DC imsa fo tu man tu ina la sono January lua fe tu tasi o ia tangata fa tu ina ma fa so ina Donald Trump o so fa congress ona li mana o ese mal president ina uman malo Joe Biden pangtao mani na molia ma fa maunia il sol ngatu la fono el famsinonga mai si fe fo le sa a FIA ma liwa se ta si lo mai si dia masalau lo il fo yaso na manu ai ole le umo mai nei ya le tato au la ta al Super Bowl ta longa ya Super Bowl le ta al Philadelphia Eagles ma Kansas City Chiefs la ta al New Orleans Louisiana ele associai tuatu no ele la associai a sauni la associai tuatu yo la feita longa in New Orleans ole ona na filen ta al Kansas City Chiefs ma malo il Buffalo Bills to su lo su viva man malo Philadelphia lima ile su tolu o Washington ya le la o mo mai ya le fai unga ya por pa umano ya por playoff le la al Super Bowl ya le vanga le Philadelphia Eagles Kansas City Chiefs ya masaniano no atu ya Jordan malaita lo ta'alo mo Philadelphia ya alo ye foi samo lo ta'alo Kansas City Chiefs ya pula lava po ite au ya o Mr. Samo le polo ta'alo ai o Juju Schuster ya pa Panama Kingsley so mata ya Marion Tupulotu Mr. o di foi potencial tato atunu ya ole tato potilna ole vai aso asau ma aso tuatu la utalta no ai mata upuya fi tanta Samo I polo inga fa al presidente executive orders ye le PEI ye fi ye tato ngata fa pena ko ma tofinga I tono university ma tofinga I tono ngaluenga ya FIA fo I matupe o leo la fa matu watu mo America Samoa fa pena fo I matupe tu watu ile tunanga fo ile climate change le o mo mai tu pe Samoa o no o le tele o afianga ma fa unga ya lo fai pe fo no tala no ai ile tausanga lua todo fa tausanga o tala no atu ai ma fa tu ai report ya FIA yo ta tu tanga Samoa ole yo ta tu reporting na ti atu no fo pa lingine ngal tampo ko le o nei tu le an ta tu ainga ya ai fo se upo sala fo le ai nga manga le se le o na ai mo temble so fo malo wa te tere la wala sunga ke mo ta tu wa po kala ma amata mo ni fo yaso ya fo ni fo le tu tu manga lu nga de yaso le ole au nga mo tu sunga ya ke na ono pe ona ripoti mo ye ni si va nga mo tu pu lai tu or ke lope le wa ye le tatu pokala me le te mo le taiao la te mo le si fo ponga ole nei fo au nga mo le tua ile va yaso fo lo na so lua pi ona masani yai te bele wati le oto es mo tolu minuto talo le tu las fulu le tua mo le nga anisi fo ala mo to fa no le tatu watu ul na lo nga lui tono mtanga lo nga malo fa malo ati ya te to e ini so lo nga lui ini so pisi nisi mo company o la to fo lo nga lui nga tele fa talo fa tol pokala me ya te to malo la lo sai malo lo tele ya mani fo le long weekend la to le na e malo lo wai ya pe fa tu tunga tai la mo le nei tai au ya fa malo ati ya te to malo fa malo singa ruenga yo
ia wai e umale aso malolo a tatu te usua te le disi o whanau o leu toi ai ala tu wa onga leua toi tali watu ia nei whanau ia onga mole amtanga nei a tausanga la alau te iloa nei whanau o nau toi tali watu ia onga wa amtaria wa sui fo ila malausu mai fo ina tatu matua na o lo o anga iatu ia moli nei whanau ma wha e nei whanau ia latu wa onga le nei tai au whatalo whatu po kalame atu tau malo lava le tawatai malo fo sai ia wa taulona to o ale telo ta faonga tatou te maiti ai sanga ia nei loa leo to amata o ngam nei tau sanga se mai nei fa fianga mo tatou na watu lola ia lea o niso tatu falinga i le to telefo ila tau le wa idungo penga tfailangi tatu po kalame nei tai fo
Beds and Appliances o le tali o umanaonga I o loa e whaatotonga ai lo maota ini tau le lei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 Ta lofa na masa moa, e toi whaamanu atu li tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tiuspa ia le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo ili tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua 5, mai te tala le avanoa mo so se tasi, o e ngalua le kale sia I se tofinga, pele ai fo I se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, I le afionga pia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu amatalia le tātou wa onga mo le nei tausanga, I le aso wha o February wa olua 5, I le fitu I le afiafi, I le tātou tuatusi mo le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue I Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole whafsauta I le olua tasi, olua 5, tolu olo 5 valu, o le olua fitu, valu se lau, lua fitu, 5 fitu, whamanuia le atu. O mana umie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua 5 5, po le o lua tasi 5 tasi, o 5. Ta alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se 5 kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Si fo malia lau pe pesele na al le utelo le fakasa fasi to uta ia male vi fo la fi anga fast uta pe ona yai na itatu musika mfa fianga mo tanto le leita ya o tebele wati lo tato nu lava le tu la sfolo o la tatu se mai lo le to fa sala wina o tatu tale vai furua i le tu bla ranga al fatu ya salva masimino E whaafeilo ia tu telefonga lo Radio Samoa le nei fo i tae au ma lo le soifua manuia usi mele whaafonga o talo le nei tae au. E to mua atu i talo le solua, ma nino saunoanga le minister o le va i whafua ni usila ia Kiribati a le aisa fono tanga o lo na winga o le a le to iei fo isa fesoa soani e anu atu mai ni usila. To e vai aso feiloa e le minister ia Winston Peters masui o le malo o Kiribati peitai. Na toi whaalea o ngā mai el peresitene o Kiribati, taneti ma amau. O fesoa soani nei mai ani usila mo Kiribati o loo anga vaa i ngā luenga whaavaitaimi. Whaapele anga vaa o Kiribati le seti o le kuota le Pasifika. Ta ua le minister, e ta ua le whaamanino o le mata upule nei mo le sila fia le leia tata Kiribati. E le whaapeo ni usila lewa mafuai peitai o la tau lava. O fesoa soani whaawau nei wa saunoa Peters e mo o mia le mata i tū le leo tupe o loo whaalu. Le wa whaamaunia le ofisa le minister e tusa lea ma le se lau miliona na whaalu ia i le lua whenua tasi. O Kiribati o leo o whaawau pe ona whaau popo fesoa soani sau mai saina ma ese mai a New Zealand ma le fono na tau e whaalea o ngā muli muli ane e whaapia fo i le mea o ia i au Setalia. O loo whaawau pea ngā luenga whaamamai ma ngā whai le so, mai mea na whaaleanga ina i le ase o sio i le aso sā. Whaamauninga mai le sui al pule ngā nua kaipara, o le waa mata lau e tangata la pisi ma whaaputu, ma o le so le a mata awa i la pisi mai vaenga na matua i longa o na mawhatia. Wa whai mai ai fo i le pule ngā nua o le a wha o popo taimi maaso e ao mai ai. Tu umai i ini siua o lewa una ia tangata e whaafeso o tai. A wa o loo iai nisi o ini siwa e mawhai ona fesoa soani i le au ino le lapisi. E o maina tai metu ufa ata seitalo o tae au to e ola le tise i le tele o vaenga. Ma o le poana po le ana tele ina wha o lai le tele o fale. Wha moe moe o le isi vaenga o loo totoe. E tatau na ola ele i uma le so. E fale wa wha lea ngaina. E iwa fale i manga whai o le wa pipi i ele sticker lanu sama ma le luas fun ma le ono stickers lanu pai pai. To e titi lava kuata miliona tupe maua mai whaasalanga tupe, sau mai mea po e ata o loo whaapipi i le bus lane i Wellingtone. Mea po e ata whaunei na amata wha o ngā mai le aso iwa o te sema. Mai le aso se iha o mai le aso se furu ma le fitu o le masina le nei. Watasi le afe wha se lau fitus fu ma le 5 tickets wa tu uatu i Avita Valley. Mai maa waile lua se lau luas fu tasi afe, lua se lau 5 se furu tā la. Wato e mole mawai nisi o Avita Valley Wellington e tala le tio wha vau malua ni usila o le ana whai e Avita Valley male le iloa. Ma e mo mi aile matua i whai o ni wha ilo ilo e whai ngō fie o na iloa e Avita Valley. Ua e se tō whai le malo e wha whai ngō fie o na maua visa malanga mō tangata tā whawhau mai i ni usila mō tā whaonga mau i la tōwho i nei e le tatau o na whai ngā luenga. O teunga nei o loo au fia atu ai matu risi e iei tangata IT wha ape i lato o tā ua influencers le o loo totongi e kamupani i whafo. O suinga fo i neo le a whaasafua umai visitor visas mō tangata tā whawhau mai ma i lato o loo mai e asiasi ngā luenga. Ma o tu risi o loo maa lo sila i ai i a tatala i ei le avanole nei o i lato nei mai Amerika ma Asia. A o whai mai ele maa lo le a whai ngofie o loo sawai ma le a iainga e le tatau na whai ngā luenga le tangata o loo asiasi mai i New Zealand. Ma tala muli o le tae au, o loo e nei ala malai vaalele i Kalai Estate le mafu anga o le masaa o le suau umo vaalele i lungo le awala o vaalele po le tarmac. Wha mauninga mai le so upo le malai vaalele le tau nei, o le afia na nafi lea na tupu ai, ma o le ua mai au na toi wha mamai le au whai ngā luenga. E le i mawhai e le suau masaa le nei o na whaalawelawe ngi ai whai ngā malanga a vaalele le afia na nafi. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tae au. Tasi 5 amo. Radio Samoa. Talo falava o Eti Frimon McCarthy, o asolua vai hasta itasi mai disfulu li tae au.
O lo o wina atuai le por kalame te te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale atina e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Mana tual por kalame te te pai le ainga whatasi mau e te fui maona makathi. Ia so lua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia lava le atua, i le nganga whaaloalo ma le fia tele lava. E whaafelo e atuai ma whaamanu atu le tausanga fōu le paia ma le mamalu tātou watino. E este lava le leo le atua e whaamaoni upo le nā whiong paia. E momoli le whaafitai lo tātou te paau le langi o wa o iena au taitai lo tō soifua. Ia malo fo iola o whai fo i toi maua le nei mātanga o fie le nei as o awale amatanga. O le whaawawina o tātou por kalame o le tō te pale i le ainga. E muli ia vaenga uma a le nganga le fia ma le whaafitai. E le whaititia lea o ia na taitai mai lo tō soifua ma lo wola foi. Ia mawai foi le nei ava no tāua le nei tai au tātou tue whero iai. Nisi o sisila mai tūlanga whaneo na pō, nisi foi nāna whaafonga mai i le leo o au nei le tina. Ia o tūlanga lo tātou whero iai mai o whaafonga ma. Sisila mai e tunu e mamau. Ia lava le tafa o ke lope o e mafuta mai ai. O te o whalofan whaafelo i atu, ma le fia ma le whaalolo tele lava. I le paia ma le mamalu. O le tātou watino o whaatala le lei, i whatawhai tāulanga i fia le au whai ngā luenga le atua. Ma malu wha le malo o le tātou watino, ia o te whaafelo i atu mo le whaaloalo. O le paia ma le mamalu o le tātou watino, i le tāpua inga, anai o tātou tua āsina sina i mātua. Paia i te tono o tō maota malawa o whia lava o e mafuta mai ai, ma e whaafonga mai ai. Whaafetai tele whaafelo e te fo tātou por kalame i a te oele nā. Whaafetai pe lava na avatu o tau te tālo mai tātou umalawa. O lo tuina i le atua lo tau tāpua inga. O lo o manu i ai i a ngā luenga le le umalawa lo whaatau nuina. Whaafelo a i so se tasi pe lava o na avatu i a te au nei. Whia lava le itua le lalulangi po whio e mafuta mai e le nei tai au. O tono maota malawa, tono whalwhai ngā ruenga, o tono lau tāwale, pia lava e whaafonga mai ei. O te whaatalofa atu, o le te talo lava, o lo o te tusa i tātou manuia o le li, o te tono o le alofa o le atua, e le whaapito mo se tasi, o lo o iei mo i tātou uma, e nganga whaaloalo le o te whaafelo i atua i a te utou uma lava, ma ie mā te tua se i o lava i se o pito i titi, o te whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava. Ia whaafelo e te fo e tātou o whai ngā luenga i tono le ala leo. Whaatai le tautua, a mataina fo i tautua mo le atua malona whinangalo e awala i au onanga i le ala leo whaafelo i atu ma le whaaloalo. Whaafelo i atu lau tō whaatitia, ngā lo lava. Tue a mataina fo i ngā luenga i a bi ia le li. Ma waso i fumanuia i a te utoma i tātou uma. Whaatau nu inaia na ngā luenga. Nei tai au peo na o abatu. I le whaititia le whaafetai i le atua. E lava o nou tau se whio nei por kalame. E whaalangolango ma whaamoe i le anga le leo le tātou ta paau le langi. O ia a mai e se whinangalo i a te utou ma se langona vai i a te a. Tātou te whetu wha i ei mea le lei a wale a te na e o tātou ainga. E mua lava pe lava o tātou masani ai. Pai tau wina se upu ma le whiong pa ia le atua te ina i foi. Pe whawhangu mo i foi, pe whawhetai ai le lofo le atua. E le ngata i lo a inga, ia o lo foi a inga. E lawa na o wha mawhai tai au uma whapene. O le ase langona o te tau mawhai e tu whātu ma le loto maulalo ma le whaaloalo. O lo o tau mawhai foi au. Ia whapena o na tau talai ma avatu le whanau ma tono le a inga. Te i whai tawina le whiong pa ia le atua, mai le lau tusi o salamo i se lau sumo le fitu. E le o se tusi umi, ngā le lua o na whai upu. Ai te le se tā ua o amaia, o le a ua maia i nei whai upu. E mai se fo le amatanga o le lau tusi o salamo i se lau sumo le valu. Ngā le lua lama whai upu o te whai tawina, mai le lau tusi o salamo i se lau sumo le valu. Awa o manatu,
e amataina ai le tātou por kalame po le tuatepa i le ainga i le nei tausanga. Ma mele whaau talaina o le lautu salamu i salau sumalfitu. Ia vivi i atu i le atua mō mea umalava. Vivi i atu i le li o tau o nu ese umalava. Whaanene e atu i a te ia o tau tangata umalava. A wā ua tele lava lo nā lofa mai i a te i tātou. O le whaamaoni fo'i o le ali e whaavavau lava lea. Ia o tau vivi i atu i le ali. Vivi i atu ia o tau i le ali a wā e le lei lava o ia. A wā e whaavavau lava lo nā lofa. O le aso le nei ua whaia le ali. Ia tātou oli ma fia i ai. O e lava o lo o tua o te vivi i atu i a te oe. O e lava o lo o tua o te whaane ne e atu i a te oe. Vivi i atu ia o tau i le li. A wā e le lei o ia a wā e whaavavau lava lo nā lofa. E uia e te whaafua so o te whaalongo so i nei a whiompa ia le atua. E te le tāua ma le anoa ma le wheau o le tala le lei mo lo ainga ma lo ainga o lo o mai ai. Nā ana o te whaamanatu lava tue tepa i le ainga. O vivi i e lo ainga i le atua i asa umalawa. E te tau ia i tātou uma ma le whaalaru tele lava nā ana o te whaamanatu. A whionga pa ia le atua e mahalia e te whaafonga i ai. E fōu mai lona finangalo. Pera whai mai o le asa o le nei o whaia e le li. Tātou te oli ma fia i ai. E le leia sa uma i le alofa o le atua. O lona alofa le wā, tai mai e fo i lo te usoi fua ma lo uola. Pai fo i tātou tui wheloa e ma e whaafonga mai i lo leo. Sila mai fo i monisi o lo tātou mafuta i lunga. Tulanga whaanei o na pō. A mahalole soi fua. E vi i alava le li, whaafetai. Wa o mai a ese le mane e whai mai. E foi upu muli lava o le lautusha salamo e se lau se fulu ma le valu. Ma le se fulu ma le iwa. O whai upu muli lava e whapea. Vivi ia tuia o tau i le li. A wai le lei lava o ia. A wai whaavavau lava lo nā lofa. Ia amataina le nei tau sangfou. O le ase filfilinga ia te oe ma lo ainga mai tātou umalam. Ia ma le whaalo alu tele lava mai ia te au le tina. O na o le nei lava por kalame. E tātou te waava ai le manuia. I te tono o tātou ainga. Pai mai e whaavavau le alofa o le atua mo i tātou uma e le lei fo i le ali. Mua au lava ia na al whaamanatu atu. Le amatanga le nei tau sanga i te tono i o tātou ainga. Ia te au lava ia na al whaamanatu ma tūtalinga atu pēr ma le loto mau lalo. Ia whaamua le atua i te tonu i o tātou ainga. E alofa lava le atua o le upu lea. O le a lau filifilinga i le nei tausanga. E ia atu langa fo ia pei a umaloa le tausanga. Amataina le tausanga fōu. Ka whangu i o tātou ainga. E le ufa Peritania. New Year's resolution. O le ala filfilinga o le a se mawhauwhaunga ma se finangalo ia te oe. O ani meo e whaatatia o wale manuia o lo ainga i le nei tausanga. Pea upuna whaitawina le whiongpa ia o te avatau lava ma lo whaanora tele. Ona o le nei lava proclam te tepa i le ainga. E ba ai lava i te tonu i le ainga i le ba o mātua ma whanau. Na se whaamanatu ma se whawhangu e tātā longo pea. E le fōu lau whaafafonga. Ai pesa i ane. Ona o le tausanga fōu le nei. Nei fōu toe amataina le tātou savalinga le nei tausanga fōu. Whaafetai i le alofa o le atua. O leo watoe ni nā yaso nei pia toe tolu e uma fōu i lea le nei le amatanga o le nei tausanga i le masina mua. Ai ese le leo le li i pia whai mai la whiongpa i a le atua. Ai o le whawhangu ma lo toe whaatepa o i tonu lo ainga. Whaafetai tele lava. O te tali tonu o le nā ia i te tonu. I tonu e ka le sia o lo utau tāpua i ai le o whai ngā rue ngā le atua.
O lo e te tonu lo ainga poto le matai, ma le whaletua po le tausi. Le tausinga o le ainga. E ala lo loto I whanau o e lava. Le tamā ma le tina ma le whanau. O le tatalo fo I lea peo na ua watu. O se tala e avatu ia te au mo lo tau whaafonga tāpua I Samoa. O se langona fo I lea moa uia I lo lava ainga o te tau mwhai lava ma le roto maulalo. Ma le whaalo alo. O te tau mwhai fo ia wa ale lalolangi o lo tātou iei nei. E tele whaafita li moa na onga. O le mea moni lea, o aso uma o taimi uma e te wa aia le tūla I mai o mea fōu. O le aso ma le aso. O whaafita au le tūla I mai, me se o lava I o tātou ainga I le vā o mātua ma whana. Tonu lava o lo ainga. Ioe, e whaamua o le oloa tāua, o le mea alofa le atua. O pale ali, o tofi mai le atua, wa mai le atua I tonu I o tātou ainga. E te tau na whaatawa ina I teimi uma. Ai o le alofa lava o te avatu e mawhai ai mea uma. O le alofa lava e mawhai o na awhiwhi ai mea uma. E ei fo le upu o te lamona, e te tau na tātou whaafetaia le atua la ni taita inga. Tātou whaafetai lo na alofa. Ma vai le nā tau sanga, peo nau avatu, toi whaatepa lo ainga. A tonu le nā tau sanga iei ni mea na tu ina atu I le atua. Ma e te talo ai a watu I le ali o fuafuanga na. Fuafua molo ainga, le bā oi le tamama le tina, maise o le whanau ia o onga matulanga uma. Nisi o taimi ele o le finangalo le o le atua e ese le tali a le ali ina mai mo I tātou. A pena fo ia te uia. Ona o langona lea. O lo sila fia e le atua, o mea e te tau, o mea le lei, o mea o ngā, mo lo lava ainga. E iei fo le taimi a le atua, mo mea uma lama, nana o wha manatu ma lo wha alo lava. Aua, ne ingalo lo wha aftai, tasi lea mea o te manatu ma lo wha alo. Mātua, ia o hao lava le whanau, ia I loa le anganga o le wha aftai. Ia langona e tamaiti, e maise I tātou uma lava le nganga o le whaafetai I le atua mo mea uma. A mata le nei tau sanga, whaafetai I le atua mo lana taita inga. Pa mua pe na o avati o le alofa lava, a wa o le atu le toi tau whaamatalaina, na le whawhangu ma le whaaloalo. O waenga umanei o le manuia o le ainga le toi tepa le vau mātua ma whanau. O le tū whaaleanganga, o le tū le mālosi le tino, loto ma whau sili le anganga. E whaatele lawa sa utala I le tu whaale anganga I le neita e ona o le por kalame o le uta, o le vai aso mua le tue tepa I le ainga, o le alofa. O te ata foile o te ma whau I le tātou pita utau po le tātou ngangana, e amataina I le a. Ia ai tātou te manatu lo o le alofa. Ai manatu fo I le tu le tuspa ia a mata fo I le a. A lefa, o le atua o le a lefa la. Ma le omeka, o le atua, a mata le a. E ma nei a foi, o te nofo lava o tu nai. A e nofo lava o e ma e langona, o le alofa lea, o le atua, o le alofa lava ia. E manui ai o tātou ainga. O ia o le amatanga, ma le ngata anga. O ia o le taitai, o ia o le whaia onga. O ia o le matai sili, o ia o le fisoasoani. A tono le eto tau whaamatalaina. E na asina whaamanatu atu ma lo whaalo alo tele lawa atu atu ina. E mawhaia mea uma manuia o tātou ainga. O le whangu le nei tai au. Pe ona o avatu. E iei le upu lea e Papritania. New Year's Resolution. O lea po le vision. O lea le fufuanga le tangata. Ma lo ainga ma oe mo le nei tau sang. E iei ai si whanau na ngon whaamomoenga o isi tangata. Pe nana o mai o se whataita inga. Ia, o le si tangata. Tulowa na an whataita inga fo io ni manatu i whamai. O le tau sanga le nei. Ia Lucy, ia o te toi mamafa, tulo lava. O le wingo whaamtalanga whape o tangata le la po apea. Ia o Lucy, I had to lose weight. Ia a le ai fo o na. O se whanau nau ta inga, o se wha moemoenga. O le wha moemoenga o se a inga talavou. Whato a whaipo ipo. Ia e whapea, ia maua, ma whai o na. A te wina se tupe.
ia maua se deposit mo se fale. Peo ni whaataitainga lea o te avatu. I le o langa le tātou te iei te tono o tātou ainga. A wai ese uma ainga. Ese uma ainga. E iei la ia baba ai mamao ma fuafuanga. I se tono ainga. Ia o nisi foi whape i se whaatau se tawa le fou. A tono o nisi leo te whaalongo le tele o teimi. Teimi le kuisi masi whamai e whaatau se tawa le whai me alofa i atina. A nisi o ainga. E le ma whai e teimi le titi whape na sepe stupi. Amu ia whawhitai le lofo le tua i e mwhai. Whaatau se tawa le. E nā teimi. Ai mo. O whanau nau ta inga i o isi pole. Ba ai le ale isi tanga te tonu ai. Ia tau mwhai e mo se tawa le. Molo mātou ainga. O le ba ai le ele lumanai. Lumanai manuia o tātou ainga. Ai o te abatu. Ia whaamua mua lava. Le alofa ma le manatua le alofa o le atua i o tātou ainga. Mea i te mawhai o tātou whaia. Ia o a o le whanau. O whaia o ngā mua lava i tātou mātua tulou ma le whaaloalo. O i tātou o whaia o ngā mua i o tō walo mā tātou whanau. Mai lava le laiti se i o na mātutua. E le ngata le alofa whaamatua. O la taita lava le atala noa tulou lau taila ia te utou. A oa uia, e uia na mātutua la ta whanau wa whaita i tō lua ma whanau. E te musu lava ia i si taimi. E te tua lalo le upua lea whaavai o tātou ainga. Le alofa a o i Savavali i le alofa maala o le atua. E ona watu ese le mana i fo le amata le a, o le tātou a, e, amata. Ai fo le alfabeta ngana whapeutani, e amata fo le a, B, C. Pero wingo la utala, tātou te mana tunatu, ese fo i tāpenanga le atua. Mo i tātou, ai tātou te talanoa, ma tātou te talanoa le nei tai auma. Pa manatu atu ma le whaalolo tele lava. O ani fofua ngā lo ainga i le nei tausan. Pa manatu atu, fisili i le atua. Fisili masa ili i le lii, te talo i te tonu i o tātou ainga. Ia tātou whapenana mawale nganga whaafitai. Ola fisili nei tau, e mawale nganga lo whaafitai i si o to lua, tu lo lava ma lo whaaloalo. Nei pa o papa se tala o nei le tina, i lau whaafonga Samoa. Ai tasi le mea sili na tau i te tonu i o tātou ainga. No fuai mo tātou te to lua le bāle ta mama le tina. O le nganga whaafitai i le atua i si o to lua i lau tane, i si au wāwā. Whapena na mafuta whaafitai i le alofa o le atua. E tu inate se whasosoani e te lua tutu whaatasi a wale manui o le ainga. Whaafetai i le atua. O e whaafetai i lau whanau tulou lava. Nā le whaamanatu lava ma lo wawa ma le whaaloalo. Ia i tātou nisi o taimi ia atonu. O tūlanga i o nisi soifua mai na o wola mai fo i pei o te langona. Ia so o wola e o le. Ia pe o le. Mea aia e tau no sta i o e. Toni o tātou mātua. Awa iese taimi tātou te whaafetai e fo i o tō walo ma tātou whana. Whaafetai ia i lātou walo lofa ma le angalele. O whawhangu i te tono o tātou ainga. A mataina i le nei tau sanga. Ia mawani ainga fia. Tau lai lava le wa ai. E ese uma ainga. Iei ainga o mātutua. Wa iei a lātou whanau. Wa iei tūpulanga o whanau. E iei fo nisi o ainga. Wo o atu lesi, o iei whanau. E ese le maneia. Ai o a mai, o a fi le nei ainga i le alofa. Ta o te talo, a mataina le nei tausano. Ia maua i tātou le alofa o le tasi. O ani fatia mani whaingita le tausanga o tuanai. Mai le toi te pai le ainga whaamanatu o le alofa. E mawhaiona maua le nganga whaamangalo whaamangalo. O te sila fia whai mai ne upuna i le whiompa i ale atua. O le ita po le loto whaamangalo. Me mai e mamafa le maa. Ai sili atu le mamafa o le ita, o le tangata. Wau avatu ma le whaamaulalo ma le whaamaoni i tātou
ese malava ainga. Ai abatu, ma le whafangu, ma le whaaloalo. Na e te sila fia i te tono lo ainga. Ai ei ni pe fe le tausanga o tuanai. Pe ona ua watu ese meva ai e tangata. O le si whapea, o la ua ainga le tausanga nei ia o te manao ia o. Te a ese le mamafa le ia tau. So anga i whaile exercise. I have to lose weight. O le si whapea pe ona ua watu. Ia, o la whapea ona o. Whaia le mea lea. Pe ona ua watu se tiposi se whale po se taavale. Ai ei fo ia te oe le tamama le tinama i tātou umala. O le ani me o whale e tonu. E mawhai ona e whapea o le nei tausanga. Iei se swinga fo. I tau mawhai na ia nofo le lei. Tulu lava o tele o whai atu nei. Ai ei ainga. E le maua le nofo le lei le vala wa foi. E le ngata i mai a o whanau. O le whafangu lava ia ma le whaalo alo tele. E manuia le ainga. E a whaalo whani. Ia alo mo whanau tonu i ainga. Ka vai le alofa. Tala noa pio na wato i tātou o mātua o whaia o ma mua o whanau. Ia o oina pio na oina tātou i Samoa. E sa lota whawhetai. Ina i o ta ita mātua. Ato na whapena o mā tātou. Na ta whapea iasola. Pio na o wat. O ta ita isi teimi pe a oa o so o mai. Ma ita le toe ina ma whaatonu mai pea ma tala noa mai pea. O le lo matua. Ia ese awala. O nisi o teimi tulong. A sasa neta ita sasa i santuaniu. Ia pe tongi fo le toe ina. Ai pe o winga ia sa whaatino i nai. Ele o toe talia i nei o na poa. Ia tūlanga ma le whaaloalo. Pe o te le swinga. Ai e te langona. Ma owi loa. Le ala na tau mo whai ei i la tau. O le nei teimi ma le nei vai tau sanga ua e so i fua ma o wala mai ei. Wa tele lava swinga. Wa yei fo e langona wa tele o upu o the power of words. O le tala noa. I le vao le tamama le tina. E wa ai mai fo i tamai te le fōlau whaafonga. Ma Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya perila. Mai moa e le Opera, i le Botanic Gardens, Ricky Morris ma le Automatic 80, ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma omi le things to do. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i MC a le ta. Whawhitai i si o to lua. Whawhitai i lau whanau. E maua ele fia. O le mea moni lama lea. A maua i tātou lea nganga le whawhitai o le tasi tono tātou ainga. E maua ele fia. A wane i whatau waa. E whapese i longo se mea te lea. O na whawhitai e lea. Whawhitai i lea lofo i si o to lua. Na whai e lea vaengo le ngā luenga i tono lo tō ainga. Whawhitai i mātua, the grandparents. Mo le vaengo le whanau lea taimi. Whawhitai i si o tō whine. Turo lava. Na e whai ngā luenga na e wala au iai. O soa ne lava se mai se o tam o se o watali i le nae lana ngā luenga. E o mea whapena, a tau na le manatu ma whai ei, a tātou whawhitai ia mea uma. E maua ai le whiala whani tonua. O le pokalame a mata le tō tepa le ainga. O lau whawhangu ma le whaalalo tele, ia whaavaina mea uma i le alofa. A ia ba ai te tonu o lolo whale. Pe ona o avatu. E ese o maa ainga a.
ese ainga, ese fo te tono lo fale, your own immediate household, ese le need, po o mea o lo mana o mia o wale manuia fa le tino, fa le loto, fa le mafau, fa le anganga, tulom lava, ese, ainga talaboto a tina e nai ainga tum ta pokalame le vai aso momua, la tala noai, inisio tulanga le muluswinga, ile nei fo i tau sanga fong, ai o le nei lava tae fa pito lava le tautala i te tonu ia fa baina i le alofa ia o wao tamaiti fa ia onga mua o te lole upu foilia a o wao le whanau ia ma te tau i le atua o le amatanga le o le poto tulou lava ma lo fa alo tele lava ai ona o le nei lava por kalame vava ai i tu uma iwe o ta ita e ngā lua ngā le atua, iei fo i por kalame ia o ngā amata e o tiai, iei fo i ngā luenga counselling and advice service, iei fau tua matala noat, e tele i o whaafita auli, o tele ta ue confidential o na o ngā luenga ia. Ai e ala o na oavat, o na o le tele o taimi, e whia ngai e mane ngā luenga, o fatia, ma whainga tā, ai na ma whai o na whaafoina, ma whape nao na tineia, pe ana iei lea lofa i te tonu o tātou ainga. Tātou tilo sunga tia, ma le whaaloalo mo whaasalonga whaapisnisi, te fo i mai fo i lea whaateitele lava. Ele lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Tala whanawha Aotearoa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reina fo i mole waina o lo mauta, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau whala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ia Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, whaapoponga lava tātou por kalame o le tuete pai le ainga. Pe lava na abatu le onga lava o le nei tae au, le pa ai lava le etitono o le tātou ainga pe o na iai, pe o na abatu e iai, la ngona whapea o le ase amatanga fōu le tausanga. E foi fuanga mamao i tangata le ai mamao la vision for the New Year's resolution o le ala vale tau o fuanga o fata atia na mai lo ainga la tau sanga wa e manatu nei e ale savalinga le tau sanga fo iwe ele le tele le sa faina o wa al finangalo fo ile o le atua e ele tangata poto le fu mamao fata atia e va ai mamao mo le manuia o lona ainga ai pe ona o vatu le nei taiao o le alofa lava o manatu le nei taiao mai e tatou manatua o le atua o le alofa lava ia pai mai e whaapavau le alofa o le atua e le lei fo i le li a whaila e le lei le li o lo alofa mo lo ainga mai tatou uma lava e whaapavau lo na alofa o lo na fina ngalo fo i lea mo o e maa tulom lava malo whaalo alo tele lava i e tatou manatua ia a vea i tātou o pe o nou tau sila fia o mea umalava o whata atitia e lo ainga ia tu i lea tua a vatu i lea li i fasili i lea li a esa le tali a mai i oe tu lo lava malo whaaloalo e telo i tātou te talo ma a vatu i lea li a le ale tali a mai a le o lea whaafetai tātou whaafetai o lea tua tu uhawa noa mo tātou ainga awane mo suao tātou loto, ma lo whaaloalo lau. Awane e whiu ngō whia i tātou, ai a tātou manatua,
ia whaamuamua le alofa I te tonu o tātou ainga, ia vaaia mai e le whanau, le alofa lea pe ona o watu le vā le tamama, I le whai ngofia, o te le whai atu, it's plain sailing pe, e halu sa o le vā, le ai, e iai ia lutia ma whaingatā, e so le vasa, le o le mea moni lea, e o fo I lo u ainga, o te tau watu ma le whaaloalo ma le whaamaoni, a le ale me te tau ana tātou whaia, tātou te ono sai, tātou, pe mai ale o le alofa a, pe mai le upa tātou, o le alofa, o le mea mua le ono sai a, e ono sai le alofa, le upuna le atua, mea mua lava le nai e, tātou mua la le anganga le nā, e tau wibi ai, ma tātou, au si ai le whamoe moe lea e iei lo ainga, pe ona ua watu, e iei version pe iei whaataatianga, a lo ainga mo le manuia, inai, ai o le ali e whaamua ma le alofa, e te iai, ma ua fo le nganga le whaamangaloa, e pe ona o watu, upua le atua matua moni m whaamaoni, e mai o le ita, e mamafa le maa, e sili ele mamafa o le ita, a mi este lo le ita tau mwhai, e le whai ngofie, ai o te avatu a tātou tu watu, ma le nganga ma le loto maulalo I le li ifsosoni mai, o le ale fina ngalo o le li I tai e lo ainga, ma na tua fo I le tausanga fau le nei, e fau mea uma o lo tau mwhai iei nisi, o lo tau mwhai e tātou ainga, e iei fo nisi o nai o tātou ainga, o lo whai malanga mai Samoa, o lo o iei te tono o lo tātou si o manga nei, e fau foi, lo tau wafio mai, ma le su mai te tono le nei atunu. E fau la le savalinga, o le te taua na maua pea le alofa, tātou te tuwha atu I o tātou ainga. Ma le whaalolo tele lava mo I tātou, o lewa na nofo I nei, tātou te maua le nganga leo le fisoso ani atu, o tātou in tangata alolofa tele o tātou tangata anu Samoa, e tātou te alolofa atu I o tātou ainga o e pele ia te utou, Io e tātou te avatu, ia e le ngata la, o ani mea whaatino ai, o lava, o no whanga no whai. E tātou te talo foi, ma avatu ia le fisosoani, pe ona o avatu, o lo o iloa I ngā luenga o lo whaia ma e o lo whelo iai. Le tele o whaafi tauli ma mea o lo o arieli mai I le nei vai tau o le o langa. O no sai mātua le amatanga ni tau sanga e o no sai le alofa. O te sila pia. O le matua, tele o whaafitau, le fu amataina le nei tau sana. Tele o alo ma whanau, o lo o whaaia, iwe, e whaafetai I le atua pe na o avatu. Tā te whaafetai I le atua I tele o matanga o fio le li tono o tātou ainga, no uma e kālesia ainga put. Ai tātou te talo foi, o le alofa le te talo ai, a wa o te tau atu o le tele o ainga, o tele foi o tātou ainga Samoa, e ialo ma whanau, mo ese mai te tono o ainga. Wa iei foi kulupu o ta maitia po le vaenga lea o lo o tau sisila iai, tele I o winga, whaatamala ma le mātanga o lo whaatinoina, e le to o tele o nisi o I lātou nei, a wai atu, aisea, pai mai whamatalanga I taimi foi, e iai e o social workers mai o lo lātou ngā lue. O na iei lo lātou langona, wale se tasi alofa ia te lātou te tono o lātou ainga. Iai wale se tasi alofa peke atu ia te ia. E le se tasi of sosoni atu ia te ia. O tala ia anisi o ngā lulue ai manisi o e teimi tali noa. E a mai I tātou. O le te talo lava, e tātou ngā lulue whatasi. E le o tuua ia o tau mātua po tātou umalama le ai. O le whawhangu. E iei fatia ma whaafita auli pe o na watu leo langa lo iei nei. E leo se o langa whaingo fie, o tonu o tātou ainga. A i tātou onu sai whapale. E iei whaingita whaafita auli tonu o tātou ainga. E pawe ai le ita. Ai o lau te talo, ia maua I tātou le onu sai ma le whapale. Ma ia maua ma le fina ngalo le atua. Tātou avatu pe lavon avatu I tātou pōkarame. Ia, pa mua, a ma whai lawa, whai le te talo le tai au, ta maiti e fwoi wa, a tonu e leo to tele nisi wa, fwoi a o le vai aso nei, ai o le vai aso fwoi, ai te talo, ta mo whai, ai le I o ta maiti le a onga,
lava na avat a me se lava le vaenga la iti le maua le taimi a le maua le taimi e fai ese lotu a fai le breakfast le fale ia e mantua fo to tele ia e va vea o se tono le taavale e fai ana fai le talo tono le taavale talo fai tamai te fai le talo ia pe te fai fo e pe tasi pe lua upu ia e fai le talo ma le whanau pe ona bat e a oao o oe ma o mua i whai a ongo le whanau mai a oao le whanau e le ma whai o te e sai e la ngona le tamaititi lo na loto e o ia te oe ma ule nei na e te manatua tala seu ta mama seu tina na whai ia te ue la ititi ia whaapena a oao le tamatusa mo na ala a matua le tu e te e sai tātou tamu whai ono sai pe ona o atu ele ngate tono o New Zealand nei a pena ia tunu ese ia o te loa foi e fa pena fo lo tato o tunu pele o Samoa a tonu fa fonga mai nisi te le loa po a faina foi o te loa lo ia o Sawaina mtula o fa pena ai o te tali tonu o le alofa lava a mataina le nei tau sanga i tonu o tato ainga ia fa vai o tato ainga i le alofa o le atua e whaatino fo ila e oe le tamama le tina o le alofa e whaapewhia e whai ngofie lava o le mea moni lea o le vāo oe le tamama le tina tala noa communication tala noa o lua i mea te tau o mea lelei o mea e au ngā mo lo lua ainga tala noa ese o tātou ainga o nisi o mātutua whanau nisi o le la aiti whanau prioritize your children, your family. E leo whai atu nei tia i isi mea, a ia e sila fia i wha mua, a ia wha vai le atua, i le alofa o le atua, wa o onga e tāua uma, pe ona ua batu e le whai ngofie. Le whai ngofie lau savalinga pe lava ona ua batu, o le isi mana o tulou lava, o le whataita inga. O le goal, le isi mai, I had to lose weight this year. Te mana o ia ves, la le mea tangata le tulou lava. O le alu koleni, o le alu savali, tuloa whataitainga, tipi le tau mafa, o a mea uma, alu exercise, o le goal, e le mawhai ona, ma losi pe pa e le tino, pe a le whatinoa mea ia, pa pe nā fo i la ma le whaalolo tele i tātou, a whai o e whina ngalo ma o manatu, ia manuia le savalinga, a tātou a inga li nei tausanga, e le whai ngofie, e te le swinga e te tau ona whai, e te le swinga a whai oani mea no e sila fia le vala wa tamape o no batu ese uma ainga. Ese le aini ainga se lua te tusa. Ese whawhita au le tono le vama tamai le fale. Ese le te leo le maftang fia le tono le si ainga. Ese le va le tua ngane ma le tua fine. Ese le va o oe ma lo uso a tangata i tono lo falfai ngā luenga. Nisi o taimi. E impact oe, pe ese a whaina mai o lo tangata mai whalwhai ngā ruenga. Le ale itana e sa waipo se mea o tupu i te tono le, ai te a mai, you take it out i lo to olua, e sa mo se mea o tinga ai o le langona le nei tau sanga, pa a vai le alofa, ia maua le lota wha maangalo, te talo i le ali, e wha pia mai se si ia e fiu e te talo, o la u, au ngani ma le loto wha alo lava. Ia finau le te talo. Au e te fiu, o tātou te fiu. E wha ahali lava le atua e awala ese. Po sa uswa au ona fo i te tono le whalwhai ngā luenga. Awala mai ele fisoswani musu i ai, oe. Fisoswani ai. A ia wha atino i le alofa i le bā. O oe malo te olu e tono lo ainga. O lau whanau. O e fo le tamama le tina i tātou e whaafeana whani le whanau. I eilu i tau le vā, o tuangane ma tua whaafine, o uso ma ainga poto, o tātou le atamai mai le atua, ma le loto maulalo, e tātou te tuli vai ai ma avatu i le li, pea na uwhai atu. Atou ne whaapea mai i e seisi, ui, e le ai, o te tau watu ma lo wha maoni, e ma whaia mea uma i le ali. It might take a while, pe umi. Pe te fiu fo e whaat ele te whapete. E talo atu nei tu lou lam lofa, pa umai nei loa. E ese.
ese ye le taimi a le atua mo mea uma. E te langona lava. Ona mea moni le o te tawatu mo le whamaoni. E te langona lava le alofa o le ali e whawaina ai lo ainga. E tali o se ainga fia foi. Ma me le pese le pese i tamaiti. Atonu utele loa ai atonu elele ka e taimi a o ne pese le o ngasa. E masanyana uno fu famta o se tina. Ma lo fa lo tele fa ne wa re mi o lo tala. Ai o le pese le wa o ngasa ya so la i tamaiti. O te whaamatala fo i ma le winga. So se pese lava, o la ula vale masa, o whaamatala i ai le winga. E le pese lea tamait, a iai Yesu i se ainga o se ainga fia. A iai Yesu i se ainga o se ainga fia. Whaamatala i ai. Le alofo Yesu e finangalo le atua. Ina ia manuia o tātou ainga. Tātou te malanga i netau sanga. Le amatanga. Nā le goal nai te tonu o lo whai. Ia te au lava ia le whawhangua te tepa le ainga nā le whaamanatu ma le whaaloalo. Ia whaamua le atua. A wae le lava o ia. Mai e whaavavau lava lo nā. E se nā whauwhau ne iai. Ia ta ilo. E te manatua tu lo ma lo whaaloalo tele lava i. A inga te lavo amu ia le soifuanga o lo iei nei o tau whawhio mai foi. Te le hawa noa tāua nau a vatu e le atua i o tau ainga. E mai se fo a whio mai te tonu le whape whatau waa sama alo no le pokalame tonu o New Zealand nei. Te le opportunities wa mai e le atua mo tau ainga mo tātou ainga. Pa o ngai le whanau a tia ele manuia o le nai te toi alo whai lo ainga i Samoa. I o te loa fo i a uia. Na o sau fo ia uia. E ese le alofa o le atua. Tau mo fai. E whape nā fo i oe le nā whata a mata lo ainga. Le ainga talavou. Ta mama tina talavou nai te whaafonga mai ta a mata le lu ainga. Pe to ala titi sia ruotama o le pepe nā whata a iai. Aua le popole. Habe i le atua mea e iai lu tau. O sila fio le taimi fo i nai ese le telo challenges po lu tau. I ainga talavou. E tonu o nei atunu. E masani foi. E o ta mai whai ngā luenga o tinai no fo tau sili whanau. Vice versa. Pe alu tinai whai ngā luenga lisi taimia. Ono sa in whapalepale. O la mai le whanau. Na u fua i e le atua. Ese lava stages o le o langa o le whanau mo tātou ainga. Ai o te tau watu o le alofa lava. Le alofa ma le anga le lei o le atua. A wai lava le ali. Whaamua le ali i te tonu o tātou ainga. E a mai e le atua, le finangalo i ate o e whawhangu, i le atua, lo finangalo, tulou lava. E a o tawina e o e tala, i le tala leim whapena, i o e tulou whawhetai le, ai o oe fo i mau. E whetalai fo i le atua i lo loto. E whaangangana ina fo i oe le atua. Pua i fo i le atua e te oe le tamaa, pe te matua, pe te laititi, po o le ale, tulanga na waelo a inga wa, o teenagers lau whanau, o isi o mātutua, pe o na watu lo a inga o mātutua, o tulanga o whanau, ese uma. Ai au lau lawa te tala mo le amatanga, o le ale gold, pe o na watu whateita inga, mana o tangata pa, wa o mena isi tangata, o te mana o ia mau sefa le phone netau sanga, o te mana o ia o pa o te manao ia whapena o na ia se tūlanga le whatinoina i lo ainga. Ese ia tūlanga po o vision, po o ai mamao, po o tūlanga o lo whawa ai e tangata o whanau nau ta inga, wha muenga, tūlanga uma whapena, e fo is tangata. Tūlau lava e morning whaman, i e lātou tala whapea o whaalonga iai, o la o whanau nau ta inga netau sanga, awa ne i o tō laula, ese le mana ia. Wala o manatu molo ni soifua maloloina. Ele sa faina mana ia te, le sui whapea la tulo, la tau mo whai tu la uinu apa. Le sa fa tulo lava mal whaaloalo. Ai o mea na o whaalongo iai. I te mi fo ia o porkala me ia, counseling and advice. O mea na e whaailoa mai i tangata ma tala noa iai. O moe mitinga na, po whanau nau ta inga na. Ai mawhai i le loto te tele mai te tono o tātou ainga.
really lava tele lava taimi e toi fo ia te tono le ainga o fea mafua mai ai le manuia le mea moni lava lea o te tono le ainga o fea foi e mafua mai ai le tele o taimi e awhaina tele lava nei tūlanga ma le whaalo le tele lava te tupu mea o tupu nei a fia e fo te o tele o whanau e o ese atu mai te tono le whale ma join Easter maiti o te tonu lava o le ainga. O la o te talo lava le nei tau sanga le amatanga le tātou por kalame le te pa le ainga. E a mata ia te tātou mātua ma lo whaalo le tele la. O tele i tātou ia i te tonu o tātou e kālesia tā puai i le li i whaafetai o le nā iei le fisoswani tau te whaapena foi aua lava ne i maua le matamuli nisi o taimi o loo iei le au whainga luenga le atua. O le wala awina lea o le au whainga luenga le atua e le na tulou lava tāla i nei te tonu o le whalesā o le pulila le ai o taimi o le ngā luenga whaafaife au loo lava i lo ma loo wala awina o loo iei nei tele o taimi o le everyday life o tangata. Tele o taimi ma whai ona e fisoswani i tala no atu ma le alofa i se tina o le ekalesia o le whanau o le ekalesia ngā luenga aua te matamuli a whai o whea le ekalesia e iei foi e iei chaplains e iei o no o iei i ngā luenga a whai whaafunga mai se tamā po o tina i le se ekalesia e tāpua iei a o le amatanga le nei o le tausanga o le tātou por kalame tu e tepa le ainga o iei ni whaafi tāuli mani me o tūla i mai e iei e o loo iei te tonu o whalewhai ngā luenga you seek help sa ili le fisoswani i le ai lawa se a whaina ie o manuia ma solonga le lei whaafetai e vi i ai le atua o wai le lei le ali ai mo e o mana o mia fisoswani ni nei taimi e whaafunga mai se ainga e iai e o loo te tonu o whalewhai ngā luenga company e ie mawhai e confidential lātou te le tauina pātou tōina foi tātou taimi whaiaia ngā luenga e te le mawhai ona e taua se tangata pe se taua se whaafitauio ai ina e iei le fisoswani a wā a le iei se whiawhianga i le tamā po o tina e le manuia foi pe ona o avat o I foi lea e a mata atuai le o ese atu o nisi o whanau mai a inga le tātou te paai le to'otele le ngata ngā nai o tātou walo whanau Samoa a uisi atu nu o lo whapena o halo o lo vaia le la iti o tamaiti e mata utia tūlanga o lo vaia I whawhitari o mea o whatinoina e le whanau ai sea tai tonu lava le tele o nei manisi o mea ia e a mata tura wa ana fia le tamaititi I tono lo na ainga a whaina whaafeilo ai e mātua tulou lava ma le whaaloalo o mana onga e mali ai tamaiti mea le lei pe o le fisoswani e toi pe o le finangalo le atua a tonu pele o le mea tulou lava whaamangalo sa utala alo ule langona ai sea walu ese atuai ai sea walu ese atuai o nisi o taimi tātou te fisilingia le vaenga e na o le atua na te silafia a pe o se te talo le pokalama le tue te pele ainga e amataina e fofoa i le tue tau whailoaina lo soifua mai lo watunu o Samoa o ila o te tono o tātou ainga le vau mātua ma whanau tātou o mai fo ila I tono ne etu wa iei swinga ai le mawhai lava o na sui ai whaavai o tātou ainga o tātou lava o mātua o rua I whaia onga o rua I taitai ea o ina le whanau pe o na iai te tono o le nei atinu o e soifua ma o wolai e tele whaamanuianga aua ni ngalo ia te tātou le whaamanuianga sili me mai e whaavavau le alofa o le li e le lei fo I le li e le lei e iai mo oe maha ui taimi umalava le nganga pa ia o le atua fisoswani e tala noa ia te oe I talo sa ili le vau oe le tamama le tina le vau mātua Gasi mea o te whawhangu o le vau tātou ma mātua o tātou te ito lua o tātou in-laws e te lele impact a tātou I whanau ma tātou whanau
Iai fo lo latou alolofa ia tatou whanau. Ae tala noa ina ia maua e leina tasi le taʻitaʻiina o loutou aiga ma loo foʻi aiga. Naʻani pautuaga ma le laguana ma le loto maulalo pe ona ou avatu pea tuuina atu ma le faaloalo. Tulou lava e lē o ni faatonuga. A le tatalo o le polokalame toe tepa i le aiga e faatupu manatu e fafalu o le manuia o tatou aiga o le nā e ioutou aao ma o tatou lima. E iei ngā luenga o loo ngā lue ai e ala ai o nei loa le tele o whaafitau lima nei mea o loo tutupu. Ai mai se manatua tele tāpenanga le mālo o loo o iai tāpenanga. Tono social welfare ma whai o no iai. Maua mai esi soani awane i o tātou mamā. Mātua, iei ni whaafitau li i tutone o tātou ainga i le amatanga o le neitau sanga. O lo moe mitinga, your goal is ia manuia o tātou ainga. Tātou wa ai i luma i mea lelei o mea tāua o mea o ngā e manuia ai o tātou ainga. Ina ia maua le nofo lelei ma le whaalawhani. E o atu ina, i u fo le nei tau sanga, ia po le nei fo i masina o e se swinga. Pawhitai le alofo le atua pēna o watu. E ese le lelei o le ali. E matua moni ma wha maoni. Upo le whio pa ia le atua. E le lei lava le ali e wha vaulo na alofa. Le ase mea e tātou tau na whai pio na watu. E te tau o na tātou whawhetai. Whawhetai i le atua i mea le lei manawa. E wha mai le upulena o watu whapewetani o se just a great saying. Thankfulness equals happiness. O le tele o lau whawhetai. O le tele fo le nā le loto fia ma le whaamaliena. Ai whawhetai. Whawhetai i le atua i lo nā ngalelei. Whaamaliena o i lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Whawhetai i se o to olua i lo nā lofa i tono lo ainga. Whawhetai lau whanau. Pe se a mātou ne ua mātutua. O e a mātou atau nātou te whaia fo i mōtou tua. E sa lo whawhetai o au i sia u whanau. E whaamaliena la lo loto. E te fia. Thankfulness equals happiness. E te whawhetai lau whanau o le tau singa. O nisi o taimi pele tulowa, walawa wala au mai, o mai ulua. E se me te lua mana na oi. O winga i o le whanau i te langona i te tonu le vā o mātua ma whanau. E se me te lua mana na oi. Ia ala nā o whanau. Tasi le me silio na mānei le tonu aina. Tulou lava, mātua, me se lava la utalawa. Nei e tō walam whanau. Ta māsani pēr. Tuli o tau whanau po tau grandchildren. E wa ai a grandparents. Tau te loa, tasi lea vai la au sili mo mātua. Pese vai la au fo ile oso ile fia. E monia, a wa ai loa grandparents i tamaiti. Ia e maari e fo iasa o ta ua le tala lea o na o tātou wain. Pai mai ia isi whanau. Ua i sui ia mātou mātua. Ele o mea ina whaia ia te mātou. Ia to ia. A lea lofa leo lea tua. A ia maua i tātou lea nganga whaafetai mea malawa. Awane i whaititia a oa o tau walo ma tātou whanau. Ma whanau o whanau. Ia lātou loa lea nganga whaafetai i lea tua. Teach your children to thank God. So se mea le se mea titi. Po le mea ai. Whawhetai i lea tua, masana o whailau. Whanau tulo o te watpil, vai whanau grandchildren. You thank God for your dad and mom. Whawhetai i lo tua, whawhetai lea tua mō mātua. E se lea lofa lo tamama, lo tinama mea lilei. E o whaila i tātou, a whai mō a ulawa ia. Nā te whātai ta inga o te avatu mo lo whanau te. A whai o whai ta mai te whawhetai o lātou mātua. E te tau fo i atea. Ona o whawhetai i lea tua le tamā. O se o ngataua mō tātou ainga, tātou amataina le nei tau sanga. Ia whaamua lea tua, tui mata i lava. Ai lou ainga le vāl tamama tinape uputo mua le nei porkalami. A ia whaamua lea tua, mana tua o io le a lefa ma le o meka. Love, a lea lofa o lea tua. Whawaina ai o tātou ainga, whaatea, tua nai rani mea whaale tonu, e a mata le nei tau sangfo,
New Year's resolution, your family will be 100% le alofa le atua. E alofa le atua mo I tātou umalama. O ani fatia mani whaingata. Ai fu ia whaafitau li umai le alofa ma le anga le leo le atua. Wai alofa le atua. E iai le na o taimi e so longa le iai. E iai le ali. E iai fo I le atua. I taimi o whaingata ma whaafitau li. A mataina I le alofa o le atua o tātou ainga le nei lava tau sanga. Mana tua upo la fiong pa ia le atua na whaitawina ni tai au. E tātou vivi I atu I le atua au wā e le lei lava o ia. E whaavavau lava lo nā alofa. Whaavaina o tātou ainga tuli matai. Le ale ei molo ainga nei tau sanga. Ia whaavae mea umai le atua. E manuia ai. Ia o le tala atu lea. O la utatalo lava a iei se upo o la avale pe lava na o avatu I taimi uma. E le o se whaatunua. A le nganga maulala o na o le winga o polo kalame. O ni whautuanga. A meise o mea o lo ngā lulue ai nei. O lo ova ai ai mea o tutupu. O le ala fo I le tau lolo wai. Ai tele whasosoani. O lo au meia mo I tātou. I le nei atunu o lo o tātou walala mpapa o ai. Ta te tere na mo le tari eina o tutoni I tō mota malawa. Ta te fo I mo lau whaafonga tā po I sa mo o fia lava le tawhara ke lope. Po Samoa, po New Zealand, po fia lava le atunu. A whai lava pe ona o watu. I ese ainga I tasi. Wao ngā I ele nei por kalame. Ia vi, ia le ali. I ele atua le amatalo le nei vai aso. A mese nei tau sama. Paftai o le ahi ufo le nei masina. O lo fo lau pe le li I mai tātou. A te tele tia tia. Mo le tau tua le nei fo I tau sama. Tai o mopelo so I fo manvia. Tai anga le le atu le atua. Ia me se umalava ia le au whai ngā luenga, o lo ngā lulue, anga le leile atuai, ia le file mua le li, ia te utau umalava mai tātou uma. Ta la atu le le nei tai ama ia manatua, o le atua, o le tamaha ia o ainga umalava, ia soifua ia mai manuia. In this update, National May campaign on a platform of asset sales at next year's election. Prime Minister Chris Luxon has been facing pressure from the Greens and unions over the prospect of privatisation of parts of government. Chris Luxon says he's open to a conversation about privatisation, but it won't happen during this term of Parliament. Well, again, I'm open to the idea of asset recycling and the best use of capital, and that's something that we should always be attuned to. But as I've committed to, we're not going to have any asset sales this term. Meanwhile, the Prime Minister says a new diplomatic standoff with Kiribati doesn't reflect our relationship with the Pacific as a whole. The Kiribati president pulled out of a pre-arranged meeting with Foreign Minister Winston Peters last week as he continues to form closer ties to China. Our government's responding by suspending aid to the Central Pacific Island nation, aid that amounts to more than $100 million over 3 years. But Luxon says New Zealand's influence and partnership with the rest of the Pacific remains very strong. How we stepped up the relationships with Fiji and Samoa and Tonga just in the last 12 months, coupled with the other countries throughout the region as well, our contributions in the Pacific Island Forum, all that stuff is really very strong. Belief the government's earlier announcements for the tourism industry are taking a toll as it moves to attract more visitors. Visitors on holiday in New Zealand are now being allowed to work remotely for an overseas employer for up to 3 months. Tourism Export Council Chief Executive Linda Keane says the change should help provide a boost to the sector. She says it follows the International Tourism Levy increasing to $100. The word from the offshore industry is the timing of us increasing these fees has certainly had an impact on visitors considering New Zealand as a destination. Meanwhile, a new AI development in China is sending shockwaves through US markets. Chinese startup DeepSeek has revealed an AI model which has similar functions to popular services like ChatGPT, but has been developed at a tiny fraction of the cost. JMI Wealth Director Andrew Kelleher says it's caught everyone outside China by surprise. That's news. In sport, sprinter Tiaan Welpton claims he's under quality supervision looking towards the 2028 Olympics. Strength and conditioning coach Angus Ross helped him break a 30-year national 60-metre record in Canberra at the weekend.
Welpton says Ross is revered around the world for his creative thinking in that field. Queensland will receive a State of Origin League boost when the 1995 Maroons are honoured at a reunion lunch in Brisbane on Friday. Current coach Billy Slater will attend the celebrations for the Fatty Vaughton mentored side, who won via a 3-0 upset during the Super League era. The Maroons were without 11 of the players from 1994, up against Phil Gould's Blues with 9 test players. Slater hopes the move pays dividends after they lost to New South Wales last year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E te mana ai maua se lumana I manui o lo wā te lii polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le ai ni pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, I le tau longa whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Tasi mai batolu amo Radio Samoa. Tasi mai batolu amo.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuriva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo whale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, I le oluolua tolu ono o 5 pitu. Oluolua tolu ono o 5 pitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
talavo nei aso se mana o faali ali malu ai tile fa asamo wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Yes, football fit to be the leo China le July se football chasi. Kada va fonga mai di si opo kalme fanga solo mo tanto po kalame le fifia mai le fo chai le chai ya. Ya pale chat jono ngolo solo ngolo le mama le chai ya yo tutu banga luenga pe ole fianga yai. Ba baloa tu di so tatu pa anga u mala vai lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube. Alo le fa malo si malo fo fa le tawa chai. Ya o aso lua fa pingi yo pio ale aso fu ala usu. Ya eu su ale aso ngafua, ba eu su fo le aso lua. Ai mo ya ale aso ngafua e ke kangulu fo ya aso lua. Ele va pia e mo kangulu le aso ngafua e mo vivingi le aso lua. Le se mai le tatu poklame nei te mal taiao o le unanga foi mal tautua amanta le tatu poklame. Le tau sala ia le urori i tau finga ai sa hauto mo tātou ni so tātou tala oto. Ia po o mea fo le tupu tolo le tātou watunu. La mwhen wha soa ele po kalame leite mo le tai au wala lau whai tau. Ia mamanino i fo i lau whafonga malu sila i mea le tupu tolo so tātou watunu sa. Moa tala whale uro le tau finga. Maa lo le usu le tai au. Ia, langi matafi, lau whitaringa tia maa lo fo i le usu i le nei tai au fo. Fata lo fatu i le mamalu se tātou watunu ia o lo o maua mai le tāpo kalame le nei tae au le aso lua. Vi ele li o le auto e maua se isi a whapoponga le tāpo kalame titia? Io e whaftai le tua, maua le malo si maleola. Ia ua whati tautua ino le tātou watunu. Le whainga le vai aso, mana tu fwoi sa mo se weekend mana ia warena. Sa ua las whaliria kaura songa fua whapeara koe male solua. Ia wao, o moonga na o koa kele ia o whapea po le almele whaawau o kua i le long weekend i le asolua wainga public holiday a ngafi ia aso malolo. Ia ai peo na eta na FC whafsini ngiali i te tūlanga ia ina matango fia lava ia fofuanga le whainga le vai aso. Ia e ui lava sa po ia i maertino ia ai ole whaftai lava mal vi inga i le atua ia ole utoi whafoisia le malosi ia a ole isi tūlanga le na anga ia tusi a mātou ainga i lunga i nof i manga whai i le tūla lea le na tū pumai le a whalala whanātura le asiosio le na a whatia le tō tele o le na fo itu o manga whai i lunga i mātu ia ai o le whaftai lava ia e mo i lava o lea na tele ia le a whati o whale ma awala ia alana ele i to tele ni sina afia se vanga na se tasio tina le na whapena un whamunu alia ia i ona o tūlanga i e whala le whanātua titia. Mana ia, se mai niso tātou tala amata mo leiwa ia so le tu wapa ia o le mta upura le fisa whamsinonga. Ia, le ua titila te o le whaatali le whamsinonga. Pe e ona taunu, pe taunu ule tūlanga fo ile le tu whatasia. O vaenga po i tu tino i elua le whamsinonga tātou atulu i Samoa. Ia, mai tau fo i a tia i le to tele fo i a o ta pisa i lea fo i mta i le titilo i ai. I le tatau lava ona toe tu whaatasia. Ia a lea la ua whapena ona ia i le tūlanga lea i olo whaatatali la le whaamsinonga. Ia pe ona ta ua foi ia i le amata li ai foi o ngaluenga me au ia o le whaamsinonga lea pe ona whaatino i se sauninga. Ia ta talo matalo si ai foi ia whaivo le nei tausanga. Ia lea la na whailo ai le whamsino sili le fionga ia sa tiu si mativa pewese ia la tula le whaatasinga ia po o le sauninga lea
alo ia uma o whaamsino, ia ai mai lato uma o le au whaingaluenga le mtangaluenga o whaamsinonga. Ia o lea lana ia tā uai, ia o le tasile o la sanga, ia o lo o lato taritali ai pēr la, o le fofuanga lea le malo, i le toi tu whaatasi o whaamsinonga o whanua mswafa. Ia me se foi la ma le pulenga ia po o whaamsinonga o son ngā tū la whono e pe o nei ai se i le taimi ua sola. War taimi nei ia o lo o whapena lava ona tu ese lava le whaamsinonga o whanua mswafa. Ese i whaamsinonga o son ngā tū la whono pe o na tātou mai tauina le taimi nei ia o le tūlanga lana ia le pe o na tā ua fo i le saunoanga sa tiu. Ia ele o mautonu taimi nei ia a o le tasina o la sanga o lo o tirutilo ma va ai ai foi lai loilonga ia maswala pulenga foi ia tu sai foi marfina ngalo malo titia tasile matau po lenda va ir fa ngol vayaso ia o le moli o se di foi pisini seina so tu la fono le so ta elo na umi o se la umalosi ia le manu ai se di le o lo fa taileli ile matau pulea o le maliu o le imalo le malo il fa blavele io e sa le tia o le faftai sili lava le na e atono o tato mo nga na ia me se foi o le mamalo se tato atunu ia ona ele e a foi e se asia tato fa longo o tupu ia tu nga fa la vila tono Samoa ia e ui lava ia wo ese foi ne vai tau mataimi ia ai peila ona e taua ia o le moli ai la se li i fai pisinisi saina o se atunu saina ia ilon i le sori ngatu la fono le so tai ia pe in relations i le umia o le la au malosi ia o le o tulanga la ia pe o le po le asfarele le na tu la mai le mta apule o le fala vla vele te tia na fa pe na Natalia tu le li leo le malo ia manisi foi i tulanga o iai le vala awa tu le despair call o le tulanga iai una o le domestic ia o le routine la vale a leo le anga ia tu ia male lo ia o le umia le foi tangata saina ia se au penga malosi le la na fa pena ona tu la mai ai le fa la vlave ia o le na manu ali ai le i malo o i latou nei o le Natali foi o le faleata o le poule i faleata le Natali atu i le mta opulea ia le fa manu ali mai ai le i le nei ia o le mta opu o le domestic dispute ia o le lana vilia tuai ia le mtanga luenga ina ia talifo ia ono o se mta opu fa loto i fale ia ale li fai pisinisi saina le nei ia ma le sala no nofo sala fa pena on fa tasi ia o se tamai tai Samoa ia le lana tulai mai pule o mai lopo le ase ma fo anga wo vevesi ai ia o tulanga na ia tono le fa pena ona maua uma le au te linga o mta pule nei o le li leo o lo o manuia o le na fa pena ona fa tope atu le fal mai ina o tulai le mta pule ia o le si aso so ai le na fa pena ona fa tino le tau tonga i lo na ua si tulo le na ve se mai le pulu fana le na fa pena ona fi ai le leo titi a fa pe sa ola u fai tau atu le mata upule le fa li piti me fa pe o le tau ma fai le e batu intanga tau fa li liu upu anga ile li sai ngale aya o fuala ia i tangata le na la vevesi o le tama tai sa mo le fa la vela le tupu o fanganga o ke ofo fo ila ule le vanganga ngofo le kamai sa mo le mari sainga ai le mafai le sa mo mala mai le sainga nga mala mai fa sa lu ngala tala le ka mo moria nga ole fai mai fai i le si vai lai nga yo ya la ka ko fa masingo yo mai read between the lines le ngala tala nga le fai mai le lua nga ile afia fitu itula fato tali le sainga o le ioe matu inantu ioe ai ku so le piko lunga la le vai mai
kaua kun kanga kai kau whaadi liu ele ngare malama le sainga. Ia o tūlanga whapena titia ia o le tala mo i lava titia tūlanga wa le whaato au Samoa i Samoa. Tō tele lava ia tamaita i Samoa e no nofo i ali saina. E lei lo wha Samoa. O le lau whai atu sa o le lava ia nisi o ngali e tate maitawina. Ia manisi fo ia e tate tilo ia i tutono Samoa. E ia i lato e le malamalama i le wha Samoa. Ia au le ingilisi fo ia simple English e whapena. Ona tamu whai whamtalai fo i la me mo mia mtulanga whapena. Wai tō tele lava ia i lato i e whatawoloa. Ia whai pisinisi ia atono ele o mai lama la po le ali tūlanga ia i le tau so soani la le wha Samoa e wha ma lama le saina ia au tūlanga ia o le whaftai o le na maua nisi e nga ia tu to e ia i le mawhauwhau lea e o e so soani ina ia tau wha ma lama tūlanga ia i le translatinga pe wha alili upu ia i le saina lea na tau mawhai e lea ma maua i se mapusanga di tūlanga leo o le tātama i lalo o le tempa ia po le ale tūlanga nei ai le tūlanga o le state of mind o le nafo i taimi i le li saina lea ia i tūlanga ia le mtaupu lea ia o le whaftai lava e le eise sina whapena o na mau o le soifua e ui na whaamnua lia le li malo ia whaftai lava i le li ona o le tūlanga ia whaasauina o lona soifua ia ole on tūlanga na ia o lia lau whapena o na taofia ia mamolia i lola o ia i tūlanga ia atono le amolia i tūlanga o le vevesi whaaloto i whale po le domestic ia ai mese fo i la o lona umi o le la aumalosi ia o le whaamunu o lia ai o le leo titia e whailava la sina le mamafo tūlanga o le o nga ia molianga le ali Maraia ai tau manino la i tatu tala i matustu singa ia le lava e tau alunga tu e pokala mea le tau salama le fifia mai o lainga mawai lainga tango e fai tau le lei so skanga ka ngoka le skanga ka fai pese e ngoka e mea ka o lainga mawai lainga ai vai na lo kala o mau kala me ka fam singonga lo kala me ka ngoka ke fa ko makau ki anga de fa kamala la ke fai ka ngoka ka mi Elelo po o ele si a foi ele si sa king sing ia le e pang va pe porque mi o le vanga loka wa mi sa king sing ia anu loka Lei ni sio ta i fai makako karie ngi ia no foi do ba fa ni o ia ba ko a bia foi le mame ke fa ku pui kai ma ele kausa me ngi ia uri ale manga ia mai le uri da ko makako karie leo o le si vanga ta o le fai lo po kalme fa nga solo fo la tanga lu su to sanga le to manga mo e popo nga tia o e titia o se fifianga tele ia ona e mo i lava na al paule o le fala tonga mautu ua iai nisi whaala potonga ua sosoani i tūlanga o iai le tali atu ia i lātou ia ai me se fōi o le taumawhai e sosoani lātou mental well-being o le tō manga mo i popo ngatia ua loa le tautua i tutono Samoa pe ona iai ua tō tele fōi i whaala potonga wa lātou ngā lulu e whātasi ai me se fōi o i lātou mtanga luenga ua whapenaona lātou nuti mea whaatasi. I le tau mawhai lea e wheso swani na i lātou o vulnerable communities o i lātou fōi ai maise lava nai tina mata mai tai whanau tēne la iti ia o le utulanga ia le wheso swani ai i whaalawe ia tutupu mai tutono ia o ainga ia sawanga tutono ainga mai whapena ia o lea la ua whapena ona whailoa le pokalame atoa i le whanga solonga ai ia i le atoa ai o le luas fulutausanga o le nei whalaputonga ia tūma o te o le toa manga mo e popo ngatia po le Samoa Victim Support Group SVSG lo na whaapuunga ia i te tono Samoa malana tautua ia ua iloa ia ua iloa uma fo e le tātou atu nuu ia mai lato uma fo ia o lo alalam papa out tono New Zealand au se talia ma atu no uma I fafo le nei fala tonga ia I le lato fo I tautua ua whapena o na whesoa soani ia I whana witi I tina matamaitai
ia ua iai nisi o tūlanga ua tūla i mai lātou, ai mese fweo lātou ainga. I le pokalame la leo wha mawina, o lea e au fiai e tauwanga tusi ngā solo, o tauwanga tusi ngā ata, wha pēnā fwoi tauwanga la unga e au ai whāna wā onga, o le atunu. E nisi o le solo, ia masavali e whaalau iloa e te atu i sauwanga, le o ta ua o parades and yellow ribbon outreach activities. I o fono whaalau i tele ma le atunu, e awai ai fo ila ni so o lo so sani malango lango le to manga ia o maketi awai e tina no futane e pe ona ia fo po kala me no futane o tato I loa sila fia fo le malo se tato atu no o le tasile po kala me ia ua fa pena ona tupu maola ia tulanga ia tina e male tautua o ila to tina no futane ia o le fa mawina o maketi ila to la ne tina no futane ma la to taito lua ia manisi fo i o tāpenanga I le naunau ta inga o le whalaptonga. Ia a vea lea ma se, se tasi leo ta iala lei. Le mauai fo I lai le atu no ma malama le lei. I le tautua I lātou nei. Ia male ano lava o le o pokalame o le ua mai tauina. O le awhapena ona whaanga solo I le tausanga le nei a titia. Ia awa lava le whaamnatuina ma patipati ai fo o le luasfulu tausanga talu ona whaavai mai le whala tonga le tō manga mo e poponga tia. Ana ia, malo, se malta walunga le tāpo kalameliti malta au le tātala lea mai New Zealand. O fontanga fo ia, lewa leisi fontanga ia lei manifestasuani tu atu e New Zealand. Mo ona ia tātu pitonu ia pe ona ia Kiribati. Ia, o le mata apule te tia o leo wa whapena o na a tonu ua mauai ma au mai ai fo ila se atunga lunga. Ia o ni fina ngalo whaalia fo ia e pe ona ia le Minster o le vai fafo ia Winston Peters. Ia manisi fo i o Minster. Ia a o le tūlanga le ua whapena ona whaamanino mai ai. Ia le tūtilo manino male va ai I feso swani leo pe ona tu ina atu e New Zealand mō Kiribati. Ia pe ona ia ona o leena whamawina e o leena tu e whaile le whanatanga ia a New Zealand ma Kiribati. Ia ai peita e le I o le vai aso luma atu ai whaatino le nei whanatanga. Ia ai tō loa e Kiribati pe o tāwhia e le ai se whanatanga e whaatino. Ia o lea lana whaani ai fo ilani se o whina ngalo ia atu ngalunga. Ona o le teutilo e te le lava so soni e New Zealand atu avatu I mō Kiribati. Lea lau o whapena ona ilo. Pe le mea e tala whea ngai le ave uma o le tele o Fisoswani pele ai foi. Ona ele mai tauina e te le lava le tupele a ngai pe se lau miliona le tele na ave I le mō Kiribati le Fisoswani. Le na whaalu I ai le lua olua tasi. Ia ai mese foi o nisi o pokalame pe ona e pokalame o ngaluenga whaavai taimi. Ia ma le quota le olo o a whapena ona te tala mo I lātou. Ia o le tūlanga la I o tutuunga la le a whapena ona ilo. Mai loa ai po le mea o le atala whea ngai le ave pe o Fisoswani New Zealand mō Kiribati pe le ai te tia. Mana ia, o nisi lau tātou tala pe ana whafonga mali tātou watunu o lei tai au, tātou tala nā me Samoa o whafonga I ele tātou watunu pe ana whaiatu e te alu te whaitau le le iai ia manino wa ai di whaitau manino I si I muangi fo I e sau mau ia langa o kako o le mea lua uangi o e whai isu gele o ke whai aku ngā ngalu aku alo whai kaure renga mua e ri o le vai lainga e ke ia le ua e sau fo ila ia I o fōringa I se mea ia o ngā kako au mai ia comments a mai comments e runga e wo mai fōringa o kanga ringi I rengi fōringa ia wale ki sau yo walavangi e sau e rengi ia ngā au whaiak e sau I kua I ngasi kairinga e rengi o fōringa ia longa winga ngau e sau fōringa le li o lalangi Iyo sa lei pa maluru atu ai whaftai mo lei tai au runga tapo kalame le to finga sa poponga le tapo kalame lei tebel tai fa fonga le tatu atu mona tu la te moris fa poponga le so tai ai whaftai mo le mtanga lo tu ni va yesu Pastai lava tia ia pe ona ta ua fetala inga tia I le malu se tato atu no uma lava ia tato reporting nei lunga o penga te whailangi ia ai whaftai lava mola o avanoa manu tele ina whaivo le nei aso so I fua ma Emanuia Ma lo whaftai le tautua le nei I vaianga le tai au runga pa kalame le fifia mai
Olo le to finga Aisha ho to pay ona ia leo se malte malawati. Joy Lua se football fa minuto talo le tu la se football lua. Au tali atu Queen Poki Samoa. O fese ai ngola ai li tongia. Pabalo tu diso pa uma lava le fatsi mai ngola tele vave malo ta tu atunu. Ya o to finga luenga o finga mo to lunga le tele. Fai mali fai le mo. Fai isi. E na lo fanga solo fontanga por fono usual tatu watu ni Samoa. Tele lo nasa fenga ila to malo longa ya a ole la tantali atu Queen Poki mo tanto sina fa fianga mo tanto le nei oli. Yo fa malo atu ya le sungal ti akongo ya diken malo la volongo sa malo folta wanta ilo sungal ti akono aya kwa e fai mai malanga Samoa e se ale anga lo fie ngo e ala malanga Samoa diken ya manuia tele le yaso makau kokongi fare inga ngai ke anga ya makau kokongi ai sia ua mionga eri kongi ergi Jolus for minute jalo le July se football lua batalo vatilisio ila to Marieta le lunga tato penga tfailangi lunga tato YouTube le fa temel tayau alo sina ati fatalo fatu ya Linet Tomasi malo si fo laude le Queenie Sabilio pa malo atu po kalame le tayau malo fo le tawanta malo fa tasimai ilunga tato po kalame ai tamam tina ma tu to fa felo ya po kalame ya to malo laval fa malo losi le ne fo yaso Fly up to
Ole pa fai te whawina ni so tātou whawhia whianga, leanga leo se emali zao kuin poki mo tātou le nei auli. Ia po le nei whai teimi le aso. Wani so tātou po kalabe, ia ma se whai tātou so ta inga pera masani i tātou ia so ruwa ia so taitasi. Patalo whātu malenganga whia le nei whai teimi o le tai au kun poki, malo le on sai, malo whai malos. Ia o amali tauna ia tātou i Samoa. Ia, e mua pia mea inu tātou sa no tau singa le tua lo tu sei fu so ne yola ia ma lo fu sei fu ia te tu ngane ia fa pe le mamalu si tatu wa tunu ia o le nei tu la le asu o lo langi le ia le tau ni Samoa ia o tu langa foi pe ona ia ele na ia na si la e sa le la ke ia le so mai o tim o le ngai de no e tanga soi ia ngadwenga sisi ia terminei ia le wa makang fa au di mai pe a fa fu mai timu ia ele ia ia e pole le ia le aso fa pe mo ta to le no fu fa le fa ina winga ia awal moi e no le umalonga a tu lo fa fu mai moi lo le ka nga mia ia e nga so mai ka mai sample fu le pisfa ka inga o nga ko fu ia lu maru sa sa pe a au ka nga mi ku ia ka ko ia ngo fa ele fa pe fia ka ko ka wa ima ichi ai le senga pinga o fa ye tanga mea ia ai mai se ia o tudang fa pina tuno le ai ma wa falling or kanga kai wa falling or kanga fo ile ngale ai moe ale ai ama moi ka kia kama kala karang wa kwa ape ya la pe falling me la pe e lui oi ai le la mo kama me karang wa kala mai aba la ngal biasa wa ia di o ngai pa fonga la tu ia ole ia ole la walo la macam la ia du ngoro kala e vai ya ta tu lo wa tu manapa la por fa ma dia inga la por manapa ia ia ga ma le la fe por fe la fa ya kala la mai ioi ano ngalo si yo la walango la wa makang sa wala nampa mui la walango ya fa mai aya ala pe ko esa la fai la mui ia pengambe por ano ngapo de karang wa ai ngai me ka wa fai a ola ko na wa ai me ai oso mai de kali o le kolong karang wa me me o tuana mai pi o fo ringa ngal ka kai ngal aia moi ai pe va ku fa fonga la tunu pe fa manga pe al mingo fa pea mor ka kanga le pi wa le fi awai kusa makwa ngula ya kalidop ai pi o e isko nga mo e va maka iyo wi era nga yela ko nga mia nga le me fu mai fa ma yel ma kama foi de ma fringa kama la e fo de pi mui e sa wai la ye le sango usa la fa ya kara ala wa mai ya la wa wai si kara ala wa la me mai si me ai ora a e fa ala wo so mai dis na e kai si wale anti ala fa mai dong kinga e ka ko fa fa wa mo la fa nga ga la ya mo e fa mo ni maka ko nga bula ao ye de bala abo de ba yang ya ya wala nga fa de ye se ko fa ba lo nga vinga ko ka pio lai wala ngo winga la o me bala wo de ia fa manga fa lo nga e an fa banga ya ko pio ako la kala nga de fa fa nga mai ala ola ba kala suwa nga fa ia ai afo ai lo nga ki lo ka mi ke ano fa lo mai ya ko ia ai ka una lo nga singa me pa wal me ya mau ko lo pidima yo ka o ku la nga le o kere me pinga wal me la basau ai la lo nga singa me e pidima le pa pe pa mo ka wa ke wa fa super cruel for ma ilo fonga sai tu ai ko tapi ala ko fa pe ba ku ele nke ke mara mu ko fa ya ba ku e fa nga ye ma ko sa le ku i le media e ka fa pipi le fo ele ni fa nga fa ma nga fa ya me ya e fa sprinkle le fa pe kama sa oa e ko fo mai ma ko fo me ai mai se kiri pa
Ia o ka mafuna so le se ke vai aku ile ai nga biasa wa. Ia la ngalu ka kala ngole moi. Mo mo do ka kala ngofo ile mo mo ka ai ama moi. Ai ma moi. Ia wa ke do ngore le si e alu wa ku sale e pinga sa oi oi. E popola me ala wa moi. Ku sa ala ka do mo ka ngulu. Ore ayo le nga sana ni. Ia. Le winga la fam tsara. E nga sala ka ko le ai lu fa fo mai ai nioi ai e fa balea tu lo wa samo ai e balea ama unga wa balea ia fa ko fo ole manga ia ole ai tu le ukule le ai ile tangata ko ile ngai yo Pape au ia e pape au ia ai ai ma unga lo ole si ko inga ka kai ai ma unga lo pe wa ke ina mafofau ia wa ki de nga me fenga pe ma nga kuranga pe e pole de so nga yo kala nga ya wa ye me a kama ko la de nga mo ya ke mai ai e nga umanga ai ko solo muri de ki kwa ka o ko idalo le la so kai mi ko nga ya nga la ko mo fatkan malu iwi wa nga uma ya ka o ko le fa sabili nga ia ma nga pinga au se pula jono ai ia ole bai kawi kau kasai fa ola bai kinga nga au fenga benga ia we fenga benga fa kau mai me kau sia ide ai mal fa mo ngai lau sunga le no fari e ke ai lo le o ka fenga benga kele be o lo fia ai me de io nga ai de e mo ko yo maka ka o fenga benga fui pa fai me o kudanga nga ia wa fori esa ia wa fori o anga ngar kanga kai wa ovale ai wa fa ku ngaka wa le wa ngaka se tu load fa fonga la kungu wa moi de se fa moi bali se fa esa ole le ia ko sa wa ma me fanga le ai wa pale poko a ma onga wa pale va pale va dia le ai ai wa le ai wa ba dia ai ama wa mo over fa ba dia ko nga me fa tenga vai si au ka ko ke nga wa ai ke vai ai yesu ele ai fast wa so le bang ala au ka ko boy ka fio la no ka bunga pe wa ko wa so wa maka karang wa mai le su fa pe ni ya wa kala ni me ya la okay de ai de ile nga me ai ola ka sa ai ese lo ini kaka skaili dia ole fai o me ai ia ka ko ye ngo fa le bape yo dia para ngare bela ko fa me kamau bape yo kamau ai maloa kamau ku do fa fora ku e mo e no a ola ia fi au manga benga e fai e ko ka fai yo mo ye ngo fa le nga benga kere me yo ka fa mo kwa fa nga yo ye e fa sawa e fa fore le afuma yo kamon de kwa uma kueja ia ko fa sawa e fa fore afuma o nga o ma beanga se tulo o nga ko ko fa sawa ai lo le uma ga le fa ko ai lo ko ngol moenga ma e le la so kai mi pewa homeless kai ya ko lai fa wow ke lo nga wa ma wa life ya homeless yang ko angale fa kamon wa o ke loanga va pe o me vai ke mi o le kengi o le ke so i fu i fa fongi yo ke mi fongi le ke o fa ka kamaku ku yo ke mi fongi I know la sa fa i mala para ke mo se por ki ko bone ka fiofi e so kai ai paso e tu ka ka va ko la va ko pe o tenga lo ke mo foi nga ai la so kai le lo po au le o ke le au ngo fo palanque ke fo ye au ka fa fa makala kai kuma ar ke mingi o la wa ngale ko ka masi o fo ka ia wa fe ka wi ngi vai kai aka ko fu fo ngi vai kai o ka ngaka mo la ko winga mi o ngaka ngaka ngi vai kai o ka ma ka kia o le makwa ma fia e fa ma ka kia al ma fia o le kele o isi o tulanga dia o ke kala ngoinga pe a kala ngoinga pe o nga wa o fai se o fo ka o kai ka pe ia wa fa ko o ka ola mai de fue o sasa o upu
o ale kuli le au wala io e. Mea o mga kasawa wa ina ile mafofa. Mo le anga i luma le ora. Ia. Le lau fa ilangi matua. Ke le so nga i ke o malungola. Malungola nga ke mingi le fa fana. Wa mako i luma au kafakua. Au ngar sasa. Au kai mingi porque ka esa wa una le so o kwa ile eso ka brown mele yengi. Ni. O mamau se o le winga lo fotala. O tu manga ni mo o markemi. E fai o le makaukia. A wale ai masea pa patapasta o ia. Ia. O le mase pa anu. O nisi po i lato. E mase aku pulangan vai taune. I nge ia i sambo. E ko nga me fodete akale bala au watu lo ala wa pasia. Afa pe wa o mga ko ia inga ma le fa kali de pasito. Problema que como se fale foi ele fez e fa malova yang ka me ki foi ele mo lo fa tsara ngo esse amio ia ole ai wa mo le fa anualo tu male anga masan ni ra ku esse apa na awa fa sa sawa wa pele ka sabal badi au ka fore o dalla papa foi ele besinga ai ngalo ia pai mal mai no ko nga stylinga ele ko mga o mia de temine Situlang. Wale lole bata ia le tua fine. Tua ngane matu. Ore si kulanga pe femisa. Femisa. Ia. Wale lole ele kamanga wa fese uku. Ele so kwa fini. Ia lole le ama patapata. Ia. Ore i mata o ia. Ore kengi. O lo tua pine pere o so ko pinge na kakala ai lo tala maria o lo ko kala kala le ku le ko esamio o na le vai aso ne ia fa pinga mo dia is kasi ko yo le o le tsali ia o le lo le ba ta ku ia mane ia ai tu la fono me fa pine ia o le siku langa ka ko ke kilo ia masalo nga ko sila inu mo pinga tsa pailang wa fai best o fai ngadwinga ila wa fanga venga la wa ko mo farka me ma menga masala o ki sila pia ole wa o le lo foka nga me ai o ka lo ki ko mo farka me ma le vinga wa tsara ko esel la langi mo na swinga ia o tu langa io ka ko sila i america o malo je ke le yo o le to sale di nga wa o wa le do wa mau le wa manga ku fa ka no kele nga kupe kele le o ama tamau aina wa ngaro ia wa ngamo ko fu le di menga ya amai itangata al ke milange ya sa mo lo ka wa ko le wa fai best mapulo pe ka fo ie kipila nga tulo la va di pisi ale o ko fa ka mia o mai ka mia isi ai ngo mo ka bibi ma me pa pena Primera ngane o kilo kuye. Ole sa o ngei o maka kia. Ole si tulanga. Ole le o se mea le ya ole ka karangoa o bingo ka wa mio. Ia. Ole si ko nga mio le. E ke loa le sa o kala e o fai i runga. Ai ya mea i runga se kulo pra ko mai. E ke loa o Facebook o me la langi le se me ko ai. E Facebook wa Pai ya le o ia mafasa we ya lo bai bai. Ai le o nga ka o mai o le ngolo tama o lo tina i ai ke ka o i rua. Wa o sini mo sa kama. Aba pe e kama na usaro ai rua. Saro. Mala simia o le mele kupunge ke minge fai nga malo samo. Ka akia. Ka akia me la puti. Ya ila to anga ia malo ma puti. Ka ko. Power me ka ko kako no fotakwa mano fotatalo pela kua i fia ako mo ko solonga leite yang o faya nga solonga leia o so mai lo malo matua pe mai ya mama ya samoelo watunu ya o taiao ya o ai fua mai o maua uma panga pipi ile lima tala i duas Iyo. Le alo fanga mo la ku. Ako feel sorry pero mai oko.
Wah, kira ngak poso le mea. Wala mo apa ele ngi vai vasengi. Maria tele ta fa sol ni fa ya sol ma fa ba ta to atinu. E se fo ta ona ta taimi o le ta pe mai le sita po kalam. Ai ma ngai yo va ngale ka kalongo ka fa so ai tu langa le ka ole mo le ke le ngasu se tu lo le fa fongo ta tu atinu. Ia wa ka ko wa ai so le lungo pe ngat failang. Ka kia. Ore ka kia ia. Ore fa ka o ko le ia ilalo ka kia le porkiki. Ya te la tu e ongal porkiki. Ka ko su al me ora kamar inkia la ko ma wot falawa ma le paka ma le fangsusu uma upu wa ba ila le manga ia. Ona ta te mi kun poki ya la fotu e fa ma e ma ta po kala men nei te mo le aso. Ya o mana ia nei vai ngau ta fa so le nei te mo le uli ma ngang fa lol. Ya fa tai ka mo wa no ia. Ka malu lo tule manu le tunu ia le afu se ngana wa fa pa ia. Malu ave fali tu fina ngar o me ale le ka karango ia o wa kai mingi ke le ano suminga ia ai ona ma tai mi e moli tai le ngang fa tai tele ma wo ma pa anga o mal vivia mai ia tia o mo moli tele mai ano fa anga se le wali ma wa ia ton o ni se la to mai Australia ia le ka pu kala mal vivia mai ia mai la toi Wellington ia o lo nei Samoa e lo moli tele mai ano fa anga tapo kalama. Ia mai se fa tai mo pa anga ne ya so tamama tina matua allo fa tere atu mo oto malava ia fa fu allo pe le to soipua ia wa to soipua ngalu e le to malana nga benga nei tula ka ko fe lo ai de vai skole allo fa madanga de o de di ai nga uma allo fa tere mo oto sa kupe soipua Ia le tate mo kalame na nei vaenga le tae le maftoba le tate wa tinu le o te 2 minute tale le tula sfuma lua tapena mai le to faya fonga mo se manu Francisione a wale fa o wino tatu tua ma tatu odanga se pa e fo se taimi o le afia na nei mai ata nei te tia to auna pa mangalo fo se lo vai le odanga te tia pe ona ye le so se upu fo le tau te mari la fa fonga asu atu vai maru enga ilo fina ngalo tatu to e felo le aso tayao i le lofa mo le anga le leo tatu mataisi le langi so i fo mai manuia. Maliu Samoa, o le tali fo ilea o taimi whaingata, ona o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le e se tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. E te mana oi maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o wha atino le Pacific Advanced Secondary School
School le au omlanga na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones e whaonga ina inga ngana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga ua uti avanoa mo le lua o lua lima mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O te whatalo whero tātu watunu o nei sa fau, tala tau longo mai Samoa. I le toe amatai le nei wā yaso ngā ruenga masani, o le tango fia leo mata upu tau whaamasinonga mo le nei tau sanga fau. O se tasi o la sanga tā ua o lo nofo whaatali iei le whaamasinonga, o le fuafuanga le malo e toi tuu whaatasia, le whaamasinonga o whanua masua whai se pūlenga e tasi, ma le whaamasinonga o soli ngā tūla whono, e pei o na sā iei mo mua. O le sauni ngā lotu whaapitoa e tālo si ai ngā ruenga o le nei tau sanga le whaamasinonga, na sauno ai le whaamasino sili, le fionga sa tiu simativa perese, ma ia whaailoa lea tūlanga. Na ia whaailoa ai fo i le fuafuanga, o le filifilia leo nisi o whaamasino, i le whaamasinonga whaaitu malo, whaapea le whaamasinonga o whanua masuafa, ma le whaamasinonga maulunga. Mo le tausanga lua whenu sudima, e pere whaamoe tofi ni whaamasino o le whaamasinonga maulunga. Ma ni whaamasino o le whaamasinonga whae tu malo. Se mai a ngā renga le komisio ngā renga whaamasinonga. Ma pasia fo i tu la fone, e whaatino e tofinga whaamasino mo le whaamasinonga maulunga. Ia, whaatino e ro leo, tofinga fōna. E whia foi se isi whaamasino mo le whaamasinonga toe tausanga. Sau se taini whaatoa atu ai leo, nisi o whaatalanga i leo tāuki. O nisi o whaamoemoenga tāua na e le mautonu. Ono me o tupu i paramene o le mālotu no tasi o Samoa. Na i eise manatu e suitu la fono e toi tu patasi whaamisinonga i lua. O whaamisinonga maulunga ma le whaamisinonga o whanua swafa. Ia, i mātou whaaroaro se nofo sauri te whaamisino o le ase while ngalo ale paramene. Ai pita, Polisio au nanga e mawhai lava na whaaua, e whaaua te. Te o le whapōwino tu la whono mo whaamisinonga, e mafua mai i le vāo tanata, te lea i o le ngā renga. E maboni atu le lau whakta i tere i whaamisino rea lafa, ma le nei fuafuanga, fionga ia le atau le sā klā, ma fionga ia loa le kēskai. Au ba o ngā renga whapene, o ngā renga e whao poko, i rungo nisi o ngā renga e whaatino aikia, whaamisinonga i le aso ma le aso. E tep tonu e mamafa i ngā renga a le nei tū o le tāwhi tōku i nei tausana. A e poko le ase matari. E whai lava ma le ami o tōku, ma le whaamaoni. E o me tasi ma le manu o fisa, o le whaamisino. Te tālo o whonanga i le tausana. Se vaenga o le saunuanga le fionga le whaamisino sili, e fionga sa tiu simativa prese, i le sauni ngā lotu e tālo si ei ngā ruenga wa amatalia, a le whaamisinonga mo le nei tausanga fau. E leitua na i antu se vā yaso na whai aise ngā ruenga le mta ngā ruenga o leo leo, e whaamanino ma whaamalamalama le tūla whono a Samoa, mo nisi o tangata anu o saina o au mau le tātu o tanuu, o ono o pisi nisi maisi mafuanga, ai tūla i maire ngā yo inga sori tūla whono, na fi aise li saina e whaila na pisi nisi lo tātu o tanuu, lea sa ia umi aise la au malosi, na ia whaapapa ma whaamanu o li aise li leo leo. O le malu o le malo na a fiere la au malosi, o se tasi o leo leo mai le ofisa i tuana i manto, i la tōwia na taliatu i se vala au mō se fesoa swani, ina ua tupu se vevesi whaalotu i fale, i le vale ali seina na umiere la au malosi,
Ma se tama ita ia whaapea sāno no mua ma le whai pisinisi mai asia. E tu sa mare lima i tu la o whaia whiutana i ngā leo leo. E wha o ngā aini wha li riu upo. Ma le ali i seina whai pisinisi se tau mo whainga si i lima ane i leo leo. Mo su e su e ngā i le mafua anga o le vevesi wha loto i whale. Whalia li poti po le fitu i le fiafia le asfroida na tenei. Na whato amaria i le na masalomia e tu inaturo na tangata i leo leo. Talu mai le tu la e lua o le awa uri o le aso le valea, na tu la i mai ai lea ngai o inga soli tuna fono. Na avele malu o le malo na fia lo na ua se i tu lou se purufana, i le fale mai ma to tua mo tonga fitinga, fa pea se tau tonga e ave ese ai le pulo le lau malosi. O le feiro inga leo leo manisi o le mafutanga tangata seina, o au mau le tātu o tanu na whaalia le mtanga luenga, o se talo sanga mai le ofisi o lea malo i Samoa, ina ia wha malama ai i o lātou tangata, a tātou tūla whono e wheso ta i o lātou puipuinga, ma o lātou saunga le mū, a o au mawai i Samoa. I le tausanga i lua afe ma le lima na urua i wha vai ai le wha laptonga tū maoti, o le tō manga mo e pōpua ngātia po le Samoa Victim Support Group, o le tausanga nei lua o lua lima, wa atoa i ai le lua sifuru tausanga o le au nanga al wha laptonga. Wa wha ilo ai le tō manga nisi o na porkalame wha lau ilo le tausanga atoa le nei, e wha amana tuai lona lua sifuru tausanga. O porkalame ia e ofi ai le tauvanga o tusinga solo, o le tauvanga o tusinga ata ma tauvanga launga, e a wai whana wa onga le atinu. O isi porkalame o solo masavali, e wha lau ilo ai le te atu i sa wanga, leo wata ua o parades and yellow ribbon outrage activities. O fono wha lau i tele ma le atinu, e a wai i la tau fe soaswani malangolango le tō manga, wha pia foi porkalame pe o maketi, e a wai ai tina no futane mo la tau te tō lua, ma isi tā penanga i le naunau ta inga wha la pitonga, e a veo se tāla inga le lei, e mau ai e le tunu o le malamalama i lana tau tua. O iei foi ni fua fuanga mo le whai o ni sa i ngā soaswani, po o fundraisings, a wanga luenga whaatino le tō manga mo e pōpuanga tia. O ave ele whaatala ula le whaalaptonga i ona sui a wai whapea sui langolango. Ai mai se onu mafio anga u whaamautua lato u whainga paanga ma le tō manga, ina ia a wai nei porkalame uma, e pati pati ai le atoanga o le luas fulu tausanga, talu ona whaavae le whaalaptonga. O whaamauina nei e le malo nisi o atunga lunga ua whaaleo i le pāle mene, mai sui whaipule ina ua tala noa ina le lipoti mo le ati nai o tangata tā whao. Leo wa li fai le langolango i le whautuanga mai lea lipoti, ina ia toi au mai se wa le tele mo malanga, i le vao Samoa ma New Zealand whapea ma Australia. Pei tai ua whai loa i le minsta o lo i aile wa ai o le company wa le le tunu, e tā ua tele le sila mua o le pāle mene, i lipoti o tala o le tupe le whaangai o i o le company wa lele o le Samoa Airways. Wa whai loa i le minsta o le company wa lele, le tō whale atinu u Wayne so i alu i le pāle mene, wa mai ona tapena li poti o tupe, a le company va lele mo le tausanga lua o tasi, male lua. Mai leo toi mamao ai whaata atia i le laulau a whono a le pāle mene mo le talano aina. Ai le saunoanga tari o le te tai o le malo, le fionga i le pāle mia fia me Naomi Mataafa, na wha o popo ai Italia le te whono o le komiti wha pāle mene, na ilo ina le li poti mo le atina o tangata tā whao. Na whaalia ia le pāle mia, e le malanga uma i wa lele o tātou tangata. Ai o le tū mautinoa, o tangata uma, e mana o mia le tū ia o onga. Ma le fua lea le malolo o sila ai, i le toe au mai o se vale le tele. O iele tele tonunga o li poti tau tupe mo tau sanga e tonu, lua afe lua sfuru, lua afe lua tasi, lua ma le lua tonu, o le amanino aisu i usufono i tū malo palota, i le tūlanga o lo ta oto ai le whaangai o i o le company valele. O whaairoa i le pāle mia i le pāle mene, o whautuanga i le te tau leo le toi si le sila o le malo, i le taunga tā wa iei nei pāsese a valele, a le Samoa Airways i le malanga mo Amerika Samoa, whaapere toi whai o malanga i le wā upolu masawai e valele la iti o le Samoa Airways, o le ato e si le sila iai le malo. O tala i o le ne yaso, soifu. Ta lofa lava, o le siu